Mato te whaamanu ilo suafa Yesu e sili sili suafa uma ilunga malalo nei Mato te whaamanu ilo suafa Yesu e sili sili suafa uma ilunga manalo nei e paia lo suafa e foi a te oe o tangata uma e tau tau e lau lau faiva le paia o lo suafa e tau tau e lau lau faiva le paia o lo suafa Mato te whaafetai I loa no whatele mai Lo maliu pua pua ngā ua mato wolai Mato te whaafetai I loa no whatele mai Lo maliu pua pua ngā ua mato wolai E paia lo suafa E foi a te oe o tangata uma E tau tau e lau lau faiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau faiva Le paia o lo suafa Sisi o matolima I lo suafa Yesu Ia te oe o le viinga Le paia ma le mamalu Sisi o matolima I lo suafa Yesu Ia te oe o le viinga Le paia ma le mamalu Oe o le papa o le ola tanga Ola I o mato wanganga Pea tu mau whaatua tua Te ia o oile ngataanga Oe o le papa o le ola tanga Wa ola I o mato wanganga Pea tu mau whaatua tua Samoa tuna e masisi Alau fua lopalele Samoa tuna e masisi Alau fua lopalele
te whātala whātui lea tino o le malei fua mai le nei tae au fau. O le aso wharaile, o le aso muli fo le tātou wholaunga le masina o September, tausanga e lua awhi lua sifuru mo le lua. O le si ufafonga o le laumua, alo maia o le tātou sauni ngā lotu o le ata ita ia le sunga le whawhiringa, Pasta Isa Ako Schuster mai le Kalesia, whaapotonga a le Atua Samoa, Tāwai Wellington, usi maia le whaafonga. Via tuia o tau ia Iehova, a wai le lei o ia, a wai whaava vau lava lo nalofa. Na o mutua whatatari lava ia Iehova, o na whaasanga mai ei le o ia ia tau, ua whaafonga mai foi o ia i la walanga, tātou talo. Pamalo whaftai le li ielo mātou tua sirisiri e se, ia vi ia lo suafa mamalu, lo suafa paia, lo suafa mamana, lo suafa silisiri ese. A wai paia la wa fionga le tupu ma le ali o ali. Whaftai le ali ie, sa uni foi na ngā luenga le ali ie, wha leo ina lo fina ngalo. Whapeo na mana o mia ele mātutu le ali ie le ua mai le lang. Whape na foi na mana o mia lau whaamnuianga le ali ie. Au sa uni e whaleo ina lo fina ngalo lo mātou tua whau le whalongolongo lau whanau ono lo suafa Yesu Keriso lo mātou lima lo mātou whaola. Amen. O le viinga o le atua ua saunia.
tu maulo vinga e whawawawlama Yo tu maulo vinga e Whafonga mai e le se fonga malele o lo tātou atua sirisiri ese. O te whaitawina i le nei tae au. Tu se le lua le Timoteo lona mata upo e wha. Whai upo e fitu ma le whai upo e valu o te whaitawina. Whafonga. Wa o tau le tau le lei. Wa i ui a te au le tau sinionga. Wa o tau file upo le whatu atua. O le nei. Wa te wina moa ule pale o le ami o tonu. E fua ina mai i a te au i le lava aso o le ali i le whaamsino ami o tonu. E re ngata fua i a te au. Au i lato umalava o e fia fia i lona whaani mai. Au tua le tautalanga i le nei tae au. O le aso fia fia. O le aso fia fia. Na mua ia mata tātou whai ngā lotu. I le aso o mālolo. E tofu i tātou ma le aso e mālolo ai. Le aso e whaamana waina ai e le atua whi au ma ngā luenga. Tiute, ma whaiva, i le olanga le tū mau. O lo tātou wola ai le lalolangi. O se whaamalo si au ala apostolo Paulo i lona tali i whale nganga o Timoteo. Awa lata o na taimi. Ele i whanoa noa le apostolo. Awa na ola ma le mauti noa. Ta whamalosi ma whamaoni e whai o na tiu te whai. Na moni e su ke riso i lona loto i aso uma. Na wha i loa le alofa ma le anga le leio le atua i lona o langa. Ta tutusa tangata uma. Ta taune mea moni e le fefe. E na ia ono sai fo i ti ngā upu matala. E maise o whainga tā o le olanga. Sa au na ai Paulo. I le lalolangi. I le fina ngalo o le atua. Tali tonu foi. O le fesili mo i tāua. O wa e sa uni. E le leile ola ma le mauti noa. O ti ma le mauti noa. A wa e leo tangata ola uma e ola i le lalolangi le nei. E o i le manuia i le ola e whaavavau. Usoe, le au whaafonga i le nei tae au. Tā pena, sauni, a wā tātou te leiloa. Mea i tupu i le aso ma le aso. A o le oti foi, o lo tau muli muli i a te tātou. A le leo mai o le aso. Wa e, tā pena i aima wa e sauni. Ma e mauti noa, e te sau i le ola e whaavavau. Alo whangia i le atua, whaamanuia mai pēa, lana a fionga. I whaiva alo whirima o le nei aso. Ia i umane manuia. Fo i a te ia lona vi inga. Ono le suafo Jesu. Amene. Lo mātou atua sirisiri e se. Te ngā ruenga le mai a ea sa whaia le li ia. O lau a fionga le li ia ngā ngapa ia. E te whaalau te leina. Mai whaatupuina i o mātou loto. Lo lava fina ngalo le ali ie. Ia mato whaia lo fina ngalo le lalolang nei. Ia mato wola wha maoni. A wao iai le aso. O lo mato wha moe moe atu iai. I le fio mai o lo mato wali whaola o Jesu Keriso. Lo mato wali ma lo mato whaola. O lo mato tupu. O lo mato watua sirisiri ese to atasi. I le manuia i le ola e wha anga le lei mai whamanuia le li ie. Le whanongolongo lau whanau mau au auna. Ta māmatina mātua se i o i se wau pito i titi le li ie. Whamanuia le siu whonga le lau mua le li ie o lo taunongolongo ai pēlo whinangalo paia. Whamanuia foi le li ie tapua inga au auna mwhatua le li ie. I so se whata whaitaulanga. Whamanuia le usunga whono le li ie. Ale e whakasalo mātou atua. Whamanuia
le li ia se taimi foi tape mai lo mātou atua, la vea ina le soifua o lau whanau whengasloa, la mātou te talo lea whamanuia e whiau mga ruenga o le nei aso, ona o Yesu ke riso lo mātou lima lo mātou whaola, ma le mafuta mai o lo wanganga paia lo mātou fisoa soani. Amene, ma amene. Ua whafonga le tunu i tātou sauni ngā loto le nei tai au. Le ngata le nei tai au, ia au. Oaso umau le nei vai aso, wa taulunga tuai. Le tautua, ia ale sunga le whawhingai ngā pasta isa ako shista. Mai le kalesia whapotopotonga, ale atua Samoa i tau ai Wellington. Mole tuaile ngā whawhtai tele. Whamanuia atu foile tua le nei aso maunu fuafuanga le aiai. Manuia foile foile tua meto le kalesia. Ia manuia foile tāpenanga ono nasu pa ia mua mua. Ole taimi ole ua se fulu 2 minute ua te ene fitu. Ole pese fale nganga ole fa fonga mai ai. E ole fanga solo foi le tato por kalame afal fitu ole tato por kalame ole ata ole tai hao. Taimi nei ia usi mai ale fa fonga le tato pese. He
le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Si ufufonga o le la mua. Samoa,
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the banveao, su fongalo mua, atang le tayao. Ata, 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 fifia, por calam
tātou tautua le hoa matalia le tātou polokalame o le ata o le taeao ne o le aso wharaile. Ia o na tātou taunu mai lole le whaiunga le masina o Septemba. Ia tāpena pena atu ai fwoi tātou le urufale atu i tono le masina o Kitopa. Maa lolo fora munuia. A tālo whātulu nei taeao whau o le aso wharaile o tātou lia. Ia. Tono e nisi na whainga luenga mai le waveao le aso sā. Ia po le waveao le aso ngufua. Ia le umalato ngā luenga le nei aso si ia toi ofo le aso ngufua whainga luenga. Maa lolo uspo. A tālo whātu ai le pa ia o le tātou tunu. Sunga i whawhenga inga mawhale tua, tupu mai o le atunu. O le loa loa le au whafonga, ia tālofa lava, le maalosi o le atunu mana i whanau. Toi aso fwoi o la toa onga nei kuata. Ia e tonu fwoi o lo manuia ina e so se atunu o lo e mō mai whasa launga le tātou. Ala ata le nao le YouTube, papia fwoi le Facebook. Le ka teilo le tātou app, Samoa Capital Radio app. Tātou wala leo, o nei tamamtina mātutua o lo. Ki mai pele tio ia so uma ma so uma e mai fo yo nei avita vale mai la to nga le lu tono fo le fa nga luenga ma lo le soifua ya ta lo fa lava ta tonu ia nai le me uma ya e fa ma fa na volta to por clame inicio lo ma fatia ia o no le olanga ia e pangale ia e moya mamanu ia e fa lave mala i disi aso so ia le foi la wal fa me ia Yo fia ngai fo yo male a inga mani lu i tau wha noa. Ia tātou whātua tua pēle upol tātou li i wha maa whana i la tō e wha noa lo tu tele. Ia o le tātou porkalame o le ata o le tae au ia nem tā upo e fia wha i loa ma tātou eva i foi. I le nei aso. O le tautua le siu whonga le lau mua tau lava i le lima nane le fiafi, tau al lima le fiafi. Ia mo i la tō o le teimo mua wha whonga ma le tātou li tio. Ia o le nei tautua na whawaina le tausanga te siva i valua i la tau na mua i malai i le nei au unanga. O le whamoi moi au tūlava ia pe i lima teita ina ia na ngā luenga whai. E ala le whawhiawhia, whai loa lapta ia ma o ina i tātou i meo lo tutupu. Whata ua le tātou ngana Samoa, mai si o tātou tū maanga ma le tātou talitonunga whakewi siano. Ia le fwoi lata e alofa te le tūt porkala men whamenu ia atu ia te oi o whaivam tiute o le a whea ngai ai. Ia e ngata foi le ia o le a malanga i manuia tele ia whai ngā malanga o le ne yaso. O le taula vai i Wellington e wha manu peo na walo ia le ofisa o le vai tau e to uroi nai timu ia le lawala e vai nei taimi o o tātou iai. O le pese whale anga nuu sa e wha whonga mai iai ai le i amtalia le tātou porkalami. Mai le awhio anga wa sau i savai. Ia o le pese na langina i le tūto tasi o le malo sa mo le tausanga te siva valu sfurfitu. Ia o le taimine whatoa lua sifuru lima tausanga o le malo tūto tasi o Samoa. O le taimine i le uono sifuru tausanga. Ia o whai fuila si leva o le pese le ale awhioanga. Ia o te loa o whaafonga mai nisi sa pe pese ai le pese le nei. Ia e fulta tununga ia o whai langi le fōlaunga nisi o i la tau. Ia a male tātou tautua le nei whatalo whatu. Se tango share tu tātou Facebook ia maua isia uo whamole mole. Whaftai telefoni whatalo whamai. Ma lo voi le uspo, ma lo le whaafonga mai. Ia iso se vai ngol langi lo mo mai fasa longa ele ngata foi le tono New Zealand ma Wellington nei e minuto al fa fonga le tatu talo le tau swing o tupe o tala me na tupu la langi le aso le tau sanga mai ele ngata foi le tatu talo fo ia pe ona masa le tatu no le valu talo falava talo hani le sampula vinaka fakalo fa le atu giora malo le malo pito ya shalom talo falava aloha tatu uze hoi ia lo fitele atu por clame na whawhiwhianga marisunga ia Willy Tavita. Te mire o toi luas fu tonu minuto ana tā leo le valu. Wātau mawhalawa nei Samoa e mawai le malosi atoa. O nai whingo ta lama mansami e te le maua se tino mai. Tu uia mea ai tu aisa. Wātau mata fo i le halaisa. A o sifu a uli lava male whangusea. Saena whainga mea. Loli fuma lipu fua ua umalale o ta vai sua. Alili ali ao alo alo pui pui a o afo ina sa sua.
ai nga o e mawai le puta e mai se le tonto mawalunga o ia mafingo tamai le sami wa uli foi masipa usami tau mapai ele mawai se mai u fai mawai suole au afakasi loli funga funga lima fua ua umala leo ta fai sua alili ali au alu alu kui kui a o afo ina sapa sui o nai kuange o funga o male fango sea le sae na fai ngā mea O le tala o le tau mo le nei tai au mo le silfia le tātu tunu i Wellington nei. O lo tu mau pea ia valo anga lo official vai tau pena mai la mtanga o le vai aso. Na le aso lua o le vai aso fau le vai ele mata o le la. Ia matua ta pena ia le moi no lau vau le aso lea. O le valo ia o le aso nei, o le aso tai au, asto a sama le son fua. Ia fa pea la vau ingo le tau e fa malu mato ulu. Ia ti munga ai le mamafa telefoni. Aso lulu a stofi ma le asfaile le vai aso lea ia i foi nai timu. Tau sia i to yeli suingo le tau i le isi lua sulfai tu lau i luma. Fua iai ia fua fuang fua le tatu tunu. Ia ona tatu se e mai iai lea i le tala o le tupe mo lo tau silfia. O le tupe sa mo le utala lima sifuru tolu sene i le aso le nei. Tupe fiti tala lua sifuru ono sene. O le tupe au sitalia e valu ono sene. Le tupe Amerika e lima sifuru ma le lima sene. Tasil tala New Zealand ya maua tupe atununa no utaua. Ai mo tātou i o i Samoa. E tala lima sifuru tolu sene le tupe le i le aso le nei. Ma le tue i isi taimi o le nei tausanga na o le tala fitu sifuru lima sene le tala New Zealand. I le tupe Samoa le tala New Zealand. Ia la fona lau se lau tala e mo lau se lau fitu sifuru lima tala. Taimi nei la. Me ngā to e la fona lau se lau tala New Zealand. Ia maulau tupu sa mo se lau lima sumo tupu tala. Ia o le suinga na o tatu tupe le wei tala lima sifuru tolu sene i le aso nene. Talo sia la fale o la iti fo ie la foi tupe. Ia te le atu. Ia o le tūlanga na lo iei nene yaso whaftai lava. Ia tatu se e mai lava noa o wha marianga wa soifua mo i lato umana soifua ne yaso. Ano whatu tato po kalame. Olo tu mau per tato email le na so whanau at samoacapitalradio.co.nz mo utona so i fuar ne yaso e fia mai se whamanuianga. O le tusi whaitau olo mo le tusi lea a Peteru. La apostolo Peteru. Ia mo mol Peteru e lima whau poe vanu ro ilfo i tau nene. Iau tau wha uta uta. Iau tau mata ala. O na ole ua whai o tau mo na fili o le ti a polo lea. Tuso le manino i le fionga pa ia le tua. E le o le tangata lo fili. Ia e le tau fuina whai e le tangata mau le fili. Ia le ufa utua mai la apostolo. Mo mol Peteru e lima whau poe vanu. O mea e tau tatou whai a wha uta ma mahatala. Ia o le ua whai tatou mo le fili. O te Apollo. Ia e ia na awala ese ui mai ai. Ia le steimi e ui mai tangata na whapena o tangata e le ai. Ia whamangalo lo uso a tangata. Ia manuia lo waso i fuar ne yaso o pese nei whamanuia i to was whanau. Oh, yeah.
sanga Tanga lea olo wanganga Fafo ye tulo inga Mawola utatalo Fanga uya fiau Olo walo fawa uya lo wasufana Maninyo matai tangi Ole a esa tali Mangol male lo fatulai Me alo fa ufelan lanuai Lanuai le alo fa uamoni Lava malo se fua e tatou tala fua mena tupu lo langi nei aso tatou lia le aso tolu sifulu Septemba. O le sol tu sanga e tasivalu whaono. E whapea o le sona whaonga i le tangata le e foma inifo. Tono Boston i Amerika se vaenga e e whapea na ona whaamate ai le ti ngā o le nifo tangata e sei. Tangata foma inifo swafa ia William Morton. I le utato ilo ni Jamie ma fai lava ona whaangase le nifo le tangata e sei, tulou lava. O le so tu sanga te si iwa tolu walu, ia o le pāle mia o Peritania nā taimi o Neville Chamberlain, ia na tauta ua tele tangata le i Europa nā vai tau, ilona fai ona wha amau popoina o Europa atoa, e maise lava le ula vale leo si amani, masai nia se whengainga, le nata ua nā taimi o le non-aggression deal, e tau le Munich Pact na lasa inia ma le taitai o si amani nā taimi o Adolf Hitler. Na polomisi isi amani o le a le to si taua ia Peritania, pe toi whaamisa-misa ia Peritania. Ai se fulu tasi masina muli ane, ai si taua loa si amani ia Polani, fai mailo ma le tala hitila. O le whengainga na sa inia ma le palemio Peritania, o na o se pepa, ia po se scrap of paper. Ia lena amata i lore taua lona lua la langi. Fatoa umalawa le tau sangata siva whalima. O le soi le talfasol pito Samoa tau sangata siva tasivalu. Ia na o o tuele fai taua whai o tangata Samoa le tolu su walu afe, tolu se lau male lua. O le soi tau sanga umalawa na amata ma le tau sangata siva lima tolu, whata uam wha manatu e lalangi, le aso lea o le whaalili unga o ngana po le Translation Day, whaina whaalili unga le ngana whaapetania, whaasamoa, whaapetania, o e whaalili unga o ngana. E amana ia ilta maa loa lea Saint Jerome whaapea o ia na whaalili ua fo isi tu sipa ia. Le so la e whaata ua e lalangi le aso ta o le Translation Day, po le aso e whaalili unga ngana.
Ia o talaia, mo whapoponga tai masani whaftai lava. Le whawhoma le tautua le siufonga le nau mua ni teimi o le tae ao. He ua toe iwa minuti o le tae leo le vanu. Ta pena mai tātou telefo i whawhonga i le tātou no le vanu le tae o nei. Le sunga e lia no lauta. Ia, to uru mai wanga o whamirianga mo tātou. Uma le nei fo yaso, a ua le milea whamirianga. Ia, Manuia ole lagi
Talo flava o tala fo ma le si ufonga le la mo lenei tai ao. O le aso tolu se folo se tema lua fe lua lua. E ta tala ina i le so le fale mai mota mai te tono Wellington le te wao nui ma o le ama whaona tu whaatsia au nanga soifua malolo ina mo whana witi i lalo se fale e tasi ma o se fausanga o whainga whaona pone e tu sai Marie Boti le staff i le so. Na whaalaulo ina le polo keti le asos fulmale iwa yu lai le lua fes fulfitu ina ua yeini tala i whapea e 5 miliona tala se fua i tautupe. A se ali i whaipesene se New Zealand, Mark Donatschek, peitai na amataina le polo keti i se tausanga mua atu, pe ona ta wal taitai fono le whaala putuputonga o whale mai o Wellington Bill Day i le Dominion Post. Talo mai le tausanga e tasi iwa valutasi na whaiele whaawonga day ma lea ta maa whaipesenesi a o ngā lulu e whaatasi au nanga helikopta i Wellington. Masawhai ngofia i le taitai fono, ona ia talo sanga ina Donatschek, mo le whaatupenga o se whale mai fomo ta mai te Wellington, o le aso tolus fultasi o mati tau sanga nei, na tau a awina tuai ki o le whale mai i le pūlenga whale mai o Wellington, porirua makapiti. Ua whaasilsila le malo ni whainga fōesa i lea i lātou po kampani e leanga le whainga o tangata whainga alwenga mai whafo. O le pili o le puipuinga o tangata whainga alwenga, le Worker Protection, Migrant and Other Employees Bill, o le whaatulanga i whaamalo sia atili i whaasalanga o lo i e le taiminei. Pe ale tala whea ngai le wainga o tangata whainga alwenga mai whafo, whaata se ma le folasio se polokalame fō, e awa oina i tangata mai whafo e winga i a ia tatau, a tangata whainga alwenga. Sata wale min stalango lango mom tau falwhainga alwenga ma le saunga le mo. E mo miona wha amauti noa
e a o wina tangata whaingaluenga mai whafo ina ia iloa lātou wai a tatau. Ia lele ei fo ile puipuinga i lātou ia ua awhia i whaafi tau li whaapea. E ala ile tu ua tu ia Ionisia vanua e mawaile lango ma le fisosoani. Ma whaasala ina i fo i kampani lātou te le muli tai. Ia ia ingole tau singa o ai a tatau a tangata whaingaluenga mai whafo. E silia male afe ono se laulea wha ingo ni awala po mga alai titono tāmaki ma kaurau i au kilani. O le asuia, pētoi wha aititia le sao wha atulanga ina o ta avale feo i ai. Ina ua talia ina ma wha amaonia le komiti wha atono. O fela ua inga au kilani le asoana nafi. O se tasi leo vaenga le pol kalame le fela ua inga au kilani. Mo le sao wha atulanga ina. E saunga le mumu feo inga lau tele, le anatu ina atu waile silia ma le walu afeo fina ngalo whaalia o tangata o le ai, ile tau sanga tala wai. E tu samale iwa se lau walu sefulu ni au wala lo si o mia ina ai. Le silia ma le fitu sefulu a onga o le a afia i a suwinga. O le a suia fo ile tapula al sao ta avale i marai nu uitua. O awala e pito silo na whaingofio na tutupa i whaalawelawe o pito no ue peo takapuna, Devonport, McLean Innes, whaatasi ai mani awala i manu rewa. O ia suinga o le a whaamamaluina i le vao te sema mamati o le lua a whelua tolo. Sato e whaamani no le minista mo whaasalalaunga Willie Jackson, sana la fonga na whaia e winga i au nanga whaasalalau e whaapea ele o le winga leo lana tala sa whai. E whaapea ele tali tonu wina i le atunu o le leite o New Zealand TV and said wana na fil parliament na whaiele sauno nga Jackson ina ufsilingia o iele so upola vanga whaiele national mo whaasalaunga Melissa Lee e whaatatauli tu whaatasia o ia au nanga i se whaamalu tele tasi. Nele i whaatasi o na lu i le national lea fuafuanga o le tu whaatasia i le TV and said ma le leite o New Zealand i le vai o sone i se whaalapaputonga e tasi na sauno le minister. E tā ua ia suwinga o na ua suia le fina ngalo o tangata lau tele whaatatau i whaasalalaunga. Ai o le mea moni e mana nao ina ia ngalo lue whaatasi le TV and said whaatasi mai lātou o na ua suia New Zealand. I se saililinga le AUT na whaalauloina le tausanga nei na ilo ai o le leite o New Zealand o le whaalapotopotonga o talafou i pito sile o na tali tonuina i tutono New Zealand ai lo na tolu ia i le TV and said. Watoi apili lo ia le malo le whaasalanga o le li italavo o Jaden Meyer lea eno fo wa aia ilo na ainga ina ua whaamaunia na mulianga i se folo e au fiei mulianga o lo na whaio whainga whaamalo sini tamaitai ma isi ami o ngā mātanga i Jane talavo e to alima i lalo le ta isfulu ono tau sanga le mātutua na se fulu ono tau sanga le matua o Meyer le taimi na ia whaiele solto la fono e iwa masina o lo nofo wa aia ilo na ainga ma le isi se fulu lua masina o ni tu unga mamafa o lo whaia ia teia ai mai salfa o ta inga manisi tupulanga talavo e to tele na solo te e mount manganui ma isi a ai o New Zealand e whaasanga i le whaasalanga o le tau le lea o nei whaapea ua mama o le afonga ina le apili le whaamsinonga mawalunga i rotorua i le asolua sifululua o ke topa. E ese tau whaasese fōu e ala i se whi autus to si e telefoni whea vea i ua whaatutu i mātua. O le tau whaavalele whaapea, hi mam, sa whaasese i na i tangata i se taime le i mamau atu i Australia. Masai i se whi autus to si e whaapea. O le tangata le lafo i nā atua i le atus to singa, o i o le tama le ungali i po o mātua i e lafo i eile whi au tau whaasese. Whaatase masi pepelo, wale i lola na telefoni, o mtuamo mia lava se tupe na whaalia Sean Lyons o le net safe. Wa yeni report o lea tau whaasese i totono New Zealand wa whaao o atu ia i lātou e te tau i tangata o na mana tuna tulelei ma ia māsalo salfo i po o se mea moni o le isi la asanga e whai o le saili po o aina la foto waile whi autostosia e ala i le toi telefoni i ai ma whaatala noa pe ona ta uele sui o le net safe o na apopole ni mātua pe āwhesa o ta ia tu whaapea so la alo o na whaiaile o nisi tūlanga au normale su elelei po o se mea moni wa whaamana to mai ele net safe ma le Cert New Zealand i le atu noo ina ia whaamaumau ma li poti atu pe ala atou wa afia ni whaafitau li whaapea. O se tamaita i tutono al pulenga anu o kalai estete sa whaitio ina o na olelea i o sona tau maunga ilana matawha i o i whaatino. Le e tutongi ei o ia le se laus fulfaa feili tausanga e whaapele i o atu e whailana saunoanga whaamawai. O Catherine Jew o se sui mo Rickerton mai le o alul whainga palo taulo o whaanga solo ina nei.
Ma o le tai ona na file na whaatulanga ina ila na saunoanga wha amawai, peitai ele i o atu, ma o le tūlanga fo ile asai ei i fono pupu o alpule ngā nuu, ile tolu tau sanga ua mawai. Ma isu e to o sifulfitu alpule ngā nuu whaatase ma le pule nuu, wata ua whaapea o tiu, e pito silio na teleo na aso ile i o ai ia fono la iti alpule ngā nuu, e o mai ai uni o le tau sanga nei, e uiele tele ni fono tele alpule ngā nuu sa ia misia. Saf silingele staff lea tamaitai, e whaate tau le fono alpule ngā nuu. Akala i SEPT lea sa te tau ona whaiela na saunoanga wha mawai mana ia tā ua, sa mata atu i lunga le au onanga tu sao, ale sum mailo na ainga, ona sa ngase. Sa whaato a file mwe leo tangata i Dunedin e whaapea, e le isa tsunami o tau whaamata watu i le ai. Ona yeise tangata na whealwa i sana ta avale, lea yeise pika leo titele. Ma ia whaasalala watu i tangata yeise tsunami i Dunedin, i se pepo whaamatalanga i lunga le Facebook, na tā ua i se tasi o leo i lea i tū mālo, ua o lātou no whamalamalama i lea mionga le tangata lea na ia whaonga ainai, lana sipika wha leo tele o lana ta avale, ma whealwa i solo i tutono lea ai ma whailo atu lea tala se, ma na tā ua leo, e le ise tsunami mai le aise mafuanga o le anga i fuatangata ini vaenga maua lulunga. Wa whaalia atu no i Europa, o le whaapopo ina la tau tāpenanga mo le puipui ngai whaatatau le whaapipi inga o kesi masawau o, ina ua masalomia, e fōlinga sa ise ngai o inga lelele ina whaia na nai paipatitele i e whaalua i le kesi, o le finangalo whaalia le Unia Europa, o le United States, ma le whaalapatapatonga le NATO e whaapea, o vaenga ina leanga o paipai le vaolu usia masia mani, sa whaia lava ma le loto iai, peitai, e le otu usa o la lātou whaitio ngai whaasanga i a Lucia, o omana tau tino i Lucia, e le isa lātou mea na whaia iai, ai se i fesili pele o Amerika, mua atu sa tua i nai Lucia le whaonganga le sapalai o le kesi, o se au upea ngai whaasanga taua i malo i sisifo, o na o la lātou lango mo Ukraine, o le liki o paipatitele ia o whaingoina o le Nord Stream 1, ma le Nord Stream 2, o whaaloa i le kesi, na i loa i le asonga fua ma le asolua, e le iola ia paipa i le ataimi, ma o le Nord Stream lua, na tau fia ina uosofa i Lucia le malo Ukraine, ma tāpuni ai Lucia le Nord Stream tasi, i le masina o se tema i whaapea, o loo whaia i eini ngā luenga toi whaaleleia, peitai, o ia uma o ngā paipatitele, sa tumu i le kesi, le na pupuna e se vaenga le whonga tai, pe ama le tasi le kilomita le lau tele, na tā ue whaapeo no o atu le vaiaso le umi o le liki o ia kesi, se i o na uma le kesi o lo i tutono o ngā paipa, wa ama taina nei se su e ngai lea mata upo. E ta alonga, e iwa masino le amalolo i Queen Tupaya mai le taalonga la kapi, o na olo na manuanga mai le loka Australia o Darcy Swain, i le taalonga mo mwale ulpileki ma le Wallabies i le ipo le Bledisloe Cup. Sa yele manatu mo mua le mo miena se tautonga, mai na o le tolu masino le ale mwhaiona taalo, peita ina ta o le pule ngalo ulpileki, o le siaki muli le na whaielo na tuli vai, na whaalia i leo ngaonga o lo na manuanga, o le ale mawhaiona taalo i le taamilusango le lakapi supa i le tausanga a sau, ma o le ana na tifo i ona tāpena, ina ia o atu le ipo lalangi falani, ua toe maalosi ato atoa e tusai ma ripoti. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Talo fatu telefoi se isi le nei una wha o poponga e le wha ai unga o le nei vaiaso. O le tae au nei le afo le tu lai fitu, wha tau te iei se solo o tangata whaingaruenga o male malo, e so se matanga ruenga mwha la po pitonga tu maote, e wha ta ue nai le aso wha abitoa o nanga tangata whaingaruenga le malo i le atunu. O le aso wha abitoa ua wala aua tuail whainga malo i tangata whaingaruenga uma, e ao fia mapoto e luma maoto le malo. E avatu e le nganga wha avtai ma le wha malo si au ia i lātou. E na ia wha au au le tautua wha maoni ma le au nanga i le atunu. E so se vaenga ua tautua hai. O le fionga le sui pālemia le fionga tuala i o sefo poni whasio. O le amol molia le se upu wha avtai. E a vea masui o le malo e wha avtai atua ia i lātou.
Wa whaautuina le aso whaapito mo tangata whaingarenga uma le malo o le anganga tutua. E iei nisi o whaala popitonga mtanga ruenga le malo. O lo whaatatia lava la tau Paul Kalame ese mai le fuafuanga lenei. E au fiel matanga ruenga wa aonga ta alonga maanga nuu. Le wa whaatatia lava le la tau Paul Kalame e whaatautia lea il faltali malo le tau Messina Resort. O se tasi o vaenga o la tau Paul Kalame, o lo whaata wainai ni whaia aonga to luas fulma le lua lo tutoe ma soifua pea. Na soifua mai ile awhiv se la wonus fulma le lua. Le tausanga na tuto ta selu tātou malo. O le anganga o le vaenga o le Paul Kalame al mtanga ruenga wa aonga ta alonga maanga nuu. E whaamana tui pea le anganga o le atoanga o le onus full tausanga. Talu o na tuto tasi ilo tātou malo Samoa. So ai mani whaai longa tu inatu ia sia o ngā se fulma le lima o lo soifo peo retire. Ma nisi whaai longa wha pitoa mo isi whaia o ngā se fulu. O le ato e te tala whai toto o le ofiso New Zealand le aso fu le vea so fau. E a mata tu inatu ai pe patalo sanga tangata Samoa mo le kuota e a vea aima tangata Citizen New Zealand. O le aso lua Novema wa fōfō le teimi mulimuli le mo tālo sanga, mo awa noe 5 hawhi iwa se lau, wa tuina mai mo tangata Samoa ma tangata le Pasifika. E le whaasila silanga le Minister of Malanga inga New Zealand Michael Ward, o le ato e whetu na iei se fōfonga mo Samoa, mo le tālo sanga i o tātou tangata mo iawa noe le kuota. E le iwha e loe Michael Ward le tūlanga o i la tau na tālo sanga le kuota taluai, le sa wha manuia ina ma wha talitali a wanoa, au le ia a fia le tātu o tunu umane lorangi, i le wha mai o COVID-19 funuiva. O le sei o le kuota wa wha ingoa le Minister of Malanga inga New Zealand, o se tasi lo vaenga o le whainga pa anga lo lātu ma lo ma tunu o le Pasifika, e au fia i ma Samoa, wha lia Michael Ward, o se tasi leo vaenga o le awso soani ei tangata o le a laki le sei, i le uti o ngā luenga maua e o tātou tangata i le Pasifika. E o mai le solo o tausa i lia e Frank Liu o le pule leo le whalitali malo le Sheraton, le tangata whai ngā luenga na whia se i meri mamomori le utu stala o lo o lisia tuai ni whainga pio ma le tala whiangai o lo o wha tino e le whalitali malo. O tua inga o le tutongi o nisi o lau whai ngā luenga, wha afa tutongi, wha ea nisi o lau whai ngā ruenga, tā puni pēle whalitali malo a ua lewa na tatala isi whalitali malo e lea tunuu. O whainga pio le tongi tupe e leo nisi o tangata whai ngā ruenga le malo i me manao mia, ma le wha au ngā leo nisi o tama i ta i Samoa, e ni pisi nisi le tala whiangai. O loo te enai Frank Liu ia tu o inga le wha vaea, e ala i lea i meli wa wha lao i loa. Whai loe Frank Liu manisi o lau whai ngā ruenga, e leo mai loe la tōpo ai tonu le tangata na whia lea tusi, ai o se ibeli wa taulanga i nai le whalitani malo. Whai loe Frank Liu, o le vahea i o nisi o lau whai ngā ruenga, wa le mawhai o na alo fia ina wa a fia lea tunu o le wha amai o le COVID-19 funuiva, mai e te tau lava o na whaia lea tūlanga, e o fo i tutongi, ua fua lava i tupe maua ma ngā luenga o lo wha atino i la tau na tutoe. Ona ua wha solo i na matuale ai lava ni tangata po ni malo. E no fo ia le whalitani malo. O lo tāpu nia le tū maul whalitani malo mo le teimi lenei. Ai o lo ngā lulue wha paanga ma le Aki Craze. Ina ia toe wha aolaola ma si itia le tūlanga mawalunga sai ai i le teimi mua. I le reporti al ofiso numero wha mawino tupe maua mo le tausanga le nei lua fe lua sefulma le tasi, lua fe lua sefulma le lua. O lo wha mawina ai le fitu se lau valu sefulma le 5 tesi ma le 3 miliona tā la. Ai ua palasi i le 1 miliona tā la tupe maua. Pea whatu sātu le reporti le lua fe lua sefulma le tasi. O le palasi e lalo lea foi numera, o le wha titia leo tupe maua sa māsani o na au ina mai i oloa, lea na o le sefun ma le whātesi ma le tasi miliona tā la. E wi o lo o i lea reporti le tupe wha au popo e tasi tesi ma le 3% o lo o maua mai fesoa swani. Ma le fitu tesi ma le 3% o lo o au ina mai le la fonga,
ai le o taitai au sia i le tūlanga o le tupe pa u, le ua whaamawina nei reporti. E le reporti wha ale kuata ua whaamawina o le nei tausanga, e tupe maua lo o maua mai la fongo o tau mafa ma au nanga, e tolu tesi ma le 5 miliona ta la. Manuia le whai ungo le neva yaso le tātua tunu o tātu talafawia wha soifoia. Ma no fa tai to mo la no telefon de tau le iva i le tau nei. O le temi o le ua 10 minute ua te ne le valu. Ia o le ava vai foi stato fa vifianga ia o inicio tato fa silanga. Ia malisio tato fa la ui loa. O se temi o le nei aso na fa ilo mai le po o tato le man malo. Ma se la va o na fa ilo top up pe la folo tu pe le clickex po ile man malo. I tickets ie lua. E malanga i Samoa le se i digital. Ai o le siva ngale na vatu nei tato telefon ma nei fo le utangia mai ai e tato matua. I fo isi tau fa vale fo le wasau nei e la fo le tangata le fi auto stusia le telefoni. Ma fa i loa i le tamama le tina. O ye le fa le tonu se si o le fa nau. I o na familia e mana o misa tupe. Ia o le ua lapta i tato ia. O le novingo le awala fai o le vili. Ava pe le ua text ma se si o la ufa nau ia. Dad, I'm in trouble. O le ua wei le mele o tupu ia tia. Ia tu sala pe o tele te o tali text. A vili lor no mela. A o masa do salo atili. Vili no mela le aonga. Ava pe is telefoni se si o lo walo. O le tamalana le ua sau fo le temine le ua lapta ia i matua ni usila. La whena whai na inisio matua i Australia. Va velongo atua i matua Samoa i le muta upule na. Ia, la tase pese, whawifianga le tai ao ma le sunga i lau vale sua. Ea, whawifianga. Suluiva minute au te enel valu, si fonga le laumua. Samoa, mana tu lo
le na masunu Uni ufu ia popo mai Fafo auto tonu wa matari Ua moni ai le upu e suamani e adi ua aji Samoa e la o Samoa e Mana tua loja whawai E le leina o mai nei unga O angengia pela ta fua Samoa, mana tua loja whawai E le nei na o mai nei unga O angengia pela ka fua Samoa mana tua loja whawai E le nei na o mai nei unga O angengia pela ta fua Samoa mana tua loja whawai E le nei na o mai nei unga O angengia pela ta fua Wo mai le taimi a sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa I te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaonga ina le click cake specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole dei wha bitoa. E nisi o tātou whāsirisilanga. O le whāsirisilanga leo lewa no whainga luenga kolisi po lua. E o te lol te muli le tu whafonga le whāsirisilanga nei o nei le whaangatai lewa no le pea fia tu star sanga. O lewa no o le whaia onga o le ngana Samoa. O lewa no tu mau. Mai te tauna amata le tangata e mawina lewa no le tausanga fau le kuata mua. Lua whelua sfutolu. Whafso tai telefoni o ofisa. E ole o fa lua tolu fitu lima fao no lima. O fa lua tolu fitu lima fao no lima. Isili lea ia mole whailautusi ia Sandy Wooldridge. E mawhaina mawari teleo wha amtalanga mena o mia mole avanol nei. Whaftai olo se nia Rackney Maxwell tamate i pule kodisi po lua. Ia, tu mai lau tafa lea. Ia, ole whasilsilanga al whanua fi whatau watu. Olo iei se whanua fi whatau atu I Samoa I le auwa auta po ale sa I tua masanga. O le te leo le whanua e kuata eka. Ia e mānei alo na tūlanga to e māluru sa vili. Molisi o whamtalanga le tau le whanua ia ma vaenga uma e te fia mause fisili. Vili la le telefoni leo le olua fitu. Lua se lau, lima lua o iwa. Olua fitu. Lua se lau lima lua o iwa, ma le whaalo le tele whaafitai. Wai o tātou whaasirisilanga nao le whanua I le aso I le toa luatua, ia le tusi numela I lalo. Ia ne te oistaimi ua mawasau tupe, ia na evilia leo numela na toi whaafonga mai. O lua fitu, lua se lau, lima lua o iwa. Ia ia se tasi o alo le tātou tunu u, wa ia umia se fale whaiei pa uta avale I Wellington.
Ma o le a mata whaasala lau fo ilan pisi nisi lungo le tātou li tio. Ia ele lei ona vawe longo atu le te minnei. A e o iei le fale le su iei pauta vale ma wala na ua unanga o le alo leo Samoa. Ia wha ilo ina wha fonga lungo le tātou li tio. O le taimi e tatala io le valu le tai awanga le lima i le fiafi. Ma i le asonga fua i le aso whareile. O le asto nai ia e tauna whaile appointment e te alu e vaia le sunga ia tali ia awale ngā luenga le whengo pa ua ta vale. O le numela la o le address po le tuatusi, o le Lewis Furutasi Vivian Street te Aro Wellington. O le awala le sa tu wa il tātou ofisa yaso yo Vivian Street. O le ofisa la si ufonga lau mua le sa i tai Wellington. O le se lau tolu sifulu. O le numela la le fale le whaipa uta vale le asialo le o Samoa. O le Lewis Furutasi Vivian Street. Ia ma uto umalava o tau whaipa o tau ta vale ia anga ia tu isi alo le tātou tunu e lango lon businessi. E ma le tua e a fio iai. Whai le sai whaalongo ma si ufonga le lau mua. Sunga ia tali pua. O le numela le telefoni e whaina e vidia sunga tali. Ia monisi o vaenga te fia manino ai. Ia ne te ua, o le si vaenga ta te fia whamtalatu. E inisi o pisinisi e so tai mai. Ia inisi o tangata o tātou tunu e wala watu e fia tala no e winga i lona nuu, lona a inga, po whaison to o lua, msan whanau. Pe i le sao ia to e ngā mafuanga e vili, e sisi o tātou, a e vili e ni vaenga te tau a. Ia o le valu o tasi iwa, o telefoni na, tu so le o wha, valu o tasi iwa, tasi iwa. Numela na o le lea landline, po le telefoni vole, le fali a le il ofisa ia le isi telefoni fa vea io o lua fitu lua o fa lua ono valuiva o lua fitu lua o fa lua ono valuiva ia sili mo sunga tali pua Lewis Furutasi Vivian Street i Wellington ia il fale le o le ngoa o le fale o le kudia autokea ia tai Paula leo le tātou whasisilanga manisi o pisinisi e whalau loa, maua mai loa ia le sui o manu le tātou sei ia ona lau atu lo le mau loutou si le fia. Malo, mana ia la vala ua vai atu i le. Whaftaia i lātou sa whina wina le tā upune i Pasifika. O le pe ona vatu fo isa velina le i tātou telefo. E iei le isi tū la fono le ua, o le ua matua wha malusia lava le tū la fono i pui ai nei tau tangata mai le Pasifika. Le eo mai ngā luang whawai taimi. E tali tonu o le whainga le sa whai ia whātoanga ia, awari ia le wa ia whātoanga i usila no mai tau tangata i le amatanga. E iei tali tonu ngana iei le lape o le latu tautua, o le talamoni le tala na e fua i ilo i longa i wato e au mai nei. O le ala ua tau mawhai, o ai ni pisi nisi po ni company wa o tele company a mai tau tangata mai Pasifika o fale fasi manu ma fato anga ia tau wele apu ya wa umai si fato anga na tau tilefia o le kiwi fruit o mela na fai e tangata nei tau sanga mawai e le lei le vai o le ilo ilonga le usau nei o fa ma mawhai le tula fono i pui nei tau tangata ai fua i le living wage po le te tongi e te tau ma le soifuanga o le tangata e New Zealand temne o le lunga ato lusfulu e tāla li tūla. Mai taton, o le te tongi fuena e tauna o i ta tangata i o mai, pia whape o whainga na lua. E tauna ngā ala tau i livi mai, a mai e tauna malolo ai maua ato tongi. E o isi a whainga la uli i e tau sanga mo vai e le umana i wa matau na tu utono tūla fono pui e neu tātou angata mai Pasifika, ula ngona e alo te fia nau te whai tau li tala lea. O le isi vaenga le mai tau atu i. O le a matua i whaile sa i linga i le company, ma le tangata e whaururu e le company lea, pe a ia solia tū la fono. O na leto e maua le ia le avanoa lea mai tangata Pasifika i lana company. Pe whaasala lau fo i le ngoa le tangata, ma wha i loa ia i loa lau tele i tangata. O isi ia tūtunga ma mawha leu wha i loa le temi nei. Ma o te fia lava te tātou tau te mana o i pui tau tangata mai Pasifika. O le isi tū, o tau sanga vai, o le tele o i la tau e nā whaina i whainga la wali ia, pisinisi mau nanga nei ni usila. O i la tau e le malama lama i lo la tau wai a te tau.
O le temi nei la, o so stangata sa uni usile fa inga luenga fa vai temi. O le amatu a fa lama ia te o e o aua ia te tau fa tangata fa inga luenga. E tu sa o e mo tangata fa inga luenga le ni usile ia mātou le wana nofo nei. Ma stala ma nei a tele na o te lele pui puinga o tau. Ia pau au lea, o le tua lalo, ia aua lava ni uta ina inu tato winga fa avevesi fo ile le e fai wae o tangata nei. E popoto tele, o wae tai nane a na o, na o le uolau moto, ia masau tala e fai. E mawhai ana fai ila tau wha mtalanga. Mena e fai tete ia tatou wha mole mole, au e wha fonga mai sau ngalunga wha vai taimi, ia mata ala, ma ia e poto, ma e siri lele i tangata, o lo o tū le wā o tau, ma kampani nei, e wana i whase ina pe wha a whaina tātou. Wale si vāngalo tau whai avesea, o le tau whai le tumu i tono le poto e tasi, o whata inga a wha pe o le poto le, e ono tangata e moe le poto le man no foi. Ai se lauta ala al tangata. Tu sa e ono se lauta ala al tupele maua al tangata e ana whale nei. I le poto e tasi. A o le tauna tongi e le whale e tasi i le vai aso atoa. A whai o le whale whapotu moe pe, a whai o le whale tolu potu moe au kilani. E te vai le ono se lauta ala i le vai aso. Ai a wha pe tolu potu ai sfuru valu tangata no foi. E lo ingana maua le afe, valu se lau o tangata le vai aso. A whai se lauta ala tangata e tasi. Vai la left au ya. Vai nga uma ia mata ala i o tau ia mai ngalo fa vai taimi fa pe foi tato a inga i nei o mai nei tau tangata mai Samoa. Ia ua ne ngau ne tato tangata o mai whainga alua nga tongi i fale ma ave tu pe utu e peni sini o la tu ta vale. Ia ma tu tongi ai nisi vai e uma e na se lauta ala e le ia se uvinga na le na sau. Ia mai poto ta fio filo tupe io nei vai nga uma ya le na ya o tole to mai male siri atu lo mato i loa na fa mena tu nei vai nga ta una o si no le tu valu sol vai tu itala nei le na file e fai lo mai ai ya o le na fe mo lo i si o le inga te o tu valu e mo ai po mo lu fulu lu ma le tau lo na lu lo al mama fa le po mo lima se lau pauna le mama fa le lava tu talusia ia a fika la te le taua lona lua la lange vai tau te si iva to luiva fa solo mal te si iva fa lima o leva te le la nei pom talusia o sanga le mula to la ta e se foi le tati tia inga tai le alo le va o le au male mata fanga duas fulu dua la o mau so nga au maulu ia mai Australia New Zealand Canada ma America o lo iai le taimi nei. Ia, lele, o nai wha whiwhianga o le tai au, ma nai wha manatu, ta ua tele ia, nai vaenga ia tātou wha so ai. Wha manatu o te fwoi tā pena le leile lisi o lo wainga po o ia fia mai le sei, e fia o tu usua wha le sei. Na ue lungo le Facebook al si ufonga le mua le website e mwhaina e mata iai. O ia tātou e whaianga luenga lea e wha atu muina pepa o lo wainga. Na fu o ita yala i lungo le website le Immigration in New Zealand ma na ia le vave fai tau o le taimi nei e tāpena iai o le son fua le vea son fua ita tala i se ile stala lo le o lo wainga tonu a lima afe iwa se lau tangata e tauna mana umia mai New Zealand tonu lua tau sanga ia ma musu i le pule a lau falwhenga luenga pa fape o le tangata na e le leilua vama le pule ia e tau fiofia nena i pe whenga luenga mo lo wainga pe amanuia le sei ia e mawhai ona o mai ai. O nei fa so fo ia tate tamo fai fo ia tu fatu mo le sile fiele tunu ni te wisi se le lo ele fa so no o tia ya lo loto istasio tina na fa so o le tina le o fa si umina no formation to lua ele ta wala tina po se sa mo to lua po se tonga pa wala tala tina le o lo to lua sa mo le pacifica o fiu la le tina ile aisi mai o le a inga lo to lua mo le pacifica va tu tupe wala na o tio lo loto. O na o fo sa mal Pacific ma Samoa. E fo lo wa inga Samoa. Ya o mela tupu. Wa fa mele tala tina tu ama fatia lo na inga le uti o le fasoa. Ai a vili mai a inga lo to lua e a viale tupe. Sfulu mo tupu zlata sfulu lima tau sanga tau no fo fai ya la mi o no sa i el tina le. Tina fa na New Zealand. O te le loesti na po Samoa ai o la natala o le tangata o lo to rua mo le Pacific. Taim nei la o te al vaso te nei. O na o le la vai o no sa o le lopo le alme la fai.
vai so uma, vai so uma, vai so uma. O le mau al tongi, vile mai, avata tupe, ave le tupe. Pe o le wingo le tala, e leu tato ainga fo ele Pasifika, me stato fo le Samoa, fa pe o nei to wala mwhana ufaila to taito olua. Wa ese fo le swinga le olanga. A tonu sa la fo la tupe atulo walo i Samoa, staimi o 5 po na ia. La ua failo le to olua, o le la ua i masian whanau, e whainga tātele la pe afa pe o le mea le whai, i vai so uma, lafo maritupe. E tauna eva ia lofa foi wei to olua o si au tama. E i fo ia na ita lafu mana pili le tutong. Ai afa pe o i mea la iti foi lele o le aso whanau, o le vau o mau o le wala ulia, e vatu nel tupe whatau le mea lofa. Se vai ia me whatau afa pe a. Ia, ta se na vai ngai fia longo i natu wafa ina le lungu ngali ilea, ua mutete ma fo me wale la vai tina o no sai. Ia, e le lo ie pole halisi mea la afai. O le lo foi pole al me tongi e telo le mau pili ma le mau aitalafu. O na alu al tupe il Pasifika. Ia, ma le foi longa. Tu afa pe foi le nei tatou a inga. Ale ese me no foi si au tama ale au mai tupe vai so mai si aki po a mala ai. Lo pole ma fatia tu langa le lava fa so ale au mai a. Ia le o le afa ina lo fina lo tala lo fa ia tu a tele se le sona mo tatou mai mawai. Na fa fianga vai foi le tai au. Ai foi sempre tá o pode fifa só ele me deu tau fa valer mas ele ouvi lima de tolu valu lima lo fatas tau fa valer fona le usau nei fa nga le tau fa valer ia e text pe la fo le fa autos tu si e matua e lo fa mai o mana mi alfa na stupe alfa na le onga po fe la o tafa o le fa le au mai au le vesi to file mu vili no mela ia pe vili se si o mana fa na pe vili la onga po fe lava awane e va venga yo i la fo stupe. E le por kala me le o i lunga o le TV free, le fanga so le stasio le tu stala o TV free. Na fatala no isti na mai Afrika i saute o no fo le au gilani. Fitu afe mon tupu lan tupe na ngau fo i le mama o tele atu, istanga tau fa valea fo i lunga o penga o so tainga. Tarusia au ane se o tatou i mene. Ia, tarusia fo i au ne i fai se o tatou i se fo i tangata fa mole. Ia, fa fianga o le tai au. Ma le sunga ya weno, le utoi luas furu minute o le tale o le iwa.
Ia malo le tamaiti na tamwhaia le Parliament New Zealand lumanai. Ia o alam whanau o le tātou. Tunu manuia onga le yasu tamaiti o nei le tu ua ia onga. E whainga tāwho i le tuanga wa onga i nei whanau ia e o mātua e whainga aluenga ia tau so e whai ia o iwa ia nei tamaiti. E i porkalame le stala ilo walo ia porkalame na e mana i fo ia e o i tamaiti e le ngata lai a onga mta whawhawa ia i tono luova yaso na toi ai fo ilo le a onga manuia fo ila o ino lau tau loto lo tamaiti. O fofuanga le tato malo temine mana ia lava le mai tau atu i le pa ua le tau o le pensini e peila o le tau le u te vai i pamu i poli lua o lai maua le pensini iwa tasi le lua ta la fa suma tupsene lua ta la tau suma tupsene. Ai e ile tali tonu nga to sui lo el malo o fofuanga ia o le to yalu lo le lunga le tau o le pensini. O le lai tau mai tau atu le temine ia tarusia ia awa le masina o Januari le tau sanga fau. Ia e whapena ona to e umai lo le fofuanga le al malo o le iai o le tax le na avese me tau le pensini. E whape to e whaua le malo ia Januari tau sanga fau. O le matua mana ia la ona tau ngofia tili e leo tau le pensini mo tātou. O le whalemai o tamaiti le te tala i Wellington o le lei o si to ina le te lona avatu e tātou talfou te mina whai leo fo le to ina le tupe e fausia ia le whalemai leo tamaiti ia o te lo se wha mama avenga fo ile mo to tele o tātou la ia le whalemai whapitoa lava mona i whanau aftai fo isia tamai lana fo ai toi pe lima so mo tupu miliona e lan tupen fo ai a whape o mana tangata mau o loa whaatino le alofa i tangata le fo ai e whai aisia se mea o ngā pila le whalemai al matua mana ia lava so ia tele le sauri mau lo ia ia o la fo ai tu pe isi vai nga tau tele ilo atu ia la tau fai ni va le o nga le va te ia pe o isi pa ne tau lalangi pe e o eva ai pe fai na la isi am fai na la isi na so la o no fo ai wele o ye le oti ai no fo pe tu ile tu pe ni la ai pagale po fe so la il tangata e otia pe alu isi pa ne tau lalangi no fo ai wa pe la ma wes wa vai ma wele o ke sene wa pe o mea ta ua ma wes wa vai ma wele o ke sene ma fai na ola ya o manatu la o ila tau nei e tele tupe mata mamai mautu lo manele ia wolo no fo yo ile to no fo ne la langi wala i loa ile aso o mai le ti tangata ia e pangalea e ma fai sina sola e se mai le oti au hele ma fai fo il tupe ona fa umisi o loses o mea le oti ia alu malfile mu ia tu pe matangata i to i langi ele se oli mau lo ia tau e so ia la u fe oti ala tau fa o tangata ia la tu pe ai ana fo i te mio fiola oi se el mana ia so o ngaluenga nei fa fo mai po ngaluenga ia o whainga fausia fo le mai na fa na mai talu tonunga fa ke usiano te tau na ini fa le mai avi tangata me vena tātou ke usiano ia talo mana tua nei fo mai mana tua ia o nanga fa fo mai mana fo mai o ngā lulu e fa malo fo ila tō lo ngā lulu so i fo malo lo ina o tō whaifa matiu te o lo anga le leie lu tātou tino e iei le so enga na whai e le universite le a Massey nei Massey University ia o le nalo mia i le tasio nu spepa i tono fiti ma Australia o le so enga nei nao ai sui o le universite le a Massey to tonu o fiti la tau te mata i tu ina le fausanga o fale al Pasifika. E leo ta ua mai isa moana o fiti na o ye. O le ua umane sa i linga le universite le a Massey i nei New Zealand. O la tau fa i loa. E sili atu na le lei fausanga o fale al Pasifika e tali e ia fa na i lo fale to inga fausanga faule sa utemil nei. E a fa pesa o le lei ya. O mai tau ina ia fale ua umatu au. E tele ana feato fa isolo ia fale apa ma fale wita uta to fale pala. Ala tu a fale a fola um fale mo ia o ngari o fa ia fa isa mo le iva sfuma le iva tas. O le la u mau isa le linga alva ngale. Ele lei tele fa usanga o fale al Pacific. No no. Pa wala la me fai ile taimile. O le au mai o le fa usanga na e fa u fa ne o le po al fa usanga na ursuia.
Ia, mana tua so ia e angilo le whape ma lusa vili e sea wha o ngā to inan ka pole ni poni apa e puni ai whani. Whamaila ngai puni tū uri sa vili. Ai wha o ngā lava lau niu ma lau pola wai ati eri sa vili. E wera lea ta mai o tātou to ina. E au se tala nā mai e Pasifika ma nei o fo. Nei ia. Ia, ai fuwa le taimine. Tele lopo to tele ni a inga i Samoa ni whare o. Mo ia. A whare si whare o to wainga. Ia mu ia oe. Au te iloa, o leo ngātu pūlanga le i ai mātou tātou. E una o atu tātou mātou le iloa, whau whare o, whau ni mkuka. Ia, ua le aifu inisi ato e whepe e ilunga tā mani lau niu e ato ai whale. O le tala moni le tala na, e tau au a ina alo luale to i eisa ngātu pūlanga i iloa, la langa lau pola, la langa ato. Ia, ona ua mawai atu lau ngātu pūlanga mātou tua na nātou whaia. Ia tātou si au whao laula pe i tono au manga. E no mafia anga isi o tātou tunu. Ole, e le pili tau wha au file tono al parlemene ne usila o lo tom whai e wha muta i le wha lau no ina o le ava malosi. E so se vaenga i ta alonga. Ringa e le mawhaina to e wha lau no ina ni ava malosi. E le o fia la in min stau ta alonga so i parlemea le o tātou malo. E ata i te mana i a tele. A eva ai nei i ta alonga tamaiti. Ia, la ta alo tamaiti la i ta ilima ta usanga ta isfulu. I te tono se mala e ta alo. Ala e wha lau no i mo meo awa malo losi mo meo. O me wha pēnā. Ta lo e wha fonga mati u fonga lau muato fisili. Pe ini pisi nisi e wha sa lau ni. Pe ole manu lau tina al tātou tau tuala te inga le fionga le ni pule. Whenga tā tenen wha sa lau e tātou le te o pisi nisi a wha ina i le so i fua o tātou tangata. E le ala i mo meo o tulanga tau tupe, o le soifua maloloina. Ta loto wha whonga mai rei as whata wale o whasa lau tu whonga lau mua. A whai fo i e, na o le tasi, e le whasa lau se lua. Ma fo i le ilo tangata po whiao i e. I al te mene, i e rei as whata wale o whasa lau ina. O te mana tua, ma tal noa fo i mene whionga le ni pule, te imei tai tato li Joe Wellington. I nau tau nu mai stasio company e whasa lau le lato pai. Pai fo i lea. Na ule ta uling ol company. Ya, ole te le o le tupe na umai. Ya, ai umai. E le i whasala la wina. Ole te le o le tupe. E le tau tā pena le o le latu whasala launga i ato nofo i lalo mana whioni pule tala noa. Whama, ya, oa. Tine mana a whasala lau pisinisi e le tātou ritio. E ma i tau tangata i mea ai. E o vola i company fo i anu no mai. I tupe mtulanga pena. Pe ole manunga fo i le o lango tātou tangata. Me wena le tot fa forma e le ta fa sa low business fa penal ta to litio e alo lo fa tu tangata e ai vai por kala me nga fa yo na mau ai fa ye le fili ngal tangata e me se leva tu lango so fu malo lo ina wa onga tu la forno ya na e si le fia le to lo wina va nga ya ai le fia la e le minister wa o ta longa ma anu sila e ta ita o tele le para so fina ngal e le ya vai nei televisione New Zealand se afia le tai la mata le ainga e o so mai fa sa la longa fa sa la longa la fa la ulo ini ata le manuia fo ye sa le level po man io ava ma lo si me va pena ta fa no ti vai ta fa na ula iti le mata TV ale sa uni fa sa la longa i taimi o lai mata ai ya tal si ya pasia le pili ma vesi o to ala ulo ina malo si me faita lo ya tasi lo no tamana ma wetu petele ye ola talo e ale la ta pena ta telefone la ta leiva to e fitu minute on tale o leiva ta to tala la ulungo le va yaso ile ta tonu ye por afole iva ile ta nei lo fa tu por kalambe afa pete malanga Samoa ye manuia lo malanga ta tu afa i te malanga me New Zealand manuia lo malanga mai. Ya, mana tua ata pena sa malanga isi si olo wa inga sa malanga sa mo fasili tangata na i vaenga taua so soni fo i lau malanga manuia ngal nga amata ya so le la tali va mo la ngal lue Soe tatua ane i ngalo
talo fatu telefoi sa isi le nei ona wha o poponga e le wha ai unga o le nei vai aso. O le tae au nei le afoli tu lai fitu, wha tau te iei se solo o tangata whaingaruenga uma le malo, e so se matanga ruenga mwha la po bitonga tūm oti, e wha ta ue nai le aso wha abitoa o unanga tangata whaingaruenga le malo i le atunu. O le aso wha abitoa ua wala aua tuai le whainga malo i tangata whaingaruenga uma, e ao fia ma poto i luma maoto le malo, e a watu e le nganga wha afitai ma le wha malo si au ia i lātou. E nei e wha au au le tautua wha maoni ma le au nanga i le atunu, e so se vaenga ua tautua ai. O le fionga le sui palemia, le fionga tuala i o sefo poni fasio. O le amol molia le se upo wha afitai, e a vea masui o le malo e wha afitai atua ia i lātou. Wa wha au tuina le aso wha abito mo tangata whaingarenga uma le malo, o le anganga tautua. E iei nisi o wha ala po bitonga mtanga ruenga le malo, o lo wha tatia lava la tō pōrkala me ese mai le fuafuanga le nei, e au fiel matanga ruenga wa aonga ta alonga maanga nuu, le wa wha tatia lava le la tō pōrkala me, e wha tautia lea e le falta le malo le tau me sena resort. O se tasio vaenga o la tō pōrkala me, o lo wha ta wai nai ni whaia aonga e tō luas fulma le lua lo te toe ma soi fua pēa. Na soi fua mai i le awhiv se lau ono se fulma le lua, le tausanga na tūto ta seilu tātou malo. O le anganga o le vaenga o le pōkalame al mtanga ruenga o aonga ta longa maanga nuu. E whaamana tui pēa le anganga o le atoanga o le ono se fulu tausanga, talu o na tūto tasi ilo tātou malo Samoa. So ai mani whaai longa tu inatu i asia aonga to se fulu le lima o lo soifo pēo retire. Manisi whaai longa wha bitoa, mo isi whaia onga to se fulu. O le ato e te tala whaituto o le ofiso New Zealand le aso kufua le vai aso fau. E a mata tue tu inatu ai pepa talo sanga tangata Samoa mo le kota, e a vea aima tangata Citizen i New Zealand. O le aso lua Novema wa fua le teimi muli le mo talo sanga, mo ava noe 5 hafe iwa se lau, wa tu ina mai mo tangata Samoa matangata le Pasifika. E le whaasila silanga le Minister o Whemalanga inga New Zealand Michael Ward, o le ato e whetu na iei se fuafuanga mo Samoa, mo le talo sangai o tātou tangata mo iawa noa le kuota. E le i wha e loe Michael Ward, le tūlanga o i lātou na talo sanga le kuota taluai. Le sa wha manuia ina ma wha taditali iawa noa, au le ia a fia le tātou o tunu umale lorangi, i le wha mai o le COVID-19 furuiva. O le sei o le kuota wa wha ingoa le Minister of Whemalanga inga New Zealand, o se tasi lo vaenga o le whainga pa angalo lātou ma lo mātunu o le Pasifika, e au fia i ma Samoa, wha lia Michael Ward, o se tasi leo vaenga o le awhiso soa ni tangata o le a laki le sei, i le uti o ngā luenga maua, e o tātou tangata i le Pasifika. E o maile solo o tausa i lia e Frank Lou, o le pule leo le whalitari malo o le Sheraton, le tangata whainga luenga na whia se i meri ma mamori le utu stala, o lo o lisia tuai ni whainga pio ma le tala whengai, o lo o wha atino e le whalitari malo. O tua inga o le tutongi o nisi o le whainga luenga, wha afa tutongi, wha ea nisi o le whainga luenga, ta puni pele whalitari malo a walewa na te tala isi whalitari malo e lea tunuu. O whainga pio le tongi tupe ai leo nisi o tangata whainga luenga le malo i me mana o mia, ma le wha o ngā leo nisi o tama i ta i Samoa, e ni pisi nisi le tala whengai. O loo te enai Frank Lou ia tu o inga le wha vaea, e alai lea i meli wa wha lao i loa. Whai loe Frank Lou ma nisi o leo whainga luenga, e leo mai loe la tōpo ai tonu le tangata na whia lea tusi, ai o se i beli wa taulanga i nai le whalitani malo. Whai loe Frank Lou, o le vai ai o nisi o lau whai ngā ruenga, wa le ma whai o na alo fia ina wā a fia lea tunu o le wha mai o le COVID-19 furuiva, mai e te tau lava o na whai a lea tūlanga. E o fo i tutongi, ua fua lava i tupe maua, ma ngā ruenga o lo wha atino i la tau na te toe, o na ua wha solo ina matuale ai lava ni tangata po ni malo, e no fo ia le whalitani malo. O lo tāpu nia le tū maut whalitani malo mo le teimi lenei, ai o lo ngā lulue whapaanga ma le Aki Craze,
Ina ia toe whaola ma se itia le tūlanga māwalunga sai ai i le teimi mua. I le report le ofiso numero wha mawino tupe maua mo le tausanga le nei lua whelua sefulmalitasi, lua whelua sefulmalelua. O lo wha mawina ai le fitu se lau valu sefulmalelima tesi ma le 3 miliona tā la. Ai ua palasi i le 1 miliona tā la tupe maua. Pea whaatu sātu le report le lua whelua sefulu lua whelua sefulmalitasi. O le palasi e lalo lea foi numera, o le wha aititia leo tupe maua sa māsanio na au ina mai i oloa, lea na o le sefun ma le whātesi ma le tasi miliona tā la. E ui olo o i lea reporti le tupe wha au popo e tasi tesi ma le 3% o lo maua mai fesoa swani. Ma le fitu tesi ma le 3% o lo au ina mai le la fonga, ai leo taitai au sia i le tūlanga o le tupe pa u, lea ua wha mawina nei reporti. E le reporti wha ale kuata wa wha mawina o le nei tausanga, e tupe maua lo maua mai la fonga o tau mafa ma au nanga, e tolu tesi ma le 5 miliona tā la. Manuia le wha i unga le neva yaso le tātua tunu o tātu talafawia, wha soifoia. Talo flava o tala fau ma le si ufonga le lau mo lenei tai ao. O le aso tolu se folo se tema lua whelua lua. E tatala ina i le aso le fale mai mota mai te tono Wellington le te wao nui ma o le ama whaona tu whaatsia au nanga le soifua malolo ina mo whana witi i lalo se fale e tasi ma o se fausanga o whainga whaona pone e to sai mari boti le staff i le so. Na whaalaulo ina le polo keti le aso sfulmale iwa i ulai le lua fisfulfitu ina ua yeini tālai whapea e 5 miliona tāla se fua i tautupe. A se ali i whaipesene se New Zealand, Mark Donatschek, peitai na amataina le polo keti i se tausanga mua atu, pe ona ta wal taitai fono le wha putonga o whale mai o Wellington Bill Day i le Dominion Post. Talu mai le tausanga e tasi iwa valutasi, na whaiele whaawonga Day, ma lea ta maa whaipesenesi, a o ngā lulu e whaatasi au nanga helikopa i Wellington. Masawhai ngofia i le taitai fono, ona ia tālo sanga ina Donatschek, mo le whaatupenga o se whale mai fomo ta mai te Wellington, o le aso tolu sfultasi o mati tau sanga nei, na tau a awina tuai ki o le whale mai i le pūlenga whale mai o Wellington, porirua makapite. Ua whaasilsila le maloni whainga fawesa i lea i lātou po kampani e leanga le whainga o tangata whainga alwenga mai whafo. O le pili o le puipuinga o tangata whainga alwenga, le Worker Protection, Migrant and Other Employees Bill, o le whaatulanga i whaamalo sia atilia i whaasalanga o lo i le taimi nei. Pe ale tala whea ngai le vainga o tangata whainga alwenga mai whafo, whaata se ma le folasio se polokalame fo, e awa oina i tangata mai whafo e winga ia tatau, a tangata whainga alwenga. Sata wale min stalango lango mom ta au falfainga alwenga mali saunga le mo. E mo miona wha amauti noa e awa awina tangata whainga alwenga mai whafo ina ia iloa lātou wa ia tatau. Ia lele iei fo ile puipuinga i lātou ia ua afia i whaafi tau li whaapea. E ala ile tu ua tu ia ionisi avanoe mawaile lango male fisoswani ma whaasala ina i fo i kampani lātou te le muli tai. Ia iei ngole tau singa wa ia tatau a tangata whainga alwenga mai whafo. E silia male afe ono se laulea wha ingo ni awala po mga alai titono tāmaki ma kaurau i au kilani o le asuia. Petoi wha aiti tia le sao wha atulanga ina o ta avale feo iai ina ua talia ina ma wha amaonia le komiti wha atono. O fela ua inga au kilani le asoana nafi o se tasi leo vaenga le pol kalame le fela ua inga au kilani mo le sao wha atulanga ina e saunga le mumu feo inga lau tele le anatu ina atu waile silia ma le valu afeo fina ngalo whaalia o tangata o le ai i le tau sanga talawai e tu samale iwa se lau valu sefulu ni au wala lo si o mia ina ai le silia ma le fitu sefulu a onga o le a afia i a suwinga o le a suia fo ile tapula al sao ta avale i marai nu uitua o awala e pito silo na whaingofio na tutupai whaalawelawe o pito no ue peo takapuna, Devonport, McLean Ines, whaatasi ai mani awala e manu rewa, o ia suinga o lea whaamamaluina i le vao te sema mamati o le lua whelua tolo.
Sa toi whaamanino le minista mo whaasalaunga Willie Jackson, sana la fonga na whaia e winga I au nanga whaasalalau e whaapea e leo le winga leo lana tala sa whai. E whaapea e le tali tonu wina I le atunu o le le teo New Zealand TVN said. Wana na fil parliament na whaia le sauno nga Jackson ina ufsilingia o ia le so upola vanga whaia le national mo whaasalaunga. Melissa Lee e whaatatau le tu whaatasia o ia au nanga I se whaamalu tele tasi. Na le I whaatasi o na lu I le national lea fuafuanga o le tu whaatasia o le TVN said ma le le teo New Zealand I le vai o sonei se whaalapatupatonga e tasi na sauno le minsta. E tā ua ia suwinga o na ua suia le whina ngalo o tangata lau tele whaatatau I whaasalaunga. Ai o le mea moni e mana nao ina ia ngā lulu e whaatasi le TVN said whaatasi mai lātou o na ua suia New Zealand. I se saililinga le AUT na whaalauloina le tausanga nei na ilo ai o le leitio New Zealand o le whaalapotopotonga o talafou I pito sile o na tali tonuina I te tonu New Zealand ai lo na tolu ia I le TVN said. Watoi apili lo ia le malo le whaasalanga o le li talavo Jaden Mayer lea eno fo vava ai ai lona ainga ina ua whaamaunia na molianga I se fulu e au fie molianga o lona whaio whainga whaamalo sine tamaitai ma isi ami o ngā mātanga I teine talavo e to alima I lalo le ta isfulu ono tau sanga le mātutua na se fulu ono tau sanga le matua o Mayer le taimi na ia whaiele solto la fono e iwa masina o lo nofo vava ai ai lona ainga ma le isi se fululua masina o ni tuutuunga mamafa o lo whaia ia teia ai mai salfa o ta inga manisi tupulanga talavo e to o telena solo te e mount manganui ma isi a ai o New Zealand e whaasanga I le whaasalanga o le tau le lea o nei whaapea ua māma o le afonga ina le apili le whaamsinonga mawalunga I rotorua I le asolua sifululua o ke topa. E ese tau whaasise fōu e ala I se whiautus to si e telefoni whiawea I ua whaatutu I mātua. O le tau whaavalea le whaapea, hi mam, sa whaasise I nai tangata I se taime le I mamau atu I Australia, masa I se whiautus to si e whaapea. O le tangata le lafo I nā atua I le atus to singa, o ia o le tama le ungali I po o mātua I e lafo I le whiautau whaasise. Whaatase masi pepelo, wa le iloala na telefoni, o mtuamo mia lava se tupe na whaalia Sean Lyons o le net safe wa yeni report o le tau whaasise I totono New Zealand wa whaao o atu ia I lātou e te tau I tangata o na mana tuna tu le lei ma ia māsalo salfo I po o se mea moni o le isi la asanga e whai o le saili po o aina la fotu waile whi autos to sia e ala I le toi telefoni I ai ma whaatala noa pe ona ta uele sui o le net safe o na apopole ni mātua pe āwhesa o ta ia tu whaapea so la alo o na whaiaile o nisi tūlanga au noma le su elelei po o se mea moni wa whaamana to mai le net safe ma le Search New Zealand I le atu noo ina ia whaamaumau ma li poti atu pe ala atou wa awhia ni whaafita au li whaapea. O se tamaita I tutono le pule ngā nu o kalai stete sa whaitio ina o na olelea I o sona tau maunga ilana matawhai o I whaatino. Le tutongi ai o ia le se laus fulwha feili tausanga e whaapele I o atu e whailana saunoanga whaamawai. O Catherine Jew o se sui mo Rickerton mai le o alul whainga pālo taulo o whaanga solo ina nei. Ma o le tai ona na file na whaatulanga ina ilana saunoanga whaamawai peitai e le I o atu ma o le tūlanga fo ilea sai ei I fono pupu o al pule ngā nuu I le tolu tau sanga ua mawai. Ma isu e to o sifulfito al pule ngā nuu whaatase ma le pule nuu wa ta ua whaapea o tiu e pito silio na teleo na aso ele I o ai ia fono la iti al pule ngā nuu e o mai ai uni al tau sanga nei e uiele tele ni fono te tele al pule ngā nuu sa ia misia. Safsilinge le staff lea tamaitai e whaatetau le fono al pule ngā nuu. Akala I stete lea sa te tau na whaiela na saunoanga whaamawai mana ia ta ua. Sa mata atu I lunga le au onanga tu sao ale sum mailo na ainga ona sa ngase. Sa whaato a file mwele leo tangata I danide ne whaapea e le isa tsunami o tau whaamata watu I le ai. Ona yeise tangata na whealwa I sana ta avale lea yeise pika leo titele. Ma ia whaasalala watu I tangata yeise tsunami daniden I se pepa whaamatalanga I lunga le Facebook na ta ua yeise tasio leo I lea tu malo ua o lātou no whamalamalama I lea mionga le tangata lea na ia whaonga ainai lana sipika whaaleo tele o lana ta avale ma whealwa I solo I tutono lea ai ma whailo atu lea tala se ma na ta ua leo e le ise tsunami mai le aise mafuanga o le anga I fuatangata ini vaenga maua lulunga. Wa whaalia atu no I Europa.
O le awha apopoina la tau tāpenanga mo le puipuinga e whaatatau le whaapipiinga o kesi masawau o ina ua masalomia e fōlinga sa ise ngai o inga lele le ina whaia na nai paipatitele i e whaalua i le kesi o le finangalo whaalia le Unia Europa o le United States ma le whaalapapatonga le NATO e whaapea o vaenga i na leanga o paipai le vaolu sia masia mani sa whaia lava ma le loto iai peitai e le otu usa o la lātou whaitionga e whaasanga i a Lucia o mana tau tino i Lucia e le isa lātou mea na whaia iai ai se i fesili pele o Amerika mua atu sa atua i na i Lucia le whaonganga le sapalai o le kesi o se au upenga e whaasanga taua i malo i sisifo o na o la lātou lango mo Ukraine o le liki o paipatitele i au whaingoina o le Nord Stream 1 ma le Nord Stream 2 o whaalo i le kesi na i loa i le asonga fua ma le asolua e le iola i a paipa i le ataime ma o le Nord Stream lua na tau fia ina ua sofa i Lucia le malo Ukraine ma tāpuni ai Lucia le Nord Stream tasi i le masina o se tema i whaapea o loo whaia i eini ngā luenga toi whaaleleia peitai o ia uma o ngā paipatitele sa tumu i le kesi le na pupuna e se vaenga le whonga tai pe ama le tasi le kilomita le lau tele na tā ue whaapea no o atu le vaiaso le umi o le liki o ia kesi se i o na uma le kesi o lo i tutono o ngā paipa wa ama taina nei se su e ngai lea mata upo. E ta alonga e iwa masino le amalolo i Queen Tupaya mai le taalonga la kapi o na olo na manuanga mai le loka Australia o Darcy Swain i le taalonga mo mwale o le peleki ma le Wallabies i le ipo le Bledisloe Cup. Sa iele manatu mo mua le mo miena se tautonga mai na o le tolu masino le ale mwhaio na taalo peita ina ta o le pule ngalo le peleki o le siaki muli le na whaielo na tuli vai na whaalia i le o ngaonga o lo na manuanga o le ale mawhaio na taalo i le taamilusanga o le lakapi supa i le tausanga a sau ma o le ana na tifo i o na tāpena ina ia o atu le ipo lalangi falani o toe maalosi ato atoa e tosai ma ripoti. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai whafonga na tunu ta telefou o le tau le sifunu mo le dua toi whafonga ina tunu le whapoponga o telefou. Le ua tauri maina le tato ofisa le ua manu malo le se ia titi sao le masina le o se tema. Ia o le numela sa la fo ia le top up tolu sifuta la o le fitu lua wha le valu tolu o tolu. Ia whapeo lau numela o le o lua tasi o lua lima wha tolu fata sfitu ia oena ua manu malo. O lau top up na la fo i le aso tolu le aso sifutasi o se tema. La so sfutasi o se tema na la fo top up leo e tolu sfuta la na la fo i Samoa e lua la pepa malanga uman malo tangata lea malanga i Samoa mal toyo mai ia male afeta la ni usila o le isi se ia tiju sa le fai le so sfuru valu o ke topa o la to umala fa tau ia top up si le so nei mala fo tu pe le so nei e watu a tau le so lu su fitu o topa ia o la tau na ia va a ile se ile masina le oktopa le la tatu o dielo na so lus fulvan ia ostalatu na mai tu manu leo te tatano atuai ia o mau pe pe malanga fua i Zamo ava pe fa fonga mal tatu le tio o ile umalo ta usa o ati sa le aso te fia malanga po ai foi te ruo to tong ia le la to ia le aso te malanga ia male aso te sa wai ia mavatu male afeta la ia te oe ia te alue fatau i sautau i al marketi ia marketi o ia o le temi nei ia maitauina lava le tele o nai vaenga u falanga ina sinu ule o Florida i le angia i le malosi tele i le fale sa angia ia le maitauina fo i e lu ova male 2 miliona i la tau modusia le tise ia oi le tisi o le aula po le afo le tisi o le aula le matauti o le savili ma le vai o ko le ma losi o ngalua ia talo fa ton te iloa e tele fo isa mo i le nule o Florida e tal si o sango le mu o to na la pata ia o SMA inga ia ai le io nisi ia la la fa ngalo nga fita o malo tele la le vanga ai lo te datu por kalambe ia to tonu le son nei o lo o farta ua il tatu tunu ia transferga al venga al malo io
ia malo le tautua le tātou tunu e masi foi se usole ia tamale lua le ua mawalunga ina e ofisa o whainga whaiwai Samoa ia malo mo lau tautua le tātou tunu ia whai malo whai nisi tangata lau whai whaiva o ero le tautua i Samoa le tātou malo ia malo lava le tautua le lei ai o le isi vaenga le fia whaino atu fo i le tātou tunu o fai tau atua inisi o tala mai Samoa o langona rota alofa fo i le tangata fo i e mo fale tali malo le tātou tunu e fale tali malo Samoa no ngā tupe mai fale tupe o atina e lau a fai e whatau tu i le teimine i fale tali malo ia nā tātou ilo le ia ingo mene no ngā tupe le tongi aloa ia pau alme mna o fale tupe o le whatau ala wei ala tau le pawa ai to tongi mai la to tupe to fa ola mai ya le mela na lau ye ni se fa tal malo de tato tu pangale ya le la o le teme to ta la mo atu turis ya tal wa yo no fa mai o te lo ma fuanga na o fa mai na ma fuai ya na fa ina ya nai e o nanga nei ma li fo wa le tau tianga il palo tata to ni si la fenga malo night o le na mai tatu telefo e il sta si o sui la lo kala estete o le tongi o le sui lea se lau sfu whaafe le tausanga, se lau sfu whaafe tala ni usila le tausanga. Ia le maa ua telefono la iti le lato unu e le au ai. Me fo nana, o lato ia i tonu o pulenga i anu. E maa nei fo ia e wa fesiri ai. Pe fia ni fono sa au ai. Ia vai le tupe le na tongi ai le fa fini ai le au ai inisi o fono. Wa te tauan au ai la tau i tono pule nganu, ma lo fo yo e mai mo mai fa fo mai. Ia lu i fono na lan pa lo tanga te ia e au ai fono i. Ua fa no ia mana au mo ua tong, ma lu i fa leo ma fa au va enga ia sa e fola fola i tanga te pa lo ta. O te halu tono e fa leo, e ta tau ala na e halu e fa leo. Ia lele, ona i fa manatu na, ia me se fo i. O e le ue man malo le se i, ia o e fine uma. Ia va pes ta malo a lo malo ia mi o ta malo lo uma ai alo fatu o le so valu o le masino que topa masino fo a matari po lo langi ta lo ngatini le tali malo ni usila ia me ta watu ta lo nga matari fa ia Eden Park pe ma le tons fu wa fe pe pa lo taulia ia o to ia kilani ia vai pe pa ta lo nga mai mo ai o le sa nei le la fai le final le va ia le stage of origin a le io le vale o le NRL ia le Panthers ia male au malosi le Eels ia talonga nei le la fata tali volto tele o tato ia mfena mai mo ia il fai ngol vai so tele pe ia le fa sala wa sa mota alonga nei ia na tato nei ia Panthers o to mamana e vanu le tamo le to sa mo le tau vai le final fai ngol vai aso e lua tama le ta alo le Eels e ono tama i ta alo le Panthers no fa mtala tu le isi aso le tupu o le tama le tupu tele o le fai tau au fai o tangata sa mo i le tasi o nuu e to tonu o le nuu le o Penrith ia ona o le anga ia to tangata sa mo ni usila ia mawatu lo e Australia tupu ele foi numera le ala tatu mai tau ina le au le a Penrith o le to tele o sa mo la wo ye le au so ya manuia le tai au matalo fatu tatu pa anga le mai mo mai sa mo ya lo fatu po kalame Australia Amerika Hawaii so se vai ngol usila ya bersunga tama le o le lua ya lo fatu le sunga le pule o fiso fenga faiva ya mio to nei to waso na fata u yo to ya lo fatu to o fenga luenga ya mis foi fu fuanga la to fenga ya iba tama fentana weta ya la tasta to pese vai foi fa fianga o taya le wata pena melta to por kala me tala le wolunga o le nei vai aso ile afoliva afers fútbol por kala me le asi singa pe ya nei ele le so mun mulio le fondo i malua ona na nati mai no le ona i fai au tuli malo to ta mai tili vai aso le ia male au su fondo le a to fo i mai ia nisi eva pe sa mo fa to mai vai aso yo na tua manuia usu nga fondo to toyo le tau sanga al nei ia le tau sanga mo to lo fondo ya mo la to ta pena malanga manuia to fai nga malanga mua ia ina mua fa mua
Samoa, ua siva, ua vavai, peo se pato sila luma ole vai. O tangata uma wasina loa, ile siva ale tine Samoa. Oka oka, ua ova ile vasa loloa. Sekia
Sili le sasala I tu e fa o Samoana e fa ato sina yo anganga ya te o e sumale te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sumale mana mea pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no fonene I tau wai so se e sili ne la lenei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli ususu Ta la la la, ta la 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 Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Fatalo fatu malo o fa lo lo fa fonga anga ale tunu ni tai au fatalo fatu le fanga le pa ia le tu tupu mo le tatu tunu ia mal pa ia la silasio o le fa fonga masani ale si fonga o le la mua Samoa Capital Radio malo la vel soi fu mo malangi ma talo fo ima fatasi ma Sabrina na fam tatu telefo neva ia so ia mesi fo ia fionga ia ulan a la wano ati lawa I te no tu foi mau I le tu ni se tala lunga talo fa Sabrina ya malo se fo lo fionga musanga fa talo fa tu foi le au fa fonga nei tai au malo se fo
Maro, wa whai atua, whai asina lolo wao le tau fo nei aso. Ai, e reo te le a fianga o tātou le peo mela i tupua ia Amerika le Ian. Oi, le whao, Ian ai Florida. Ma hoa il whai ngā Ian lai ki ngai nei tangata i oe. Te le whale tonu o le swing o le tau le iei nei. A tonu o lisi ia wainga e tau ona toe mana tuna tua i e toe ngā tangata le ia Donald Trump. Ma tau lia i te tonu i e le su ingo le tau sa wha pena fo ini so fina ngalo palmia mo Australia. Ile ia ma ia fo ia e si e wha mai le moni le au. Ia le au muli mawina le telu su ingo le tau le o mali li waini so tangata awa vai vai aso na te le taifun le na we ai a o ia pani o Filipina. Ia o le fa so Mexico. Te le ale swinga le wei nei. Ia ai laki tātou e moni ai lolo waltaeo. Ia ai le o mo tātou le toi ngā whaala e. Sa ole le. Tinga i lenei sinu ia. Nā tātou wa ai maa rofa ma talo ni la tō ina ia wane i. Ma fatia te le swinga le wei nei le tau a. Ia me se le o whaasaso wai pētu wā onga ia. Tarsi e le leile tau mo tātou i nei a wā tu anga wā onga nei whanau. O vai le malosi o matangi le fia o na mafofaule le mele tupu ne vale le New Zealand fu le no malanga tu sa o ye le tole mfaina lu ava pel to nga malosi lo matangi le e o tau mawai vai mo sa vili le vai ye ona mo le mena e o se matangi va ai tu o la velunga le lua se la mon tupu kilomita le to la le malo so ta vale se la kilomita la wala lo me fa lo inga sa na te alu se lau le mele mo wele to inga sabi ia a tai ile fale o va e tu si a o e se ta ulungo fale ma ia o le tu langa na lo ma fati ai ni sio o nei tanga te le foi vai fai tu langi in le vai tau o si va nga e fa so lo tu mo le si fie ia mo ta to anga luenga lo to i fale ma dia ia sa fa ngata to ia ti lo le company o kika le o le tiloti talu ale le vo le tulanga o le melena mo wita to fa mai yo talu sanga mai o wa fa ilo mai fa ma dia mai William fai ona to fa wa le la to to mo ta to o le intanga to finga renga o fa pe ana pe o le mo se la wa fe ta la le pili o ta to le o kika o ta to e le fa ma ele tu tato a ia langa ele telin tu pe mo tato ia la wa ele la usu ni tato o kika o le company na ka o Kendens ia o la tona le la ia vai sofo de la asi mai volta tato ofisa ia talta no fo la ia ma tau il tato ngalwen ole metu pi mene o kika a mai nei ole tele lo tai mi tau fa matala ia le to business tunda to la ngalwen si mai le me fa mtalo me ia no mai lo le tu lo e faila ia na fai lo le la tonga alve ole tele ala i vai te mo afto a matanga alve ia e tasi le lo vai aso mai no fo lo ofisa ma fai ala tonga alve ia fai lo fa tu vai mai ole ta total no mai mo me to te fia malama ia to a to tele o mai ia fa ma lo le ia ia no mai lo fat ole la fa no o tem so stemia to si lei interrupt a vole fa la mai polale me fai ole natu ina ia va venda uma la tonga venga o fa ma ta to pili a tunga nga foi la tala le mo ni si fa fonga mai ta ole sina me to tia le foi ma to ole me la utu ia na le tolua so ia le officer to yo lo la e de vole to mo le me le va ya so pe si dia to le ia tan officer ia mata pena le faila a mai ya to ato ia wa ia le pusala o ma tu ai fa una se me ia mai lo to ia ia ele la se me le na umi tele vole pili le tato officer al tongo finga na tau foi ni si wa e titango e meta o capital purchases o me foi mo aseta ia o mea nai tele alfisili mai, o fele kopi o le invoice o le melea. Ta pena o mea i o maina na mea pe o whaila i o mea i o pepa i o mea. Na wawe lo le na umalanga luenga, ia lai titi fo le malpiti. To e sefe malau taimi o mole umi o vai aso le no funo fua ima.
E le te tawala na vai aso atua nga o kika. Ya, se o mai la vai nga le. Ai mane o le si me o tarwa nei wo mai o vai tu Samoa la wo mai le compagnie le Deloitte ma pia dai le te le wo ata to i te li rola pe Samoa il compagnie la ai mane pe i wai mal mal tato o le si vai nga le mo fa fonga nga tato tunu ile tapenanga o fa mo bonga mo le okika wai mai ne fisi mai ia fia va ai tu sili city pa le ni mutu pe na tongi a mesela tato fundraising le na fai le tato le tiu funi ile ole mele fifa a silsila to mo mi so son a fa pe ole na mai sa me alo fa mo mo a ia me alo fa na manino ale so fa tanga ta va tu ele li city a ia fo isi ingo matoria a va tu nele li city e ma fai na ave claim mai la rebate ia o tele ala ngole te maile ngole ta wal awai o e polo swafa matai e na evidi mele fa mo se fai mala tali siti o le ngole le fa mawaya o le ai ati ina ia fai ngo fi ona fa asa o ta to li siti te mini ai le umi tele te manu le fresh o le mantua ia ona watu lo le o li siti pe fa sa o le li siti wale o mo na to si li siti mo to ia na ta o mai tu per ta to ofisa a ole fa sa o ngoli siti e mo mia ia fai el termine ai le yo o tau sang fo e o fo ila isi tupe ia na a vidi mai tangata me ia watu sia tu lo me alo fa le ai ese tangata le na sau fa o me tupe ai me se lava lai mo me o direct credits tupe le tu sa to no bank account o isi fa mo monga la ye e tolu ngola ye e ese le ngola account o tangata le ona le account a ese ngola mai me alo fa toi ma to wai mai on me la le fa moli fa ilo mai po ai to no ai tu se le city a wai mai ne fo o ki ka si mai o ai la le tu se le city a le to lu ngoye ia pe o si vai nga na ta to ngal lu fa ta si e so ne fo ngal lu ngai fa ngo fi ai a le wa fa ilo to ya lo i fa moli mo le o to le na fa me alo fa mai ta to fa tato sa ilinga tu petalo ni ol me na fie mo mi esa so swani ia ole tolu valu lima lo fa le numero e vidi mai ale ese se talia tu ia ina sa u message fe au a fa pe fo ia ole li city te mini ma na ia pe fa pe mai o ole ile li city le fa mo le su ya ne le ngoa ile ngoa le ia ona fai ngo fie lola ina fai ngal wengal tato office ne no fo tanga tem fa no longo i messages po fe au tu mai ia ma fa sa o lola i o tato li system fa mo bonga e li simta opule na matale no ai nei se yes te mi fa tel no ai me ne opule fa la vela a to no ma ni se fa tel no sta to back io oi fa na witi a ta o fa la vela pe o Olivia ututuli telingo o la ulaiti e me fai tato e mana tu ato no le si vai nga tato vai o le upu fa la velave pe se upu le telele ana fa se upu fo le po le tau si ainga po se upu fa pena le tau tal no ma tau le ofisa ma fa fo se ato no se upu fa pena wai ye le se fe alo mal tau singo ainga ai ata ulo fa la velave ye ele o mal lamba le la tu le wingo le upu na e Michel tu pulanga fai mai se tau fa fai ngo fie fo ia la tole e pe isi vaenga na e tanol ofisa mo vai fa tu manatu mato e me ono tan no e fo ta to lungo litio e vai po fese nga i se me nga i le e fa nga lu fa ta si mo lumna ya ole local government election o is temi tala temi vaenga le sa ele fa mo el pokalame nei taio ola amato tam fai te tala tu pepa palo ta mai nei Purua, se pepa mai Hat Valley, ma se pepa mai Wellington. Ai si tala noa, o isi tangata leo ta noa, ele i palo ta ia talu no o mai New Zealand. O isi fa mai o le tele ia malave mea fai tau, ele malama po ia palo ta ia. A tonu, e te tauna fa o ngasi tato polkalame, e tala noa ai, ma tato vava ai ngō tangata lai fa tu mai. Ma fai si tato ngā luenga. A ua mawhawhau le mea lena tupu le kaimil COVID. Lena tau mwhai le tato le tio e whaamalo si au yo tato tangata in tato e whaitui.
a tonu tau fo na fasenga luenga le tio tato nga lue fa tasi mo tato nga tapa Samoa a misia tato ia tato o whalongolong ina ia tato whaia tato palota o lewa ia atu e maua lalo ia le numero le ia te minei mai o mal te minei ele o mo fo pe pais ai te loto e mo tala balena fai fo le tala fo sablina tala noi a pe o si vaanga na o le tau va tato le tio e se teimi ai le umal vai as fo o fai tato po kala me ia ona tata no fa ali atu pe palo ta fa malulu atu si vaanga o New Zealand o le hamata la no le li o ale nei tono po rua a Wellington e Greater Wellington region e ia ila le Hutt Valley o Wellington e ma po rua a tono fa tata inga fo pe tala no ta upule ia fa tu manatu ia to ma fa malo si au fo ia to e fai fo into palo tel vaanga to ia Savelina ia la si e tu ia o e mosi Palo, ia. Vea sone nei o le Mental Health Awareness Week. Ia po o le vai asa o lo wha tāua i le no fosilifia o tangata i le tāua o le soifua malolo ina le lei o le mawhauwha. Anu e vai le fōma, e mwhaine sua le maulunga o lo toto a. Ta o mai lea o le ale lei pe. Mai si mea, ai rei se mea mwhaine sua e pe alo atu nea wa pe o mai lo mawhauwha. O matau nei se mea sa hoi fua e po whapea mai lo tam me tole hau le. O tau pe fua ma fua. Hawa e to tele o tangata le a fia le me tole hau le taimine. Ai te rei loa, po le a tono le me le tu. Hawa ai me tuku tono malo New Zealand. O le disability, o nei tangata fo i e reo ato toa le. Ia, o to tele o i lato, o le ate wha i atu e visible la i te mai atu ala e reo ato toa le malosi. A le mentor, o si taimi o lai whamai o mtua i whainta le mai lai mo, a te wha i atu ala e pe e. Ele se mea o tuku a, e fo ringa mai. A wawa ia keu, whata i ringa la wai. Sa alu coach le au, o le stressful le nato e nganga luenga lana alu coach. O la fo talta no mai, te wha i atu ala e se mea o awa ina fo le. Ia o ia na le tau la mo le wha le, le mena i fo ia ma. Ia tonu o i o toi manuia. A tono o le vai asola ne o le wha mawhaina fo i le mea le o le Mental Health Awareness Week. Pina na mai le vai aso wha manatu mai tātou. Ma tātou whaisenga ruenga mo tātou lava. E wai e sauroa i wapea. Sauroa lani siaki po le ale me utupi e taitia nei teimi e. Tate mawhau po ani me tau na wha le lei masui i ma vai fo le wawea whatuanga. E le vai aso nei le si vaenga le o le malo. E lafo mea pepa i tau mai me o suinga le la iei. E ma tau mai ma le mental health. Ma mai lo le mawhautuanga me mwhai ona wa ai iei. E tusa e ta whaatala noa ma le vaenga le tau le work safe. O le si tino na o le MP. Po le Ministry of Business Innovation and Employment. O la tau la ngai ngā rue whaatas. Ia ma le mental health organisation ala tau. E ia ngā rue ngā whaapea. E te vai mo la ya o te pe ai alu va lele e fa mai fai mo lo fus pa o te i va i kom tamuti ia wa atu pul fa la vela ve e dem foi na tongo fiti ni si pa e fa la ve se e te fa pena foi la fo tuanga le mai va vai mo o lo o mental health ia na va vai lo le to ainga ia mai stanga tala o tele ai o te anu foi mental health foi stanga ta e vai mo lo mental health tanga to lo ainga na ai e poka lame ma o nanga ie ma sanin fatal no lunga tato le tu masanga i la lo tato ko ni kara tele ma le mapulenga fa falma le ye si o nanga ie mo o lo so sani mo tato tanga Pacifica o tele lopo to tele ni si o ia e fa ngale o nanga wai e mai lava i le laiti tau lunga tanga matua wai e o lava tele o tanga matua i whanau no voi pe whanau mo tu i stalai tanga tau o lunga lo na sfulu fitu sfulu ia o tu langa ho ia masanga o pule i le ola se tu lau fo ia ona o sa ole si mere o te wai e o fautuanga e mai whata tau mo meo pisinisi ma mena ai e lea se ngo pisinisi ma whala puputonga a te ato wai mi whata no fo le puli a lene tu punen mel palimene len so na la foi e le tata ia le lipa le tu so fa se a
sitting yele maoli o tangata maoli o stasio fai pula le et. Ia le lau toi whaato ese te le la whongana i whai. O a whaina le mental health o si tinalia. Tautaru ai di so ona lafo whaamutalanga a. E o toi ngā tala whaapea so ona lafo whaapea. O le tele na maua isi taimi o tana noanga whaa mo mea whala puputonga po ngā luenga. Ia na tinga ina ia leo le mawhawhau le si mai wana le fia ma te le ale me ona tupu. A tono vaenga na e tauna tatou mawhawhau ia i aide so na aide whaise tala. Mawhawhau le leipo le ale a whianga o na maua le tanga te lau tala lea. Ia na whai fofo le wa e tele manatu e tauna whai mai se tala whapena ia oe. Pe o mea na e tauna tatou wawa i ai. Ai o le lei o nai mea na ina na whamanatu le taimini. Ia o le si whautuanga le a misela la to i whai ngā ruenga na uia. O tātou e ngā rue tō tele. E mawhai ala na tātou whaasoa lesi mwhitanoa e te mause whetsosoani mam. Al tangata le whai ngā ruenga na uia. Ia tātanoa ia man me whai ngā ruenga ma. E lesi ia na masini. Ia le mai whautuanga mani ia pe a baba isi tu se lua ngā ruenga te whawo iai. Whai mawhai oe. Whai se lua kofe. Pe te lua tātanoa. Whai steimi a whai le lanchi a vidi lesi tānoa whapena. Ma fa so to nga fa fita uli le fe ngai manga luenga e so ni lo foi ma fo le so vola le lo ma fo awa a fo lai ona ole covid le to lai mal fa mai a wa fe so ia o tele o fa ngai luenga mai a inga ia o aso o mai le ofisa ia to no so winga na e fa nga ta ona fa ta tau ia ile so ifuanga o le stangata ma a fia ile ma fa na mata mai ana fa le tonu to te le tatou le taimi o le covid le lua o fe lose food ai me sei la to o le taimi le na tau fia mai tatou ana no fol fale le ana mo i telefon o si ma to to ai le ma fa ana no fo fa tasi mata mai te le telu le taimi le ma vone ma sani na no a avele ia ia no o lole ina maua o le tasi le vai aso pe o school holidays. Pe lua. Ia au a tole masina. Ia o le ngā whatia le sina nofo whaatasi i tono whate. Ia nana amatai lona whaatala noa ia mental health ma tua ia whaamtalanga. Whioswani i tangata le ono le COVID. Ia o maila le taimine. O lae a fia ianis. O isi na le toi mauala to ngā luenga. Na vai mai ngā ruenga ma le taimina, e o ma le taimina e le o toi. Te lele a fianga a whapena i pili o mo kesi no te tongi, mo meo haia purchase no te tongi. Na wha le tonu mai alfa e ngana, e o ma le taimina e o lai tau. Wha so le lele ma fau po le me whai, te ia o tupu wha le tonu le ia. Ia tonu vai ngai e tau fo in tato wawa ai to te lele a inga. Ai pe wha whena so ni o tato a inga lea. A tonu o le tau tātou wha lewe lawe. To inga mela le whitau ele upule o le tau si a inga. Ele o e whasi wha lewe lawe. A le o e whisoani le tangata. Ele os wha lewe lawe la la e tau si. Me tonu ana e. Sa ole. Mana ia le upuna e. A tonu e oa i se manatu. O lau whafonga si. Iwa. Sa mai fo iso la tau whina ngā. Ai se so le whapalangi fo le whitau i mo tupulanga le whai ai nei. Mo tamo i e la tau lor wha lewe mai wha lewe lawe. A tau fo o la fonga i pe ile mana. Iwa i nei si e whai ai ngai palangi. Pa wana le upula utau loto le palangi. Sa le upo le si lo matua. Pa wana le upo i lo i sion to lua o le palangi. Wha lewe lawe. Poi mi si dia fa pe o lai fa ia. Le te le to lu. Ale aga le vivio lo punto le fa ia la. Sa le ia. Ia ona le la le na va ia to ia a wa fa pa ia ile fale mai fo le tono Wellington e fale mai mota maiti. Ia. E lima sful tonu miliona e le tama fo pe lima miliona. Se te fikte numero pena. Le na fa me alofa mai stasio tangata e o se architect e po se pose tangata Wellington property investor ya o ia na fa me alo foi ile la ngua na te fa o le fale le motamiti light ia o le la o na ta o ne le fa pa ia le fale a pe o le so ale su fitul masina fo o le a mata inga luenga tonu fale le ia mai le fa pe e la ve u male va inga New Zealand e la tu le lo le va inga le motu saute
le pito mai lunga. I o le la mo se fale le we uma tu inga masini tal fe ngai mo ma se ngacho te maiti. Ia ave faina. Ia mawa e fo ile le me alo fa le el stasi a. Ia te pe anta tano. Te le lot fia fa me alo fa le se tu pe fa. Ai le te le tanga tau te le tupe. Ale lo me te una ave fa ye la to fa mo mo. E fe so ni tanga tala uteli. Ma nei fai tau atu le tala na mafua ina. O le peol whainga wall tangata le te ifono le pol komiti whaatono a pulenga whawhanmai nei. Ia masi to ina le te me o la ngā luei mo me o helikopa fo ia Wellington. Me sa pe sa lo tele lo e whai i to ina milionea lea i se fisosoani whaatu pe le whalma. Ia pe le la ua tino mai na amata me se whainga wall a le umana ia ua. O fisosoani. Ai fo le whai amatala no mene o ngā luenga le networking. Mela yo sa ina fai wo fa i mea yo o ina tele na mo we man wi o si fa la putonga o no le lei o tai fono ma tanga tai tala no tanga pe se vai ai fa la ngolanga fo le no fa tu ina pe le le fa ti nongo nga rwenga al vanga ye fa yanga rwenga awa fa pe fa ya to va pe o ia mai mo le tu pe va tu yo ya lana tsila fie fo ele le ia ato no mo walo fa na le de fa ai ia la wel fa le mai a fa tu fa na lu mana ia ia la le me ave ia to no la mo ni wai pe yo le tele o fa na o isi ma ia ave lu ngai le starship ia isel fa intamo nei ma tu ai nei Wellington le sifio e no fa vai no fo lunga ma so me ia o tau sa vari o pase se li lunga ia tama portina el ferwai yo si o ta vale mama hotel ya le ta to lomo ya what ta wana i me fa pito no lomo ya mana ia tele Costco ya tele lo pe fu sau malanga e fe sau fa tanga mata ho ile e o fe fele op mo le cost e se uno le upula cosi e fai lo vesili lo ma fo le al cost le ai mana ia tano anga tu fueno fa longo mai el tai o nafi e po sa fai ele asolulu tano sa sina utala fa le a mana ia o fa mtalanga voile le amatanga ai o mulimuli o tu tele o le to e mai le fa tu sanga o ta si le lo ya pannings po fa le uma senita to fa ia si tamta atu no mo to le fa fonga mai o kila dina to ia le lope se fo fina ngalo po la se a fo se tu langa nei ai pauna le me wale e va ia tu nei e fa ia sin tanga ai pe e fa tau la to in bulk a pe va tau vo le e fa tau si a to tangang yang ni o me fa pena a ia o la vo mai mana tu is ele fe tau i mo ai ngo ta to ele is space ele se me tu ni tanga ni ani pe mai mai va vena le anga ile o mana fa nga pe ia mo le si me na ale va ve ia atu ni ngai te mi vo ie mo me o fa la tonga po e kalesia ai la to me fai fo ile lo fai tele ia te mi no o kamele ia pe fa pena le tau awa ai ku ya pack and save ala le tau pack and save la me la tau wo ia kilan pa wan me mana ia fielo ai tau o me o pusa maliu ia fa tau fo pusa maliu oi wa kilola wa matalana o ile competition la fa maliu mo sa lo to ala to mo me o pusa maliu ale la mo to la ai longa ala la se me le mo o lo le inga o maua o maia tau la no walu te mata au la le fefe le cosa o le fialu vai o kalo le size la to ia manu mo la manu o termino le pa u apa se vo le vai le fe ai o le o me vo ita la to le critics la o amatena mai fa sisilanga o te ia me lisi pepe mai tau fa ngala credit i le so mo stotasio mai sino en mar o so fa pe tele fa longo mo le credit o le no si ale te e wo so mai le mere a va pero po si me te le credit si lo si po le credit sa o le ale ta mai le so va e la volta mi le ta mai nei ai a tonu la si lo fa nga te le Costco fa e no so le va tu mo so ti lo puso mo li pe le ta ai se vai foi se va ta mo speciale ia le to fa wo to le o ta to tanong
Lo atunu Samoa wa la lenei oi inu ole basa o te mita inu e se poso se mea ona ono ingoa ole Samoa ua beata ua e ona le fanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupunangai o te ole ina nei e fia faa Europa e naunauia e maua le poto sili awane ia oa ona ono a ia sili no loto tupulanga o Samoa o te ole ai ina nei sili au tupelo tiute pe e te alu inu mama o poso se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lenei ia faile ma o sei tau fi mauna wanganu ia faile ma o la ei o e tupulangai o te ole ina nei e fia faa Europa e naunauia e maua le poto sili awane ia oa ona ono unu aia sili no loto no uatunu Samoa ia Toi whaatalo whaatulu whaafonganga le tinu, ma whaatasi ma Savalina i o lo tute tufuol tai au le tato ofis whaasalau. Tau tuol fo le tato au whaafonga masani. Pangalon loa Savalina. O leo te mawhawhau e sa o le tala le silo mto tau te tali ai pusa maliuma, tali ai ai e tau te oa ai. Mō tangata i e a tonu fo i o se o so malanga le lei mo lato i au kina ni wale whanongo tu isi tau o isi o loa Costco o le pi tau mwhi. Wai, mwhai o mela ia le tau unwha levela, mela tau si ainga pa wape e shout mai se me wape a. Ai, o mawai nei, no ia e o tu nei si mali wape a. Se wa o nai le leila credit rating anu for stato higher purchase a. Ia na tong ia la e fo le ai te o tanga te le mali e de temile. Awan me siri le we le competition le upane. O la ia inisia wa no mwhai o na fitu nai. Awal temine a lo to fal maliule ia la to pusa na fu la paketi o na pikela ia a te tonu o mene o pai mo shops fa pene o le tele me fu le tu fa ta se wale mo so se me o lo mo wai ta mafa e o ai mo fa lai ia lo inga la ve ni ke si mo la o to na i tanga sa sa ia va tu mo fa sa le ia sa e tu mo man le o i te tu ia o tūlanga nā o mea wasuia inga o leo soi fuanga li o mea ia leo o lewa nā sapi e isi atu nu peo Amerika ma isi nu titele a lea whaso solo mea tātou ama wawawao e ina o amata mana i supermarketi o solo ia nā o dairy sa menta no i New Zealand ia ai whaiwhai ia sa mongole supermarket whaso ia o leo ma senta atu supermarket ai melo tamalai tamatonu ai sa tau o supermarket wa mo to ai super la uri la po ma tu lo si tamai ia o le la wo mai no la le o mai a to ma
e se te le filifilinga talo si o tau e talo fea ngai mo ta tangata a fa pe o me ai tau mafa le te le ai a le pe tau mo fi ia ma le mo laki fo o kilani ia wala to le no fo yo le fai o ta to ne ia se longa tel fa pito fa so fa tau lunga na so sa wala ia ai tsila fia masanga tala isi tanga tawa te na tatu tanga tai malanga i Amerika a wa pe o company le mai pe o ia tole o le tala wo ia isi tanga tai o mena fi i tau mafa New Zealand o le felesi ai me e mo ia ai pe o mai se me o ano manufasi o isi o loa e fi o la to pe o mai le felesi o tau mafa ia a New Zealand ia no winga la e va ai le quality po le le o le tau mawhai o le a va ai fo i tangata wha atau e ta sina vaenga tau tau atono o le sia mena e tau waini New Zealand o le frisho ona wo mana i lo le te leo le vaenga i tau ona vatu i wha market ia mai wha tau e tangata o le leifo le fika supermarket po lale o loa e alu ngofie e alu mia ona foi fai do fofanga o le o kanga o tau mawhai mai whatau tātou. Ia ma le tau sasami o tangata. Wa a le tau sasami o tangata le whatau o ia tātou o le tau so whale velave ia a whai tātou ma diu me whapena. Tātou tau si aingana. Ia a mai lola i o mei e whaonga e te lea o te le whatau le aso. Ai le a te loa la o a ngā whotata no e tau na so e whai seawa no e so e amse ma mai fo i o kilangi pa tau le pisti. Whaongai lau credit ngā te ua, ma whale au ngā ina le New Zealand. O wawai atu Ukraine, masanga malusia, mai sauri kesi voi le waliki ni, a le ropo i le tua i ai, se mena whaia i ma le roto. Atonu mai mō foto te leo le atunu i le paipale sa whao e batu i lusi e tau i whalani o i a siamani. O le wha moe ne i a pamoto, e le kesi le e whaatau o tunu Europa. Ia le ala o fai ne le misa le mo Ukraine o le o tu ese o mai te lo no mai Lucia o le mo se to fi fa tau wa o me vo ia fo fuanga na ia o fa tau ia o lo mai Lucia o le tu so le sasa na mo Lucia mai no si no o la o le lato fa tu fa la velave ale o lu tangata fa pai se me la lo bo bamba nei la pai a va nei la le sami le popuna e pe o la o le fesili mo mua no vai fa pe po la le umiola popuna i fa pe po la le kesi la sa o le mele po le miseine po la le ngole te le mole ia o le tau fo tu fa fita o le tato le ka ponele ye ni ale o sa mo le kesi lo ma fo le o le afianga o le fingo to le samile i vaenga le o le ale mamao o la afia le vai o le samile wa le tafe solo ia malboto ia male le mele tupui e ma fo ile folfolanga a Putin President Lucia e o ina fa nga ia me tau fa ni kidia le lopo le wa mata mai lo wa mata mai ke si le fa pa ala ia inga in leila na le amata mai la lo amata ilunga wai ai sa o la tau tu ia ni so fa le anga ni se sabotage le upalang ni fa nga ia se si fo le lo walu fo fa le anga me fa pe ala tu ai solo po ia la ma fo si to no fa lu si to fa le anga me ina i fa fe la rangi ta pela le kisi la le uri ki mai le ilung ia on me na le tupu nei na alvang ai e ma wa ta o mane ia na fa le tu singa ngo o le referenda o ai fo ia Lucia i si state vai ngo o Ukraine o fa ma Lucia le fo ina mai mo ina lunga e o le ta i was full percent o le lango me na te o fo ia ai o ia fita ma fana ma pusa pe ia fai la palota o ila si la le palota na mai o le palota le tutti le fita po sa o tala si tanga to amalo ese mai le van una fai la to le to no le na do fitanga fai na mai la ia fai lo mal folanga pe al fai un vai aso nei la fa pe o yo las falile ni o la fai nei le ya vo celebration de Lucia o le o mo le tonu mai no u ia fia o fa tasi ma Lucia ma fai mo tau tinonga so se sia la fa le to la tu fa ia no tu so fa ia la to Lucia ai le lo
o Ukraine o mai la to ave fa malo si fa pia se wa ile o le mena le tupu le lalulang na fai le United Nations e o tu fa tasi ma le Security Council e fa fo i to nga winga ma me i tu ale solo mo ya Lucia na fai ai to no o tau tuli esi ai fai lo se fo fanga ya penta ta no fo i o te lo fo la e ma tau lalulang fe te le la to te o pasen me tau diu kiria ia malai o mo tanga te Rusia la to malai o mo la te la te ai la ve to ma to i le fa pe e sa fi e tato pe o le mena la pole o le mena to pole le to ina le o Biden fa mai manga tu se o pu e fa i vole tu lo fa manga ai to fa pa se pom ni kiria me o ya to ola me fa i ava pe o le o mo le mo nei lo e de si sa mo le nuclear la me fa sa tau na fai nisi upu fole le tau fa to fi de mo le me ai a wole fa fe to o ia fa pe na ti le la ia sa awa me fole le fa to ni mo me ni o me ze lo e fe e mo wi ia ai me se fo ina wa fai fe o tanga tai tono Lucia le wa matana na so sola ese ne wo ino utua o i fo ia tantano ai ne o se lo ma fo pe o i mena o si la so sola mo o si la fa so solo to mister ngata no le o mai o isi me ia no pe te fa pe na to foi tau ngo me te tu pu nei e so solo me ta va ina ta fo mai o tanga tsu fa ia o mai mu i le tanga tsu fa o terrorist la va i me la te tu pu nei sinu la no to tanga ta mai sinu ia le lo po tu ni lu si la tu le to mai se pe o no mai le o il le lo so fa mai o na le so tu pu solo but o pe o mena tele tu ta mai le ia Britania mal tu la Britania le ia ta o mane ana mali o tu le tu ta mai ta ai no fo lo pa le mia fo le ia fai mal fo la tipi la fonga tanga tele la fonga la vela e avo fa man bi to tele tanga tele to to e ai fa tele la ta la fu Britania la meu tu pala si male tau le pauni no la loa a fie moisi tama ai ngoisi vai ngol la lang ya foto ina lo e failo mal fam talanga le International IMF Monetary Fund va ye de le to mena fa le la afia te le la afia ngol la lang ile tau to su ile ya o le avo o le mau to teli sia fai fa pe le fa la tonga le se tala a se manu ia langa va ia o le o te le afianga le ni ia le la fa tu ina tauna to suile o le me ono tupu la va ia o to tonu ale patile e ona to e fa sanga tau il pa le miele ia ni mo le tanga tele va ia tu o to tele o tanga ta pitania e una fa la to strike o le mawal per mia ai ta la fo mani tu pe se ave fa fiolo lo le tau o le kesi ma le energy o le mo me o le fa nga le tisi i ai nga me se le la anga e tu la tu tau malu lu la tu a fa pe man wiel to tele a tu no la le a fa ina tele la mo to tele ai a fa pe fa ia tu ai te le a fianga o la to o a wa fa pe o ele fa ina lo mo kesi e le o si ilunga le ke pase no me ia e lo inga lo mo ke si le la ko ma te le la fianga a to no vai nga na le la va vai ne no tupo ya almi fa le to o le wa ia to mo ta to ta la lo inga la fone la ta la Samoa ia ai fo alu la lo tupo le termine sa te le anti le va ta la un sfulu mo fix fu ia le opo sa lo ta la le sfulu ia to inga swinga la le ia ai me sol fa no to fo I ni se o fai to fa fo I o tama ai ngai tono New Zealand le valo ia to si ti fo I lungo le pasene to lui o to pe New Zealand ia ono o le fa le tono pa fianga ta la New Zealand ia o tu langa na le ta to o le ai ma le wa matan va ia tu ta o fa le o pala si mai alan sa ula lo ta o fa wa fo o le fa I tanga tana o fa ni mo ke si to ngai fa le tong ta te ia o le fale la o le mfaina to fa ta o tu se si wa o to ta te le o le mena tu
O le valo ia le ko vano le faltupe Adrian Oa. E ono atua le 20% palasi le tau fale. Lo ia va per fale la milione le tembi nei a lo ia sa ula lo palsful. Ia o le atonu tua inga va inga na fa ingo fiel tembi nei. Ai pe o va inga na lo tu ianta o tu le roi Amerika. Ia o la pe tata no fo ile tu langa la maftia la ila tu. Ma o te lea la fiang. A o le mena tupu le vai aso nei e mawa ila wai. O le mele o le sau o le meteorite. Ia fo ia le lopo le alfa sa mo ko ina. Wa pe e ta o tatu mai o mo fitu fo ia o palalasi. Ia te le lopo. Ia ai vai le mele po e mai. Tu so o se onga la do rangi lana sau se si paneta lana sau. Ai whana tangata vole le mai pe o te leo le pusa isa le te leo le mele na whanga iai. Ia natu ina ia mimilo e se aile alu le mele malanga o le tu se le whasa saa mai fitau i mo le tato lalurangi. Whana lo le mena na latu lo tai ai. Ia li diu lo le mea e vo i ta amidia onga iai le mele. O le ala u se whai tato le lopo feo o le tato paneta e patatu ai. Male mau. O le mea nana pepe ele tele o manu te tele vo ina e dinosaurs. Ia sola. Nanga iele me fa pena na sau palasi le vai tonu ana. Vai la tala tato la lagi le ine. Ava pe moni. Ia lo inga tele ala fianga o tato le apalasi New Zealand lo inga le toisi New Zealand. Ia ta le dinosaur e pe dinosaurs. Ia tangata mo. E pe tu ina i porua e ali o parua mule le ao. O le manu. O to inga fa tu sena isi mo me o to inga me ola ia tulo ia na ia le taimina. Manu vai fa pe manu vai lua e to te le o si me ia na tupu ia to inga me na liva va ila langi taimini. O me ia tu. Te lea le fa monianga o me tupu ono swing o le tau. A o me tupu o me fa ia tato. O so ona la fo ai fa ia la pisi ma te lo me o fa tato. O ma va fo sa tata no listing. Ya mi se fo yo fo eri ai mana vo le le la lo langi po fio pa le ni le me o pu ane le va nga ia ava le me le fo Australia pa tata wa i ko ale me me la eni mai le te le ia mai si fo no le na la to ia wa vo le la lo langi o eri mo so yo vo le so yo mo ia lu ngol va te le ia ma fa pa so I mene yo tau le ai faia te le vai ngolo fa le anga ile la o le tu langa la lo ini le tato pane tel te mine I wa tu vai ngo mo ia se tau mo to se me lo tu pui I sina tu ale la tato se mai si ta pui ni I tonu tato na to fali me pa wan me le le tau te lo me tu pulangi ni te mala wa fa tu fa pa pai ta fana vo I Korea I sautela to me vo io me bo ni lo ketia o lo mana I el malanga to so president of America I so ia fa to no I South Korea ia ola e tinga fa mai o fa yeso no fa ta to pane ta ala le pole ni tanga wai o si tanga te ni te mini fa pe ia to los full to sanga o te ia ni la ta dia ile o si tanga ai tau no vai fa pena tau no vai la to fa nau la to fa nau e o vai mo ia ia non manat fa pito ia o le kiwi save msanga le fo isa tal no ina il vai ngana o la to fi nau pela mele sul tu la fono ina im fa eu ngali in fa so la to sa fanga we kiwi save mo listanga tala won no full fale ona o le vai ngo ol fa na wa tasi tanga tale mo e mo wa ia la kiwi save wai ele mau ale ta una I mai I finunga le ele o fele tu langa le ni itelia I tama ele le ia la to tongi wai le no foi va intamiti ana ti le tu pa tama ita e no follow na o fai de pepel tina ia o le ia lu lunga le si va ngolo na si tango tongi pele mo le ava no si ele stulang al tama la fai nga luenga fa solo Atua ia itelia na mo la to fa manianga na ona na wa va ile tu la fono ni yesui afa pe o le na fai umala fonga al tama mal tina a o le si lungo le tongi al tama ia ma si e lungo mo le tu pe ia le tu no le kiwi save le contribution ale tina le fai ma poloka ona afa pe to lima le fana lo inga fa lima na no full tina mo nga luenga ia
Ia, o taimi o mafo ina la le mo wa ia fa mo dia nga ro lunga la nei tong. Na la tite lole la nei sa fanga tong no le kiwi sai. Wa le o te tununga o la te nga tupele wa lo taimi te di tai ai. La wa ile manatu la me le avele ava noa afa pe i se malianga le ngali. Na vai duo le lo la tupele afa pe e afele tu o tamalo tu ai di mase laule tu fa tasi lo le afe di mase laule vai duo lo la ia o le la tu tu sai la sa fa ngai o tu mania tu nga mau fa pe ai fai de malianga le ngali ai ol fai stu la fono fo i compulsory ia wai ta lo lista malo te te ia ba tu mai fo e tato wai fa longo tu ai tanonga vai ngai pi te le ina o sinal card ia le ala se senga e o le card a le tu pe le tu le account le tama ia o va le vai o tu te lista ma e lo accounts pe tu account o la pi self fine vai nai tu pe e sel me la te o fa pono ia tu ia ma fa le ai tau singa ai ia tau si ai a tono tu inga me fa pena e au ngai la tu inga mana tu le e malisi mea ava pe le pa tai me le tina a ma fa uta to Samoa o si e fa kilini ia ava pe o lai lava le tu pe le tama le tu tonu o ai a se va nga ina ia mo le a fe lo su fa e ta la le mo tau sanga pe se tu pe fa pena le e mo le fa mo nyanga mo malo lima se la ta la wa ele nga fatia lista nga tele la til tongi ona mo le tu pena ai ma faila na vai do mo se vai nga le ia mo le lima se la le malo ti ke fo na so soni e mo ile to nga polisi le tau fina le vai na lo pel va sol veli sa ele mata pule ele o tata no msanga ile por kala mele o tala le malo full family ona ta life at pe ile so soni mo ina ia mo e vengo fina mo e nei tanga Pacifica ni o lato fale so no sila mania le fa malo ia pito mo lato fo il mista fiong ia pito ia me se fo lato vainga le officio moto Pacifica te tonu sa tele lato fina o ia fo im fa tu langa se polisi fa pe ave ene le kabineta ia me se fo il mista to pe se fa mo mai na miliona na se so ni stupele fa wo fa le motanga Pacifica le vana fina uni si o tangata Pacifica ele o fitaui ia fausanga o fale fai nei ma ainga o tātou to te lu tangata ia o le atau fai o ai nei le vaenga nei o polua le tau fai fale wa umana fufua ia i vaenga o fale nei polua e fa titele fa lima potu mo ainga to te ia atonu la to inga tupele o le wa mai a fa pe o istangata fau fale ai ma fai ona e fai ni fale lua nga ile lima fale pe ai lima fale ele wa tu le minimum ena alu le tana no ila wanga le masi tu pe so ni la puloketi a tonu mo to le fa fale na u fai ato business pe te fai nga benga fo ise tangata balangi fa ai vai tao ia vai mai le official la tu o tangata Pacifica e fai ole fa o ma to fale masi tu pe so ni ena fa wale mo ni fale fa tau mo tangata Pacifica manu te o tato va o le te la tu pe ave o kilani tato va tato ia lo ila lo ne o ave a mi se ava ai fanu ni so tato e kalesia e te le ala fanu o te lo mi faina fale pe fa pena tal fe ngai fo mo fin ngalo e kalesia wa si mera te va ia o tu lango tau singo o e kalesia so nei pe mana ele e mo ni fale mo ni tu pe ale mo tu tongi tangata pe fai si po se au nga mata po ni me fa pena fai ni ati nai e mo mali tu pe so to ni tangata lutu wai o tu pulanga le ha e mai ni le o lai tia e mai ma fo pena la tu wai ni a me mo tu pe fai le lutu le telenta tu pe ave fai ni a tonu o vaenga e tonu vai to tato le vaenga e se full family ona le o fa matu su fate si mali 2 miliona e mai fai ia so ni fango fale ina ia talefenga i mo tato tangata Pacifica ine a te roa ia sa o pe wa ta wal vaenga le i mo fale a o nga amata wa pe
taisi nei taimi ua. Tawa ia tu le tau su e nei mātua o nia o ngā mata. E mai se po i tonu nei porirua. Ia e ame nei whanau ona ua. Nā tonu. O le lava o ngā mata. Mea nai, te loa e ala wala mwhai ona whai rei vaenga ia pia loto i si whala putonga ini la to whanua ma he tu mamai fo i ala to se ringo tu pe whai ia to singo ekalesia. Sao le ia. Ia, mana ia alfofuanga le ua whaasisila tolu afe ia i si tangata whaupopo i lalo pukalamele le RSE po tangata whaingaluenga whaavaitai mai le la vei tātou mal Pasifika tono New Zealand. Ia mai se tu la fono la fai mo company mfala tonga po. Mana ia le finau le ia nei finau le ia nei ina ia va ai ia le leima mautu me no foi nei tangata mai mal motor Pasifika. O le tangi atu New Zealand a me se la foi fato anga nei ma mi ma tau ni leipa. Ia a le la o mo le mawina le telo nei tangata mai e mai fe o mai se potu te lo le potu le tate e tonu fa sa lau nei ai no foi sa pe to fa to lima a. No, sa e no fatas. E le o talo fea ngai le wa ia nisi e te tau ona fai fa le le no fanga no foi tangata na mai lai. A tonu e o nga me fa pe e te tau no ye ma se so so ni le malo i fai fa to. Wa manuia fai fa to anga. E manuia fo ma le malo i tupe moa a New Zealand. Ai le va pela la foto el fai fato anga le mana mi o le mana mi ta ka tau apo fato ala fa mil malo fai mo moni fa le mo to ngel tau apo yo la me fai pele si tu pe fai e tau no tu le malo so so ni pe ye le la va tu pe so so ni na e to ngi mai awa ta se me la mana fai fato anga te mini oni tangata fai ngal wenga mai tau apo ma ai le la vai la to ina ia fai fa le fa le no fai fai sick leave o lisi mena lo ve to ata pe o tanga tala fi sa uta si al mele o mana o se mai si pa so fai ngal wenga e ma lo si atol tanga ta fai ngal wenga le sa si kuel sa ia wa mo le fa mai ai adu ai mai e mo lo si pe mo lo si leave to e wenga lai mo lo ata tu sa mo ai mai pa le fai ngal wenga fa to ang e ni so tu pe mo le si ia pe o whainga o mana le tau muli mata i whainga leia New Zealand i o le whainga o anga tau whainga alwenga. O le la tau tosa o tua i mana i tangata i o le mea lai tupu. Wha pe o lor whai whato anga. Le aila. Wha pala i pia apuma o mea na la le whai se whali. Ia wana le ngā wai au. Na umala ia o tangata o lan me la whai whali ni. Ia tonu i whai ana suisu ia ia mai fo isi wha o ngā sisi toa i ngā. Ia pe o tūlanga na ia le ne fina unga na ye ne so ni me fa pena ya malo o le ia fa tai o nei vainga na o fai na fa so to fo ni tai o pokalam a te tonu o lo fataria pepe pa lota ni si i terminei e o le ministale o nai mahuta o ye na fa male vainga le e nei o mai nei sa interview on Pol TV ele mo fo na ye pepe pa lota na tau tua ia la foto pepa mo whainga pānota e nei. A mo tātou se isi temi mo al vaso lea, la whai spol kalametana no al whainga al pānota. Toi wha amalo si awa toi i tangata i tātou e whaile pānota. A mantua tangata Pasifika umana e wha e ingo i tono swafa i tono whainga pānota. I nei po roa ma tono i Wellington ia, wawa ai ave e sau wha mua. A manuia tele le tato a whaafonga nei aso a misela nga i tsa pati ia to whaaso i fua.
te mai whātāropa ma whawhelo i atu I le pa ia malmamalu o le au whawhonga I le whai unga whoi nei vai aso I la tātou Paul Kalame o le asisinga e le ngata I mautanga ngase a whapea whoi la tau o lo whatau tolia a inga whapea whoi mautanga ngase o e o lo a fia I ngā ngase māsani o le soifuanga. Ia, a mai foi nisi o whātau tolia o no o le whenga iai ia, ma le wha mai o pipisi le nei vai tau tono le tātou o tunu. Ke whātālofa ma whawhelo I atu. Ia, o le tātou Paul Kalame o le asisinga. Ia, le fau a vea ilu tangata o nove vaila au o le fai au o le kalesia whapotong Kirisiano I Porua e fai masui o le mafutanga fai au I Wellington nei moli atuai ia le tātou asisinga I tono mauta malawa ia I le fai unga whoi nei vai aso. Te o tātou talo. Mātou la ngona lavale a nganga o le viinga ma le whanetanga I la wafio ono lo lofa malo wanga le lei wa moli mai so I fua o tangata fatu tua I la wafio I le fai unga foi o nei vai aso fe au mga renga mtiu te mapai wa sa ngalu due ai mato la ngona foi I le fata otoria ai tono mautanga ngase po ainga foi ono mai tino mafo fau maganga matou sa ili atu I lau fio e te whamafu whana mai matou I lo whetala I mai o matou talo e alai lo suafa Iesu le li I mal whaola. Amen. O te fia whaitawina se upu mai le whionga le atua e te ina ai ni mawhau whaunga whale nganga mo I tātou I le nei foi aso I tātou Paul Kalame o le asisinga. O ke whaitawina mai le evangelia mātai o lona tā upo e ono ke whaitawina le whai upo e lua sifunu ma le lima e whangata mai whai upo e tōru sifunu ma le whā. Mea leo te whai atuai a te utou. Aone I outou popole I outou wola mea tau te ai ma mea tau te inu ai. Po outou tino I mea tau te ofu ai. Ele siri ele ola I le mea ai. Ma le tino I le ofu. E outou wawa ai manu felelei. La tau te le lulu seito pe se le sele. Pe whaputu I fale seito. Ai whanga ina I la tau e lo outou ta mā o I le langi. Ele siri e lo outou le lei I lo la tau. Pai e so outou na te mawhaia I lona popole, o na whaasili ina lona umi I seanga e tasi. Sa foi le mea tau te popole ai off. I outou maha o whau I lauta talo le vao pe whapewheo na tupu. La tau te le ngalu lue, la tau te le milo foi. Au te whai atu I ate outou o Solomona, marona matango fie tele na le ofo ia pe o le tasi o nā mea a whai wha peo na wha ofu ina e le atua le vao o le whanua e ola mai le so e la foina tae au I le onga amu e le sili ea o na wha ofu ina o tau o e wha tua I titi o le nei o ne o tau popole pe whape ane, ni a mea tātou te ai, ni a foi mea tātou te inu ai, ni a foi mea tātou te ofu ai. A wā mea umaia o sa ilia e nu ese. A wā o sila fia lo o tau ta mā o ina langi. E au ngā ia mea umaia te o tau. A ia o tau mwai sa ili lona malo malana me tonu ona fa popo ina atu lea o ia mea mai atu o lenei o to te popole I la sa tai au
Aua e popole le aso atai au I ana lava mea e te tau I le aso lona lava leanga. Ia whamanuia maile nganga o le atua I le whaitau ma whalongolongo I ana whionga mai atu mau ia te iaro no vi inga e whavavau. O le tusio matei o lam tau pue ono al whai upue lua sun mal wha. O le mea leo te whai atua ia te utou. O one I utou popole I utou wola. Ma tau te ai. Ma mea tau te inu ai. Po utou tino. I mea tau te o ofu ai. Wha na. Wha ono na wha ngai. Iesu le upu popole I te tono le. Waenga o tusi le sa whaita wina. Mai whai upe luasi fuma le ni mai o atu whai upe tolu fuma le wha. Ai pe o loa ngai lava le talenga Iesu I le awa onga. Aua le popole. O le upopole o le langona o le tangata e a fua mai o na wale mautonu. Maua atu vale le tangata o na wa le maua se fofo tala whea ngai o whawhita au li walia. Ono no winga la le aise whawhita au li alia e mai. Ono no winga le ai fo ise popole o na tupu I le langona o le tangata. Ai a yeise whawhita au li. Le ai fo ise fofo tala whea ngai e ngai ai le lava whawhita au li. O le tupu o le o le popole. Ko le nga fatia e le mawhau ma le loto o le tangata se fofo po se tonga piti. Fo ia ai se whawhita au li. O na maua loa leo le langona leo le popole. E le mawhai lau na vesel popole ia tātou o tanga soifua wā tātou te whenga I pēr ma whawhita au li o tātou o langa. Whawhita au li tau awa onga mo whanau o whawhita au li tau ngā ruenga ma wale ai se tupe maua. Whawhita au li le vāo whai ngā uo po ngā li fo. Whawhita au li tau tamau a inga. O whawhita au li tau le soifua maloloina. Ma le tele lava whawhita au li ese a fia ai le soifua ma le olo le tangata. Lono wingala. Le whaingo fia o na whai le. A o onga lea Iesu olo au mai e. Au al popole. A le fisiri la. Ai sea ua au mai e Iesu lea o onga lea. Ua vea nei ma. Manatu au tu o le mawhauwhaunga o le soho. O le mea leo te whai atuai a te utou. O wane I utou popole I utou ola. Mea tau te ai ma mea tau te inu ai. Po utou tino I mea tau te ofu ai. Tau poe ono o le tasi o le tusi o mātai o se vaenga leo la unga Iesu. Lea ia o fia ele mtau poe lima ma mtau poe ono ma le mtau poe fitu. Mtau poe lima lea a matai. Fa amu ia Iesu e pe ole. Amu ia matiti vai le nganga. Amu ia la au ala tau te. O ole malo le langi. Ia maletele lava o isi fa amu ia o lo. Fa mawina le tusi o mātai o. O le vaenga leo le tusi sa tātou whaitawina leo au mai e Iesu. Ia o wani o tātou popole I mea o le tino. Mea ai ma mea inu ma lava lava e peitai. Ia o tu sa ili lona malo ma nani o tolu. O na whao popo ina atu lea o ia mea uma ia te utolu. O le aua le popole la. Lea e fitalai a Iesu. O le aua le popole pe a wha tusa mea e tā ua I tanga soifua. Ma mea tā ua I le atua. O te fia whasoina ni na ia o onga pū mai le manatu au tū o le aua le popole mo I tātou le nei tai au. Mua. O lo so ona popole a tangia ilo whamba mawhaino me vai o le olanga. O lo so ona popole e a tangia ilo whamba mawhaino me vai o le olanga. Po ringa mai o tangata ia la unga ia Iesu e ia le vai ngā o lo lato wha mua me wha le tino nei.
la tu te fa mo le o ma te ma ainga la tu te fa mo tu langa ma malu la tu te fa mo me ai ma me inu ma oloa ai fa muli le atua ma lona fina ngalo le ana feta lai ai Yesu tu te le ma fai ona au na i le atua a toa ma le oa e rau ta ua i Yesu a me le anga le oa ma le tamau ainga ai peita a olo ina au na le tangata i le oa e pei ona au na i le atua ona tupu ro leo le vai inga tele wa vel tangata na fai le atua ma au na le oa au na le tamau ainga au na tupe ma o loa ai wale a vea mea ia au na inai le atua o le oa tamau ainga o mea alofa na fo ina mai le atua au na inai ele tangata le atua ai le ina ia au na iai le tangata e au na le oa tamau ainga le pule ma le malosi o tangata ia tupu le popole i o lato loto manganga pe ao in la matia le oa la matia le tamau ainga la matia le pule o lo lato umia ai sea wa tua i mea ia ai le atua i le atua asi sile le taua leo lo fai nei le vao Rusia ma Ukraine fo linga mai wa vea le fa popole ino le presidente o Rusia i le matia o le paua ma le tamau ainga ma le pule o lo ia o mia ma mafuanga o ia tau mawhai e sa iri se fofo o le whaafitauli lea e whai atu le fofo o le fofo e ngata e le ngata ina whioti e lito tele o tangata ai ua wha tangata suru whai ina ai le miliona ma le miliona o tangata mai lo lato saonga le mo le sisi o manga saola ai e o lava i whanau ai sea o na ua au nei le oa ma le pawa ma ua nau ai e pui le oa ma le pule ua le au nei le atua le tio fita lai Yesu tau te le ma whai o na au nei le atua a toa ma le oa an au nei le atua se manua e le tupu se taua ma le mau mawina ai le soi fua o tangata ua tua ina nei le presidente o le malo Rusia o le tangata soltu la fono o taua ua ia whaonga ina le taua e fasiotia ai to tele o tangata ua velo na popole le pule ma le pawa ma le tamau ainga ma mea o ia fasiotia ai ma faa ina ai le soifu o tangata e to tele ao ina tatu wha mo ina me vai o leo langa nei tātou le wha mō ina lo leo le atua malona fina ngalo. Me leo na whetalai e Yesu. Me leo te whai atu ai a te outou. Awane i outou popole i outou wola. I mea tau te ai. Ma mea tau te inu ai po outou tino i mea tau te ofu ai. Ongalona lua. O lo so ona popole a tangi ai le ai o so whatu tua i le atua. O lo so ona popole a tangi ai le ai o so fatu tua i le tua o merftalai nga Yesu yo to wa ai manfelelei la to te le lulu saito pe se le sele pe fa putu i fale saito e fanga ina i la to e lo to tama o le lani lo fa metala Yesu lan ftalai nga le fa mo o manfelelei le fa soa ma le foa ia le atua mo i latou te le ola popole ai. Ka wai mauti noa lava e foa i mai e le atua me wha mo i ai o latou ola. E mai sili e Yesu, e le sili ea lo outou le lei i lo manu fele lei. O se fe au o pitolu i tau le i o langa o tangata lo ola popole ma ola whana nau i meo le ola nganei e o noa ma le whatu tua i le atua. E o noa ma lo latu te tonu le anga le lei wha soa le atua. E leo le winga o le finangalo i Yesu i lana whitalenga e winga i manufele lei e le wha putu pe se le sele
e leo whātatau ina ia ua nei o tātou ngā lulue, pe o foi nei o tātou sai, e le ai. Ai o le whi au o lo o mai e Jesu mo i tātou. Ina ia ua nei o tātou wola popole pe o la le whātua, pe o la le mautonu le ngā solonga o tātou wolanga, ia so whaiso. E ia tātou wola ngā lulue, maola sa ili. Ma le whātua i le whāsoa, ma le whoa i le atua i o tātou lima. Ao ina whao ngā le lei o tātou wola. Ma whao ngā le lita leni māta mai o fōina mai e le atua i o tātou wola. Ma whao ngā ta tau o tātou teimi. E whāsoa mai lava i le atua o ta mau a inga mo i tātou. Tātou te di tau wola po pole ai. Pe ola lea mautonu, pe ola atua tu vale ai. Ai tātou ke ola mai le ngā, maola sa ili, maola sini o, maola tauivi na ia whao ngā le leo tātou o langa, ia whao ngā le leo tātou teimi, ia whao ngā le leo tātou tātou. Ia tātou ola fia maola oli awa noa, o le ola wha ao ngā ina, ma le ola tau ao ngā ina, e tātou te tau tua ai, e whaile whina ngalo le tua. O ngalon tonu, lo so ona popole e atangi ai lo le lo mea au pito sili ona taua, o le soi fuanga o ta pena ina e le tua. Ai le o ngā Jesu, o tau te popole mea tau te ai po mea tau te whinu ai po mea tau te ofu ai, ai au tau mai sa ili lona malo, malana ame o tonu. Te ua toso i Jesu tua oi o meta ua. E tau ono moi sa ili mua mua le tangata soi fua na whaia e lea tua. E leo moi sa ili mua i mea vai o leo langa e peo mea aima mea inu ma lava. O mea nā, o mea whaasua mai lava e lea tua i lea aso ma lea aso. E leo ni mea te tau ono whaapopole vale ina ai o tātou roto, ma o tātou nganga. E ilo lātou tāua. E leo ni mea e te tau na ola popole ai si tangata. Pe o lātou atu vale ai si tangata. Ai o le mea e te tau na whamua le tanga soifua na whaia e le atua. O le whamua o le atua, malan pule whale atua i o tātou o langa. A e whamua ina le pule ao, ma le pule whaasoa, ma le pule whaasa fua mai a le atua i ate oe. Ona e le ola popole lea. Tau e ola whamoe moe, ma ola whatuatua i le atua. E te ola whawhetai i le atua mo le ola. E te ola whamoe moe i le atua mo le teimi nei. E te ola whatuatua fo i le atua mo lana teita inga mo oe le lumanai. O le tau nganga i fo le soifuanga o Tavita, e le popole, e le tupo Israelu, i le pule po le oa po le tamau a inga, na ia o mia o maa o i o le tupo le malo Israelu. Na ia wha ma mafa le alofa tu noa le atua, na ia wha pea na i loa ngangai, ia e wha manu atu i le li. Mea uma foi oi te tonu i a tau, ia wha manu i lona sua whapaia. Lo ngā ngai, ia e wha manu atu i le li. Aua foi nei ngalo se mea tasi o ana mea lofa. O le te talo le tangata wana i loa le li, malo nā lofa le mawai i a te ia. O ta ua e le apostolo Paulo, lona te talo wha lau sa so i le atua, ono popo ngā. E peo nei e tā ua i lana tusi le karesia i Korinito. Ai pei tai, fai mai le mōli maua le apostolo. O le tali mai le tua e whapea. O loo nei a lofa tu noa. E lava le e soni a te oe. O wā le vai e wha atoa i nai lo mana. Ina o wha pole ina le karesia i Roma. Ono sa wanga o lo nato wola fatu tua. Ono tusi etu leo le apostolo Paulo ma fa malo si au ia i lato.
mai le whamalo si au le apostolo. O ai se na te whate e se na mai tātou le lofa o Keriso. O le popo ngā ea, po le atua tu vale, po le saua, po le onge, po le lava lava, po le pangatia, po le pelu. A o tātou manu māloa ia I nei mea uma. Ono o ia wā lofa mai ia ki tātou. O wā o tō mauti noa I le mawhaia, o wā o mauti noa I le mawhaia le oti po le ola. Po a ngelu po li, po e malorosi, po mei nei ono po mea atali. Po le mawalunga, po le loto. Po se tasi mea na whaia. E le mawhaia ia mea ona whaatea ese ina mai tātou le lofa o le atua o lo ia Yesu Keriso lo tātou ali. A tātou whamoe moe ma whaatua tua I le lofa tu no le atua na whaalia e ala I lona lava alo pele o Yesu Keriso. Kai lo se mea tātou te popole ai. O au sāu nia lava I le atua mea uma. Mo loto soi fua mo le tātou ola. O a koe whainga tātou te whengai. O Yesu Keriso lava na I wheta lai. O mai a te au auto uma o tinga ina ma mawhatia I venga. O au fo I malo lo ai auto. La tātou vi le tua I le pese o sānia. No
le tātou tālo. Mātou o atu I lau fio I lenei tu aso e tu sama la mātou polkalame le ase singa I le. I e o lo whātou to lia I tono maota malawa me soi tono ayo ngase. Mātou tu I nātu I lātou uma I la mātou tālo I nei tai au I nei ai. Whamafan whanaina o lātou tau tonga tingā. Mātou stalo mō le ngā ruenga lim ta mai tai fō mai. Tau la sea fōi o lo ofo ina le soswani e momolia tuai le whamalo longa mai ate oi. Mātou stalo ina I avea mala. Whaali mai ai lo lofa maloanga le lei whamalo lo mo I mātou mātou mai. E le ngata I mai o le tino e whapea fōi mai o le mafau fau ma le nganga. Mātou tālo mō mātou ngā ruenga tau whai o le nei vai aso. Ahoi mai lo nganga mo I mātou. E nei e teita ina peo mātou wola ma mātou sāwa vali e tusa ma lau whina ngalo. Whenga e o le atunu ma le lolo wā o le tau le nei vai tau mātou tālo. Ia e lango maluina mai e iai lo tō file mō e le ngata ina whale leia le tau o lo whea ngai ma le atunu a le whapopole vale ina whoi o mātou loto ma o mātou nganga. Mātou tālo mō le whenga iai o le atunu o li mata mai tai fo mai le nei vai tau o le whenga iai ma le wha mai mātou tālo. Awe mai la o fioi fua nga oma e nei whasau ina le soi fua ma leo la o tangata. Nga lau fola mo I mātou. Maloa nganga pai mai ai mātou I taimi o popo ngā. E mātou whamoe moe I ate oe manuia ai. O ia mātou tālo, ma te talo lilo. Ai le lilo lava I lau si la whanga whaia lo lava whina ngalo ai le o mātou loto. Wau mātou tālo e ala I lo swafa Yesu le li I man whaola. Amene. Tu mau yo mātou lunga ma lunga o lau whanau le rangi atoa. Ne alofa ma le file mua lau fio le tuol ta ma. Ne alofa siri ese o Yesu ke riso le li I man whaola. Ma futa I mātou ma lo lava nganga pa ia. Nei se ia o le whawawau lava. Amen.
au pesisi le fai le ngeu mo vaonga ma ko sue i vai. A papai le lupe ma le upenga o mo le a fasa so. Wa usi la ua va fasa so. Kulai se Samoa e la ua la ngā upu. E mama e le taba e yona fulu. E avatu ai se pautuanga. Tau fi maulau anga nuu. A tau nuu ni malo. Le au manga o tau fai mio. Ali i tai au o le nuu. E topu le matai ma le aba e uu. Sanga i ane
You can hear 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Ana o ina ni tupe itaimi uma, beva inaila e afete saili imaunga. O te tauto atula upele olo uola. Ya, familia te foi lau whanonongo nei taimi o na wo mal taimi le start por kalame le nei lau tina ta pina ina fale tua malono ya fewen ete usmai al fafonga. Fatalo fatu le pa ia ma le mamalo le au fafonga le ni tula. Le au whaingaruenga pa ia le atua iso se fata whaitau langa. O tupu mai e o le atunu uma i lato uma o loo fia e whafonga mai i le nei por kalame. Nai o tātou ta māma tina mātutua. Ai mai se lava i tina o le atunu ua whatatau i eile ina i lau. I ea le suafa sinsili ese o le tātou atua. Ona ole au mai o lo tau sufua ma so nei fo i ola. Umawhai ai ne o na tātou toi se iloa i lunga o pēa wale ea. Malo o lava le soifua maua mai e atua. Ia, o le tātou tala a mata. O hai a ngelu. O anei tu a inga tau o a ngelu. O na whapea leo le tala se tasi o li ipalo fesa. I nei tau sanga umawai. Na umawai se tusi mai se tasi o a uo. O lona ingoa o ye lome. Na tusi mai e tau mai a tau o lana uo o lo sa oto ili whale mai. O si ana uo la ua maua ili mai o le kensa, le kānesa. Ma o te kānesa fo i matua whainga tā. Ma o ia mauti noa lava o lona mai lea i leto i fo i mai ai. Na o malanga loa e asi le uo si a uo o le whaamtanga le a le ona le tala le o te whaamtalatu. Na whaatali mai a ue Margarita o se tasi fo i o a uo. E ma te sāwali atu ma Margarita i te tonu o le whaituto a mua o le whale mai. Ai ua te i le musu mai o Margarita. Terry, o lea o te ilo atu le angelo ni nai sāwali mai o tua. Na masa wali pe ma Margarita anga i le potu o loo ta oto ai le uolea o Jerome. O te mantua le lele popola te i a Jerome ina ua mato wo o atu le whaituto o le potu. O loo ta oto ai la na wo. Ele i whaamatala mai e Jerome la mātou i a mātou. Na i le taimi lea i le whale mai. I le nao uli atua, se a ngelu sa mafuta ma mātou i ai i le potu sa ta oto ai o tala lea Jerome. Whaato a whaamatala mai e le a vā Jerome. I a mātou le tala Jerome e winga i le a ngelu lea sa lātou whaatasi i lona potu i le nao a uli. Na malosi le wo Jerome ma fo i fia i lona whale. Ma sale toi alu ese le loto Jerome i lona taritonu i a ngelu a le atua. E whaapea o na lātou fisoasoani i tangata o pua ngā tia. A oane me tau o a ngelu.
E tele lava ina tātou whai tau le tuspa i e le tala i angelo mga luenga le leina lātou whai a mo tangata. Tā whātua mata li tonu i le atua. E amata mai lava i le tala i a atamu ma Eva, e o lava i le tala o le tusi o le whenga inga fōu. Ma o tātou mautinoa o angelo ave se au i a le atua, na lātou ave ina atua na whe au i ona tangata. Le angelo na whaali i a Maria, ina o le o le taimi ua filifili ai o maitai o Maria e avea ma tina o le tātou wali i whaaola. Na whaapea fo'i ona whaali a Elisabeta, ma le tele lava o tātou spa ia, e ilo ai le tāua o ave aua le atua, o loo lātou au auna i le atua, e ala i le ave ina atua whi au i stangata i le tala le le. E tele fo'i tātou e whailonga whiwhiri te tātou talitonu, e iaini a ngelu pele ai. Awa ale tele lava o taimi, o na paule i tu a ngā tala tātou te whaalongo so i ai. Ia o tala i itu, ia nganga leanga. E peina o nganga leanga e vade o na tau i ai o tātou mā fau, ai le aise o tātou whapeane a mea o se angelu. Ai se tele o ni a ngelu o tātou whilo ai. Ai ona o tātou e tātou te le māsani le lei a ngelu ali atua. Ai masani tala fo ia ai masani ai Samoa. E le taime ma alo ane losi na meha tātou te le mautuneo, e ona te ilawa le o oso solo le mawhauwhau ma whaapeane o le aitu. E le mawhai o na tātou mawhauwhau o se angelu a wā o tātou o tangata e matua papa ulava le iloa ma le silafia o le atua. Ia tātou te talo i le atua e whaamole mole, whaasino mai ia i tātou le tūlanga tonu, e te tau o na tātou iai. E ila o tala lea fia whai atu i se mea whaapena tupu i le taimi, a o i mālua i kolisi i mālua. Na mātou te i leisi aso a pisa mai la o whanau whai mai, o le lo matua lai ta o toi whalisam, lai nofo mai le whalisam moa. O le tama i whalisam moa e tu i ta whakawha o mātou whali. O na mātou atu lava lea tala no i si lo matua. E le ita o mai le lo matua po o whesa wai. Ai sina mana ia lava lona la wao. Ia ona mātou tala noa lava lea i ai. E le ai whaapea mai. Wa o pai po o la whai. Ia ona tu ai lava lea. O mana whaila na mea tau sami. Ona tu u lea e tau whaa. Whaapea ona tau si le i ai le whanau. Na mai le po ai malamane le tae au whai mai o ia o le alu. Ia wau tau si le foia fo i mālua e whai mai. Tangata e ile tamaita e no foa. Ia wata le iloa po se angelu Samoa, po se angelu Palang. Ina wālu watu le wala au mai le e kale si au Wellington e mo se lato whai se au. Ona matou whaapea le talo whai. Le iloa lape o se angelu le lo matua le na sau. Ana whai ai le lei ona tātou tausia o lona winga. O misi wha manuianga mai le tua. Ioe, ona mana tua loa leo le anga le lei o apera amo i angelu fo ia na o ane ilona whale. Ta mo ile toe ina o fasi mai le mamo e peti matali le ai le fai ngā malanga. Ia ai te iwa ta ua toe angelu o le isi tau sanga o le arsi e se tama i lima o lona whaletua i a Sara. Se tama tani. Ewe lama ina fai mai na ata Sara i le a amo. A ua te tau foi le a amo Sara. O ai e tali tonu e toe whanau mai se tina o matua. O silinga maso o talavou. Ai ngalo le tangata a feta laile atua i se mea e le mawhai o na le taunu. Ma le isi fo i tūlanga e awa o mai ia i tātou. Ina ia tātou wanga le le iso o se tangata e mana o mia le tātou fisa o soani. Awa o te talitonu o tātou tangata Samoa o ni tangata alo lofa. I Samoa o tātou mafuta manai o tātou mātua. O kare tele o ainga o tātou tamama o tātou tina. E o atu na nofo i o tātou ainga ia pia. Ia ona tātou no whalea, mala i titia ia mea ai tau si ai tātou. Ia ai fia ana i o tātou mātua. O te manatua le tumu mātou ainga nai o mātou ainga. O whanau a usom tua ngānu tina e whapea fo i ainga si tamā. Ia ai re ngata i rea o atu ainga o atu e watu ngā whenga se le whare mai. Ai mamao e se mea o mai ai. O na tumu ai lava lea. Ia o te manatua. Ia i le tarina o ne tangata. E fai e o i afu i eitai me mali liwa i tangata i nāre whale ma ia e are e pela ue le toe ina wha pēnā fo i ofu ma i papai
ai ta te le whaalongo lama whaapea. A mea e a maa. O na pau le leo lea i te tate whaalongo e ai talo whai. Ia o na te whaalongo tura lea ua tala le ngafo le so ta inga malea a inga. Ia o tūlanga lava e masani ai tātou tangata Samoa. O a lava i tātou mātitiva. Ai le mawhai o na tuua lea lofa i o tātou aina. Ia, la whaangata i iri tala le ai tu atu fo i atu fu e si i tā mai se pese lea mo i tātou. O le ato na ina te anei sa whai ai sa whelo i ngā tangata Pasifika ma le fionga i au pito. Lea ua avea nei ma minister tangata Pasifika. Sa to tele nei tangata Pasifika na aua tuai. Sa ta ita ina i le stunga i le whawhengai a poirua na ue vai la au le whaminga a mata. Na whapea o na aua tuai i la ua ma le whaletua i a peina. Ia, na wala au ina uile i le po. Na wala au ina e na ia whaisi na tala winga o ngā amata. Ia na whaafua se i ona o maile wala au. Ai o le au e sto o aina mana o mi ai o le whaisi tala whaatolo pito o ngā amata. Ia e whaafitai lea fionga ia au pito ino nā mana ia o ngā amata. Pau lama le whaale tonu na o alu atu whaapea e whaasamoa le whainga o le whaamatalang. Ai te iwa tulotu. E se filoi papalangi matangata Pasifika o ana whaitai maota Palemeni. Ia ale mea ua sau fo ile matua. Ai mamori tele le whaamalo i le afionga le ministau tangata Pasifika. Le whaate ite i mai o nei no matua. Ina ua malo lo le afionga au pito ina ua pisi tele le Palemeni. Na whaapea o le whaatama o au pito o se tasi na avea ma whaatama o le saasia po o so saieto a o ngā amata i te tono New Zealand nei. Ia ona ole ina malo lo le afionga au pito ina ua pisi tele le Palemeni. Whaapea ona whaatamane tō wha i a whaalotoi lea sa konsula fo i mai Samoa. A lea ua whaafitai ua toi fo i mai lea fionga al ministawanga no umangangana. E wha mau popoli so sa i e toa o ngā amata Samoa i Aotearoa. Ona tō fo i whaalotoi le tātou le kovana fo i sai ai ona mawaaia i tangata Samoa i nei. Pau le tu o te whaafitai ai i lea tua. Ona o le tele o le au ngā o le lotu, i le whaatu ina o ngā amata i sila nei. A wā whaasolo la o mai moanga i a o ngā amata i sila nei. O le tele o ngā amata i lalo o malambo i kāle sia. A whaasolo mai le motu i sautea o ngā amata i Christchurch. Whai lalo i ngā sunga le to ina e tu mama le whaletua i SEPT. I lalo o le vainga le whaise au fōmalo na whaletua le ua iei nei. Sa whaapena fo ia o ngā amata saine le soni. O le loa po ai o vai nei pe ia se o nga amata pe le ia le efakasa o le efakasa i tang o le o vai nei sunga le fasenga i tau tianga ma fale tua ia tina le efakasa i po rua
I lalo le vainga le suka le whawhengainga i a nove ma le whalitua i a penina. A onga a mata le katoliko sa I lalo le vainga le sunai. Sunga I a ungafa ma le whalitua o se sini. O lea ua supervisor ai il SEPT. A tonu folo I ai nisi o ekalesia. Te ekalesia me tutisi sa I lalo le vainga o le sunga I a mo se samani ma le whalitua I a sina. Sa whaia mo e pororo I le isi taimi I le ekalesia sa whai se awai. Aina toi si I se vai meo loa hat. Lea sa toi ngā lulue ai, wa o le mautinoa la, po I ai pēle nei taimi. Ia o nei ngā lue ngā oma, awa nei wha mawalunga se isi. A ia tātou si I le vi ma le vi inga ma le wha ane tanga I le atua. Ona tātou te tali tonu. A whaia fina ngalo le atua o mea te tau o na ola ma mautu ma le nei. A wale manuia o lana whanau I le lalolangi. O le mea moni e ola matuputa lau lau. O le o ani mea umawhai o na tātou whai. Ia vi ia le atua. Tasi lava le vei ave ia le vi inga ma le whaane atanga. O le atua lea. Whaftai tele le matou ta mapa ia. Mo au fe au mau ngā luenga. Ua e tu ina I ai le au whai ngā luenga I ngā lulue ai. O I matou au na vai vai. Ua e tau fia I ngā lulue so se ngā luenga. E wila mai tele tai mātou te le wha maoni ai. Ia e te sila alofa ma e wha o ngā ina I la au whai ngā luenga. I so se ngā luenga. O te tofi I lātou I ai. Ia, o lea e ada I alevi inga I le atua. Ona o leo lawa o ngā amata I tu tono ni sila nei. Ia e mai se fo ile. Ia whaatama, pei ona iei whaatama ia au pito. Ia wa o le olo o whapea ona ngā lue marisia. O le vai aso lea na sawa na tai e le sunga ia nove vai la au le sauninga ia ai na fesile mai ia tau pe mfai o na fai se tala I le amatanga o ngā amata ia ai ile ona ole safa pala ia ele lei nove le leila na whaperitania ia lo matua sausi matua ai wilia di ia le atua ona mea o maha ua mawhai o na whaia mo lona vi inga. Ia se I tua tu fo ia tu fo se vai fo ia ona toi whaasol tu leo. Lea wa o manatua le utanga e lua afe se fulu. Sa whapea o na maua foa I mai a inisi o whaelonga le tupuki mai kai. Inisi na tautua ina ngā ngana o le Pasifika. E taimi a o Chief Executive Aile Ali o Colin Tukui Tonga. E whapea o le ali I ailo na pito ni weni. Whamanu e ina inisi o le Pasifika I le tautua ina o le ngana Samoa. Lea o te manatua o Dr. Pali Isi Hunting. I le tusina o le dictionary o le ngana Samoa. Ngalu ma le mana Alfred Hankin.
I le vaaia fo'i o le gagana le Pasifika i le University. Ia, matua fale halupo. Ona o le amataina o aʻoga amata. Ia o lea ua tulaʻi mai le afioga iā aupito o le taʻitaʻifono i totonu fo'i se tasi o komiti tāua totonu o le palemene i le vaai i le manuia o tagata Pasifika i totonu o Niusila nei. Ia o le tatou tatalo i le atua ina ia faapea ona avatu le malosi le iloa ma le poto e taʻitaʻina ai pe i tatou tatalo mo faamaniaga iā aupito i tulaga lelei o le palemene faafetaina manaia fo'i le taʻitaʻina o le lotu na taʻitaʻina le suga i le faafeaiga iā nove vailaau ma ia lenā pei ona fai atu ai fo'i le tala muamua ia se itu atu fo'i atu fo'i e tamai le pese ia ona alu atu ai pele o le tatou pokalame. O le ava a mea lele. Oai e se o maua. E silisili lona tau i penina. Ua whaatua ia tia le loto o lana tane. E fusia lona sunga titi e malosi na te whaamalosia. O na lava lima e le mate lana la mepa i le po. Ua whaama fola lona lima i le ua tingaina. Ua tuu atu foi o na lima i le ua mativa. Sili o na vai vai o oi ole o la pese puna vai tina o te fa afetai o afata ita inga manga luenga ulima sa enga lue fa tatalo wataliaina ua o maua ole ola o nau o etina ua o maua ole malosi o nau o etina pe a o ma Mana ia le mai atu le whaale mai o le maliu o le tuputama itai o Peritania. Ma eo fo ile umi o le soifu o le nei tuputama itai. Ai mai se o le o le fitu sfulta o sanga o lana nofoa inga. Ai na tau atu lola o ai le tupu o Salesa. Le tupu fo o Peritania, Charles III. O na te ilava le ua so a elo wita. O na o le taiminanga langa i a Princess Diana. Ia, na pea lea Princess Diana o so uso. Ia ai le se me tau e fua o na o wita. Ai ese le mana ia o le nei tuputama itai o Elisabeta i lana nofoa inga i le taimi a o iai le ai se mea na wha le tonu ia ai so ia o mea lava e whaila lo nei ai tātou talo sia ia manuia le nofoa inga le tupu fou ia tele ala tātou le sia ia kamina ia ai o le tausinga lava ia o le tangata o le nā ai o le atua e le whaamasinonga ai le o le whaamasino le isi tangata angasala o le isi tangata angasala ia ona tele i pele o leita. Ia ai tātou tatalo fo i mole tu lai mai o le tupu fo Peritania. Ia whapea fo ia i tātou umo le tangata Pasifika ma le tūlanga o loo i ai nei. Tele fo i mea le lei o le a maua mai i le nofua inga fo i le minista fo whaafitai le tōwhia fo i o tangata o Samoa i le whainga o ngā luenga o ua tau lia ai fo tātou i te tono le malo o loo tātou nofo au maho i nei. Ia ina tātou whaalonga tu i tala fo i whanoa noa i si o tātou atu no i mea o loo tutupo ai. Ia ai so ia, na o le atua lava i whaamasino ina i tātou te talo mo Samoa. Ina ia manuia pele nofo inga ali tamaitai ia Naomi le ulua i pale mia tamaitai o Samoa. Ia mai tātou te langona umale fia le vaava ai atu e uina tala vou
o si tamaita i talavou ia a lea ua tātou mimita ai ma tātou fiafia ai talo si ea le alofa o le atua i whaapea ona a vea o ia ma taita i lelei ia e whaalelei a teili ai lo tātou malo ia whaamangalo fo i le pale bia tuaina iai ona pau au tūlanga o le o langa nei ia ona o le taini ua pupu ia o lea o le a tau whātua ai le ina i lau tina i le mamalo o Samoa o loo whaafonga mai tupu mai e o le atunu u le au whainga pa ia le atua i so se whata whaitaulanga na i o tātou tamama tina mātutua ia se lava o le o tina o Samoa e whatatau i eili nei polo karami whamania fo i le ofisa o le si ufonga lau mo i le fionga a whamasanga o tu fui tamaita i tau pou i a savalinga ma ana ia mai lātou uma lava o lo ngā lulue ina ne ingalo se suafa o le au whai ngā lue ngāle si ufonga o le lau moa ia o te nei tō whāso i fua le mamalu o le au whaafonga. Mori le whaftai si tina malolo ia whiun ete mo le porkalame le nei lau tina whamanuia telele tua e toel tina ni ngata foilea ia ole to ina ia pol to ina malolo pensione ia risati whaftai tele manuia lava le whai ngol vai aso. Ia la talta to pese nei whatai ua tina no so oile mtatu talfou.
Te whaatalo whaatol whapoponga o talafo mai le si ufonga le lang momo le ne yaso. Fōlinga mai e whaate ia le tunu o le fola sanga leo leo i le so o le ato i eli ei nisi pūlo loto se fulu i le Mainol Pike River. O se vaenga o la lato su enga, bēnā o fia le whaalawelawe le na tupuni ngā yoinga whaasoltu la fono, ina ua pāle maina ia Novema lua se fulu. Ma mauma waiso i fua tangata eli maina e to olua sifulu iwa i le moto i saute, e tā ua tele lea fuafuanga ina i whaamauti noa. E maua uma i lātou lea whaia le suenga, whaamatalanga mo umia mo lātou suenga ina ia i loa ai, po le ale mafua anga nā lai o na pāle maina i le taimi mo mua. Sa whaia se whaamatalanga leo leo i se taimi o tuanai, e whaapea le ale toi eliina le maina pe toi whaia iai nisi ngā luenga whaapea. Ua tele tau sango whaatalitali ainga mo se tali, ma o le whaanaunga i awea lea ngā luenga ufofoina. E maua i se isi whaamama awenga i loto mawhatia o ainga o e na malili wai i lea whaalawelawe. Ua sauni le United States e whaatinolo na tau maunga e ala le whaau popo ni sifsosoani mo le Pasifika. O se taimi mo mole o whaiese fono ale United States o Amerika, ma taitai o malo le Pasifika le na tau alunga i le so. I se tau mawhtanga tele, masafa ilo ini fsosani whaatase maniati na e tusale malevalu se lau se fulu miliona tala Amerika. I se pepa o whaamatalanga na whaalauloina na tā ua i le United States o lo na tau maunga po le commitment o lo au fieni se fuafuanga i whaamaliaina ini vaenga o ave iai le whaamuamua le Pasifika o se vaenga tele lava o lea folfolanga o se malilienga lea mo se fsosani le tamau ainga le tu samaleono se lau miliona tala Amerika. Mai se fulu tau sanga le umio la whaasoa iai lea vaenga tupe mai pito tele lava mo le malilienga i lei o le tuna i le Pasifika i saute. O le malilienga leo lo whaatulanga li lei e awanoa whaafango ta Amerika i o ngā sami o malo le Pasifika. E se lau tolu se fulu miliona tala Amerika, o le atau mawhai e whesosoani ai le suinga o le tau, ma se tau maunga sa ili se isi wha se lau miliona tala Amerika. Mo lea lava whaamoe mai vaenga whaatuma oti, o le Filifili so lātou sui le fono malo le Pasifika, whaapopo le iai o la lātou au nanga whesosoani le USAID, ma toi whaafo i pisi koa i le Pasifika, o le amau fo inia awa onga mota i tai Pasifika i a matau nei longa lo lātou tūla i mai. O le alo ia fo i le United States, le iai o pule ngā whai ngā malo a tunu o, iai lalulwa ainga New Zealand pe o niwe, ma le ato kuki. E tatala ina i le so le whale mai mota mai te tono Wellington le te wao nui ma o le ama whaiona tu whaatsia au nanga soifua malolo ina mo whana witi i lalo se whale e tasi ma o se whausanga o whainga whaona pone e tu sai Marie Boti le staff i le so. Na whaalaulo ina le polo keti le asos fulmale iwa yu lai le lua fes fulfitu ina ua yeini tala i whapea e 5 miliona tala se fua i tautupe. A se ali i whaipisi se New Zealand, Mark Donatschek, peitai na amataina le polo keti i se tausanga momo atu, pe ona ta wal taitai fono le whaalaputuputonga o whale mai o Wellington Bill Day i le Dominion Post. Talo mai le tausanga e tasi iwa valutasi na whaiele whaawonga day ma lea ta maa whaipisi nesi a o ngā lulu e whaatasi au nanga helikopa i Wellington. Ma sa whai ngofia i le taitai fono o na ia talo sanga ina Donatschek mo le whaatupenga o se whale mai fomo ta mai te Wellington o le aso tolus fultasi o mati tau sanga nei na tau a au ina tuai ki o le whale mai i le pūlenga whale mai o Wellington porirua makapite. Ua whaasilsila le malo ni whainga fawesa i lea i lātou po kampani e leanga le whainga o tangata whainga alwenga mai whafo. O le pili o le puipuinga o tangata whainga alwenga, le Worker Protection, Migrant and Other Employees Bill, o la whaatulanga i whaamalo sia atile i whaasalanga o lo i le taimi nei. Pe ale tala whianga i le wainga o tangata whainga alwenga mai whafo, whaata se mala folasio se polokalame fo, e awa oina i tangata mai whafo e winga i a ia tatau, a tangata whainga alwenga. Sata wale minsta lango mom ta au falfainga alwenga male saunga le mo. E mo miona wha amauti noa e a o wina tangata whainga alwenga mai whafo ina ia i loa lato wa ia tatau. Ia lele ia i fo ile puipuinga i lato ia ua afia i whaafi tau li whaapea. E ala ile tu ua tu ia ionisi avanoe mawaile lango male fisosoani ma whaasala ina i fo i kampani lato te le muli tai. Ia ingole tau singa wa ia tatau a tangata whainga alwenga mai whafo.
E silia male afe ono se laulea fa ingo ni awala po mga alai titono tamaki ma kaurau i au kilani. O le asuia, petoi fa aititia le sao fa atulanga ina o ta avale feo iai. Ina uatalia ina ma fa amaonia le komiti fa atono. O fela ua inga au kilani le asoana nafi. O se tasi leo vaenga le pol kalame le fela ua inga au kilani. Mo le sao fa atulanga ina. E saunga le mumu feo inga lau tele. Le anatu ina atu waile silia malevalu afeo finangalo fa alia o tangata o le ai. Ile tau sanga talawai. E tu samale iwa se lau valu sefulu ni au wala lo si o mia ina ai. Le silia malefitu sefulu a onga o le a afia i e suwinga. O le asuia fo ile tapula al sao ta avale i marai nu uitua. O awala e pito silo na whaingofio na titupa i whaalawelawe o pito nu ue peo takapuna, Devonport, McLean Ines, whaatasia i mani awala i manu rewa. O ia suinga o le a whaamamaluina i le vao te sema mamati o le lua whelua tolo. E ese tau whaasise fōwela i sefi autus to si e telefoni whiawea i ua whaatutu i mātua. O le tau whaavaleele whaapea, hi ma'am, sa whaasise i na i tangata i se taime le i mamau atu i Australia. Masai i sefi autus to si e whaapea. O le tangata le lafo i nā atua i le atus to singa, o i o le tama le ungali i po o mātua i e lafo i eile a whiautau whaasise. Whaatase masi pepelo, wa le ilola na telefoni, o mtuamo mia lava se tupe, na whaalia Sean Lyons o le net safe, wa ieni reporti o le atau whaasise i totono New Zealand, wa whaao o atu ia i la tau, e te tau i tangata o na mana tuna tu lelei, ma ia māsal salfo i po o se mea moni, o le isi la asanga e whai o le saili, po o aina la fotu waile whi autos tosia, e ala i le toi telefoni i ai, ma whaatala noa, pe ona ta uele sui o le net safe, ona apopole ni mātua pe āwhesa o ta ia tu whaapea so la alo, ona whaiele o nisi tūlanga au normale su elelei, po o se mea moni, wa whaamana tu mai ele net safe, ma le Cert New Zealand ile atu noo, ina ia whaamau ma li poti atu, pe ala ato wa afia ni whaafita au li whaapea. Wa whaalia atu noo i Europa, o le a whaapopo ina la tau tāpenanga mo le puipui ngai whaatatau le whaapipi inga o kesi masawau o, ina ua masalomia, e fōlinga sa iese ngai o inga lelele ina whaia na nai paipatitele i e whaalua i le kesi, o le finangalo whaalia le Unia Europa, o le United States, ma le whaalapotopotonga le NATO e whaapea, o vaenga i na leanga o paipai le waolu sia masia mani, sa whaia lava ma le loto iai, peitai, e le otu usa o la lato whaitio ngai whaasanga i a Lucia, o mana tautino i Lucia, e le isa lato mea na whaia iai, ai se i fesili pele o Amerika, mua atu sa atua i nai Lucia le whaonganga le sapalai o le kesi, o se au upenga e whaasanga taua i malo i sisifo, ona o la lato lango mo Ukraine, o le liki o paipatitele ia o whaingoina o le Nord Stream 1, ma le Nord Stream 2, o whaalo i le kesi, na i loa i le asongafua ma le asolua, e le iola ia paipa i le ataime, ma o le Nord Stream lua, na tau fia ina uosofa i Lucia le malo Ukraine, ma tāpuni ai Lucia le Nord Stream tasi, i le masina o se te mai whaapea, o loo whaia i eini ngā luenga toi wha le leia, peitai, o ia uma o ngā paipatitele, sa tumu i le kesi, le ana pupuna e se vaengal fo ngā tai, pe ama le tasi le kilomita le lau tele, na tā ue whaapea no o atu le vaiaso le umi o le liki o ia kesi, se i ona uma le kesi o lo i tutono o ngā paipa, wa amata ina nei se su e ngai lea mata upo. I ta alonga, o le a whaulu whale alo ia le tamaita i longa i le ta alonga la kapini usila le taito asfulu lima o fiao o wha mausili i le Hall of Fame o le lakapia le lalangi o wha ayayanga ia mo i lato wailonga lo lato sao i le ta alonga ma o le sauninga wha apitoha le a whaiale i le taimi o le ipo lalangi a Novema wa wha ingo ina wha apeo se tasio numera lua po o huka pito i longa o le lakapia tamaitai ma e lima ta amilusanga o le ipo lalangi na ta aloi wha mausili e whana siampini ai le ana kapteni e mo le taimi muli lua fisfulfitu e le ipo lalangi a Yalani o wha mausile pito la ititi le to ono i la tau i o le a wha ulfale wha apitoa i le aso ma ina o ia fo i le tangatani usila ia o ia fo i o se alo Samoa. Tala fo ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
talo fatu telefoi se isi le nei ona wha o poponga e le wha ai unga o le nei vai aso. O le tae au nei le afoli tu lai fitu, wha tau te iei se solo o tangata whaingaruenga uma le malo, e so se matanga ruenga mwha la po bitonga tu oti, e wha ta ue nai le aso wha abitoa o unanga tangata whaingaruenga le malo i le atunu. O le aso wha abitoa ua wala aua tuai le whainga malo i tangata whaingaruenga uma, e ao fia mapoto e luma maoto le malo, e a watu e le nganga wha afitai ma le wha malo si au ia i la tau. E na ia wha au au le tautua wha maoni ma le au nanga i le atunu, e so se vaenga ua tautua hai. O le fionga le sui palemia, le fionga tuala Iosefo Bonifacio, o le amon molia le se upu wha afitai, e a vea masui o le malo e wha afitai e tuaia i la tau. Wa wha au tuina le aso wha abitoa mo tangata whaingarenga uma le malo, o le anganga tautua, e iei nisi o wha ala po bitonga mtanga ruenga le malo, o lo wha tatia lava la tau porkala me ese mai le fuafuanga le nei, e au fiel matanga ruenga wa aonga ta alonga maanga nuu, le wa wha tatia lava le la tau porkala me, e wha tau tia lea e le falta le malo le tau me sena resort. O se tasio vaenga lo la tau porkala me, o lo whaata wainai ni whaia o ngai to luas fulma le lua lo te toe ma soi fua pea. Na soi fua mai i le awhifa se lau onu se fulma le lua, le tausanga na tuto ta selu tātou malo. O le anganga o le vaenga o le porkalame an tanga ruenga o aonga ta longa maanga nuu. E whaamana tui pea le anganga o le atoanga o le onu se fulu tausanga, talu o na tuto tasi ilo tātou malo Samoa. So ai mani whaai longa tu inatu ia sia o ngai to se fulma le lima o lo soifo peo retire. Ma nisi whaai longa wha bitoa, mo isi whaia o ngai to se fulu. O le ato e tatala whai to o le ofiso New Zealand le aso fu le vea so fau. E a mata tu inatu ai pe patalo sanga tangata Samoa mo le kota, e a vea aima tangata citizen i New Zealand. O le aso lua Novema ua fuafua le teimi mulimuli le mo talo sanga, mo ava noe 5 hafe iwa se lau, wa tuina mai mo tangata Samoa ma tangata le Pasifika. E le whaasilasilanga le Minister of Malanga inga New Zealand Michael Ward, o le ato e whetu na iei se fuafuanga mo Samoa, mo le talo sanga i o tātou tangata mo iava noe le kota. E le i wha e loe Michael Ward, le tūlanga o i la tau na talo sanga le kota taluai, le sa wha manuia ina ma wha talitali a wanoa, au le ia a fia le tātu o tunu umale lorangi, i le wha mai o COVID-19 furuiva. O le sei o le kuota wa wha ingoa le Minister of Malanga inga New Zealand, o se tasi lo vaenga o le whainga pa angalo lātu ma lo ma tunu o le Pasifika, e au fia i ma Samoa, wha lia Michael Ward, o se tasi leo vaenga o le awhiso soa niei tangata o le a laki le sei, i le uti o ngā luenga maua e o tātou tangata i le Pasifika. E o mai le solo o tausa i lia e Frank Liu o le pule leo le whalitari malo le Sheraton, le tangata whai ngā luenga na whia se i meri mamamori le utu stala, o lo o lisia tuai ni whainga pio ma le tala whiangai, o lo o wha atino e le whalitari malo. O tu o inga o le tutongi o nisi o lau whai ngā luenga, wha afa tutongi, wha ea nisi o lau whai ngā luenga, tā puni pēle whalitali malo a ua lewa na tatala isi whalitali malo e lea tunuu. O whainga pio le tongi tupe ai leo nisi o tangata whai ngā luenga le malo i me mana o mia, ma le wha o ngā leo nisi o tama i ta i Samoa, e ni pisi nisi le tala whiangai. O loo te enai Frank Liu ia tu o inga le wha vaea, e alai lea i meli wa wha lao i loa. Whai loe Frank Liu manisi o lau whai ngā ruenga, e leo mai loe la tōpo ai tonu le tangata na whia lea tusi, ai o se i beli wa taulanga i nai le whalitani malo. Whai loe Frank Liu, o le vai ai o nisi o lau whai ngā ruenga, wa le mawhai o na alo fia ina wa a fia lea tunu o le wha amai o le COVID-19 furuiva, mai e te tau lava o na whaia lea tūlanga. E o fo i tutongi, ua fua lava i tupe maua ma ngā luenga o lo wha atino i la tau na tatoe. Ona ua wha solo i na matuale ai lava ni tangata po ni malo. E no fo ia le whalitani malo. O lo tāpu nia le tū maut whalitani malo mo le teimi lenei, ai o lo ngā lulue wha paanga ma le Aki Craze.
ina ia toe whaolaola, ma se itia le tūlanga māwalunga, sai ai i le teimi mua. I le report le ofiso numera whaamawino tupe maua mo le tausanga le nei lua whelua sefulmatasi, lua whelua sefulmalelua. O lo whaamawina ai le fitu se lau valu sefulmalelima tesi ma le 3 miliona tā la. Ai ua palasi i le 1 miliona tā la tupe maua. Pea whaatu sātu le report le lua whelua sefulmatasi. O le palasi e lalo lea foi numera, o le whaititia leo tupe maua sa māsanio na au ina mai i oloa, lea na o le sefun ma le whātesi ma le tasi miliona tā la. E ui o lo o i lea reporti le tupe wha au popo e tasi tesi ma le 3% o lo o mau mai fesoa swani. Ma le fitu tesi ma le 3% o lo o au ina mai le la fonga, ai lea o tai au sia ele tūlang o le tupe pa u, lea ua wha mawina nei reporti. E le reporti wha ale kuata wa wha mawina o le nei tausanga, e tupe maua lo o maua mai la fonga o tau mafa ma au nanga, e tolu tesi ma le 5 miliona tā la. Manuia le wha iunga le neva yaso le tātua tunu o tātu talafawia, wha soifoia. Patala fatu ritato tunu leva hanga o le a woli o le ua sifuma varu minuti le ute elitu la sifuma luar tau tuar si fonga lo moi Wellingtoni ia malana pol kalame fo leva hanga o le a woli le ua tatu walo anti fo i vai ingo le a woli tau muftanga fo i matua ia e pere fo i lo tatu tunu ia o le taimi neo lunch time o te manatu fo i o le uta pena fo i ia le au fai kuka ia wata penanga fo i o tau muftanga matua fo leva hanga o le a woli Atalo fatu foi lanto le mfaiona mafuta mai levaanga o le tātou pol kalame manatu no tau lunga atu whaapoponga o tātou talafou mai Samoa tātou talafou tala vai whanua tā penena e Savelina Kasiano na fo i tātou tala mai Samoa ia tā Sesa Lem Sam tau maosi si whaapoponga i le awoli ana nei ia lau tau auna nea mari matoi tau whinga whai valu le ua se mai foi no fo levaanga o le tātou tautua ia awa foi ia le fatu tau tātou pol kalame si pai foi stemi o le awoli ana nei tau foi mai le sunga ia tu foi fiso ia o tau longa atu le pol kalame tupulanga talavou i le nei fo ia sforeile manatua pol kalame o laulanyo aso nei ma le fionga ia lauano ati i lawa i le tātonu litu lai tasi ia ona fa o tu foi le tātou musika sui fefiloi o le nei aso sforeile fatalo fatu i lanto le mafuta mai lunga o tātou apio folinga i lunga o tātou YouTube channel ngati foi le lunga tātou app tasi ono tesi mara tasi fa mo fai a le mura nei a woli le ngati foi lea ia le tuulu e peo ti munga wanga o wha manianga i le nei as for really i le fai unga foi fai au mga luenga
ia o lo whengai mo le tātu. Tunu, la Australia fo nei e mai e fo ia o ngā alom whanau, ia wha mālolo, o le sai mālolo fo i mātua le whaingo lancha whanau, mo molina ia onga, ia mo tō piki mai, wha māloa tua le tau, wha māloa fo i wha atotoa, i le nei vaenga o le au oli. 20 minuti lau tia nei tu lai suma lua, tau tua le siu fonga la mua, wha fifianga siu fifilo. Waino le mola ai mana pespesianga na le vaenga o le tātou polo kalame a apa mai. Ale la tua tu pespesianga nei me a talapaunga ia ma sau siu whanua seu ia ua fato lo nuu ina nei vaenga o le awoli tu mua tu e fut tātou polo kalame ia o vaenga o le awoli tau tua le siu fonga o la mua Wellington.
Tala paunga ia masau siu whanua seu ma le pespesenga na le nevaenga le awoli ia ua whato lo nuu i le nevaenga le tātou tautua tue whatalo whatua i lantou le mafuta mai i lungo le tātou o unanga i lungo le tātou app le tātou le tio tasi ono tesi ma le tasi wha mo lungo le tātou Facebook ma le tātou YouTube channel ia whatalo whatu ia te oe lau ave pasi, lau ave upa, lau ave taxi wha malolo ngā lue so se tasi lava lo mafuta mai tono whale whai ngā luenga nea woli ia o whalo whatu tātou polo kalame wha malolo whai o le whaiva wha malolo fo il whanto toa e le whai ngō fie manatu ia o le nea tunu o New Zealand o ngā luenga mea uma ai wha malolo o nasai, wha malolo fo i tawithi i te au mga luenga lo o whianga iai wha tai fo i le tātou tunu ta mamtina matua lau tau tāmpo inga mai mota malawa te manatu o lau tau talo le manuia ai ia whaiva me tute o lo alu whaiva i te tātou tunu manatu nei teimi o le awoli la tu natu niso pespesenga nei ia e fa no file mo fo le awoli a ofia ngai fo tatu matua ma vai engo le awoli te mo ftango le awoli ia vai fo tatu foala au o fa natu ma sani lava na tatu li tio ile mai e te mo ftanga va ai foala au to ina malo matu fa malo fo la usifikuka malo lava ma nei o te loa ia wa ma nei o seki sa kuka ia wa te mo ftanga nei o tātou mātua ile nei teimi o le awoli tia maa ia ma le pespesenga tua ile nei o le vala au alofa ia mana ia nei musika na e whanofile mui fo ile nei vaenga o le awoli Sivi fale ma
Si ufonga mātango whira nā o lau pese tama tuai o tia maa i le vāenga o lea woli vala au alofa ma le pese pisenga nā mātango whira fo le vāenga o lea woli le ua to e 2 minuto to neo na tāle uli tu lai tasi tu awina atu polo kalame ia o lau langi o aso nei le uta pena mela fionga ia la wano ati i lao ia wartatu polo kalame nai le vāenga o lea woli. Manatu e le vāenga le tāua fo ile whaafonga me o tātou tunu ule. Tūlanga fo i olo i eita alonga fo i a le tātou awal manu Samoa le uanga i atu e fo i le masino Novemba. Ia rono winga o le masino Novemba le ta alonga lea i le vao Samoa le tātou manu Samoa ia ma Italia, Italy. Whaiere le aso 5 o Novemba e whaiere ta alonga le Italia. Ai i risu winga fo ule wa iei wa le tue whaasalalawina i le TV a le Sky New Zealand ta longa ia tatu awal manu Samoa. Le ua maua le konkalate e le Spark Sport. Ia mana tua le au vaenga i olo o whaia fo itulanga o internet e tutodo New Zealand nei. O le wai fo le latu wala ata o le Spark Sport. Ia o le ua sainia se whiangainga i le vao o le tatu awal manu Samoa pe o le inu i lakapia Samoa le lakapia Samoa. Ngata fo i le ala ata le o le Spark Sport. O le taula e whaataua i tātou tangata le au nanga lea le Spark Sport mo le masina e whaita i masina le tongina e lua se fuluta la a lua se fulufata la iwa sene lo nuinga lua se fulu lima ta la i le masina e tasi e te tau ona tongina e tangata e mwhai ona mawal au nanga lea le Spark Sport e mata i fu le ta longa tātou au lakapi ale manu Samoa te le la ta longa i a mata tu ya Novemba. Le ua fau ta longa mua na le vao Samoa ma Italia i la so 5 o Novemba. E te le mawala i lunga o Sky TV. E na o le tasi ale ala ata mwhaina mai moa i New Zealand nei. Ia o le Spark Sports. Ia o le whiangainga la le ua o sia nei le vao le manu Samoa ma le Spark Sports New Zealand. Tau sanga. E tau lava i le luafe lua sifu ma le wha. Ia o le tōtero tātu tangata i o lo ofisilingia le ai se awa le o le Sky Sport awai pero to tele o tātou tangata e tofu la tau ma le tātou Sky TV e pero tele fu o tālonga New Zealand All Blacks, tālonga Australia, Afrika e pe e maua umai lunga o Sky TV e pe o ese fo i le alata le wanga i tātou awal manu Samoa ia e whaasalawina mai tātou tālonga ia manu tō tālonga i e whai Amerika e tātou tālonga i e whai lawa i Samoa, Italia ia ma New Zealand nei ia o le ale whaasalawina le Sky TV a o le whaasalawina le Spark Sport ia mana ia alata lo le teimi o tātou tālonga ia mana ia le vavai atu i alom whanau ia whaatau le subscription na lua se fulu whata la iwa sene lua su 5 ta la mo le masina atua te mata fuai i tālonga na ia o tālonga lakapi ia o le soka, o le tenisi, e pei au le Sky Sport. Ia e pei tele atu ta alonga le Sky Sport. I lo ta alonga le Spark Sport. Pe o le alata le Spark o le ua fatu a mata nei. Ia, tui le oloa fo le to tero tātu tunu, po ua ieni ala to subscription le Spark Sport, pe a mai le au nanga. Ia e pei na ieni sio la to na fai tio fu le coverage, le o le mamanino tūlanga o ata. O lo puina mai ese mau ma le Sky Sport a talo sia ia o le ua sainia le whiangainga lea i le vao le manu Samoa ia ma le tātou Spark Sport New Zealand ia e mai moa i le tātou tunu i tālonga le tātou au lakapia le manu Samoa a matatu le aso 5 o Novemba ia tātou tapu i fo le tālonga na i le vao Samoa ma Italia ia ai sau Spark Sport vai le nā lua su 5 tālai ia e whaatau whai whanau e whaatau awana i misi ai tālonga le tātou au lakapi a le manu Samoa e le whai unga o le nei fo i tausanga. Lua suma 2 minuto tōne ona tāleo li tu lai tasi whatala whatu antile aliva le mafuta mai penina tautua ma lolo se fua whengai uea i sila alo whatu mo utou whawatele mafuta mai tala vau pesi 40 ma lolola vau le tātou tunu le mafuta mai lunga le tātou apio fōlinga ma le tātou YouTube channel le nevaango le auli ia ma lolo se fua nevaango le tautua tua natu pesi nei mai le eva band ia inu i le ono sai. O le tamana o le ono sai ia whiangai tātou man whai ungon nei fo i Australia ia inu i le ono sai.
Si o fo ba te ko fia now le heva eva band i reiva ngo le wuli le ua toe se fo ba 20 minuto to ni tali li tu la tasi ya balatu pespesenga na inu ile ono sai ya inu lo sai tamana lo sai ya tatu te mo bia i le nei a wuli ia ele o te mau mai foi ngā luenga o nei a sfarele fa ma lo lava le fa to tofa talo fatu ia ile tena ia Erika Moe le mafuta mai foi nei vaenga o le tatu tautua. Le atu pespesenga nei ia spese vave lea mai a junior vai lua fa minoi foi ia le tino le nei vaenga o le tatu tautua misi la tau ie mafuta mai tono fale fai ngā luenga ia a seki foi musika o le a wuli ia o le fia foi nama manuia foi ngā luenga o le fai unga o le nei foi ia so i ngā luenga whai. Pespesenga nei junior vai lua a ato. Kila
Siva vai ngawale si mana pespesenga nei ia a sonto ina ne vai tatu tutua. Siva SEP siva taotu Avevela mai lo toto Hula hula petene tene Va'atawi mai ili besi Siva po fata wata tala Mea po mala tutulanga Siva mai asonto, asonto, asonto Now watch me do asonto, asonto, asonto Now watch me do asonto, 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 asonto Siva mai ili besele Lela ba oe peke tu peke no peke siva se foi ile aso ai au ngakele foi la o so ke siva mai ai fa ala lo lopo due mai ai male au fai popo si siva mai male au fa apa o popo peke fa sa foi ile fale o male au makamu mu I pa ka lo gas lua se mai bua kon fa sa o ilunga lima o peke peke yo so fiku pa no ni so ra ko se ka ya se ba lu apa apa ke sale ole aso apa sa mo ole papa mango Asonto, asonto, now watch me do asonto, 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 now watch me do asonto, 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 asonto. Siva mai ile pesele. When my eos, siva tu ke siva no, siva SEP siva taotu. Avevela mai lo toto, hula hula petene tene, va'atawi mai ile besi. Siva po fata wata tala Mea po mala tutulanga Siva mai asonto, asonto, asonto Now watch me do asonto, asonto, asonto Now watch me do asonto, 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 asonto Siva mai ile pesele Asonto, asonto, asonto Now watch me do asonto, asonto, asonto Now watch me do asonto, 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 asonto Siva mai ile pesele Te valo minuto tone o tale lui tu la tasi. Manatu ta pena mai pon kalame ia o la lango aso nei mala fionga ia la wano ati lawa. Ia fa maloa tu la tu lem fayo na mafuta mai tatu tu tua ile nei taimi o le awoli. Manatu le ua atatu wanga tu la songa fua mua. Ia o le mafayo na tala tu langa fo ia o le stala mo le tatu quota. Ia por tatu se ilea le ua ta pena ina malo New Zealand. Mo tatu tangata I Samoa e malanga mai e pia whamanuia e nofo mau ai te tonu Aotearoa New Zealand nei. O nea songa fuala ia o lea sa fōlea sa tolu o ke topa o lea te tala I le stala. Mantuana ia pena mai tatu tala mai Samoa I le so ia ta Jerusalem Sam. Nea songa fua te tala ia le ofisa na le immigration I Samoa. Mwhainanga ia tui tatu tangata ia e whaatinotu langa o lātou le stala. Ai mo le to telo tangata e wha ngā lava le tūlanga online po penga te whailangi al immigration. Ia oi nai whaatino ili stala i fui vaenga tauna upload. Ia tāua tele mo tātu tangata. Ia olo o whianga I mai nei New Zealand. Ia o lewa no tāua le pe lima awhi mo tupu e lena. Whalonglonga tutulanga o tātu talafou mai Samoa. Ia o awa noa nā olo mwhai o na maua. O tangata e whamaruine ne sei. E anga I mimo lātu ainga
i Aotearoa New Zealand nei. Mana ia, lea ua toe 5 minute, tale lui tula tasi atu natu pespesenga nei, mai ia suao Felice Mikaele, sisi pea le wha malama, ia matoe vava ai matoe tangai, isio tātu tunu pele o Samoa.
Asua Felice Mikaele Pespesenga na sisi pea le fa malama ina ua to tasi malafu minutu to ne no tale lui tu lai tasi manatu le utampe na mai polo kalame o la langi aso nei malafionga ya la wano ati lawa ya wan fa fonga tapo e mo le tatu tunu usimaya le fa fo Ia, mua foi ona te whaatalofa ma whaafeilo i atu i le maru lau whaafonga. E nei whaapoponga o le tātou pol kalame le nei o le lalolangi o aso nei. E talanoi nai nisi o me le tupu i tu SS o le kelope. Ia, ma le lalolangi o tātou o no nofo ai. Whaamalo lava le langi o ma le soifua lau le lei. Manatu o lo o manuia mea uma i lau tāpua inga le nei vaenga o le sforeile, le so o le aso muli ne nei o le masina lo naiva o le tausanga i a se tema o le lua afe lua sifuru ma le lua. Wha ma lo le fo lau, ma lo le ono saa i tiute ma whaiva o whenga i ailo tau manu, ea maise o le mauwhi tā o le nei so i fuanga. O le nei o tātou wanga atu fo i le masina lo na sifuru o le tausanga i a o kitopa, ia ona whaasolo solo maria tuala leo le tātou whai ngā malanga i le whaai unga o le nei whaitu sanga i le masina o te sema, a ngā i tua i le kilisimasi, whaapea ma le tausanga fau, ma le vai taimi o aso malo lo o le tau mawhana whana i le nei i tūlangi o le kelope. Ia ai au te whiwhia fo i e whaelo atu o le sunga i a Mari whai walu, lea ma ua te ngāru lua i le tui na atu o le nei whaao poponga o le tātou pol kalame i le so. Ia malo le soifo manuia lau sunga Mari po a mai oil nei vaenga le aso, ta alofa lava? Ia, whaatalofa te lau fioka lau wano, ma lolo soifo manuia, whaatai fo i mo lewa no lea, olo manuia whaatai. Ia, manatu olo manuia fo i lau fioka i le lofa malanga leo le tua. Ia, malo whaatai lava le sosori mai il tātou tua le nei. Ia po le nei vaenga o le pol kalame a le siufonga o le lau mua. A tātou te liu mai, ia ona whaafonga lo lea, i le whaasolonga o le ai, e le nei whaapoponga o le tātou pol kalame mo le so, e ai usi moi pea le whaafonga. E le nei whaapoponga o le lalolangi o aso o le amumua ona o te oto i nātu i nisi o me tupu i vai whanua o le Pasifika mo lo tātou nei tu langi o le kelope e ona se e tui fo i lea isi vaenga o le lalolangi mo se vaenga i mea o pito lata mai o lo tupu mai ai e o alawa le silafia o le mamaru o le au whaafonga. O le tala muamua la, ua whaelo mai i se lipoti a le vaenga o talafou o le Pasifika, le ta ua o le PAC News, e iailo lato ofisa autu i le tonu o le atunu ofiti e whapea. Ua musu i a le malo le atu Solomona, e saini i se tautinonga e se furuma le tasi o na vaenga i le valeo le United States o America ma malo o le Pasifika. O le nei tautinonga,
ia po o le declaration i le ngana peretania. O lo wha moe le whale pae Washington e sai nia ma wha amautu wina i le vai aso le nei i le taimi o se feilo inga a le Palestine a Amerika ma tai o malo o le Pasifika. Nā ta ua i se whaasara launga a le ABC i Amerika e whapea tele aso sa wheuta nga i ai Washington ma malo le Pasifika i le tau whaatulangina o le tau tinonga le nei o le anga lulue whelangolango mai ai whaapaanga le malo tele o Amerika ma malo o le vasa Pasifika. O le anganga tonu o lea tau tinonga ina ia avea ma whaavae o le CTI ma le whaalau tele inatu lea o le awhia o Amerika i polo kalame maati nae i tu tonu o atu motu o le Pasifika. E pei ona sila fia, ua se atu nei Washington e wha malo sia o na sotanga wha ale vao malo a toa malona awhianga i le ati nae o Peace Nisi ma le tamau a inga i tu tonu o tunu o le Pasifika. I se vaenga e tali e tuwai i le malosi o le tūlanga leo o iai i a ngāluenga whai, ma ti nae wa a fia ai le malo saina i tu tonu o nisi o malo ia o atu motu o le Pasifika. Ua whaamatala ina e nisi o ta o malo o le Pasifika, ia le tau tinonga e pei ona ta ua, e tu tusalo na winga malo na wha moe moe, ma se malienga tau wha tau inga lau tele, na tau mawhai i ai le malo saina i le masino me, i le wawhea ngai mātunu o le Pasifika, ai pei tai e lei manuia, ia pe e lei tau nuu, ia se whea ngai inga wha pei ona mana o ai saina. Ai o le fuwhanga la le malo Amerika e pei ona aia ia le tau tinonga le nei, e au fi ai le wha malo sia lea o na so tanga wha le malo ma atu motu le Pasifika. Ai wha pena fo i na ngāru lue wha tasi ai i le mata upu e a fi ai, i wha fi tau li swingo le tau, ma ona a fianga i atu motu le Pasifika. E le ngata i lea o le tūtau i le ati nae o le tamau a inga, ai mai se o le tūtau i le pui puinga o le saunga le mū, ma le tausinga o tūla fono wha le wā o malo. O le aso o le nafi le aso lua se fulu walu, ma le so le aso lua fulu iwa le nei o se tema i taimi Amerika. O lo whanga solo ai le feilo inga tele le nei a tai o malo le Pasifika, ma le Presidente Amerika o Joe Biden i le whale pae i Washington. Mai to tele tai le Pasifika o whaalia o le ao la tau sainia le tau tinonga po le declaration le nei i le wā ma le malo le United States. O se whaila inga tā ua tele le nei le tala whaasolo pito o malo o le Pasifika. Taruai, ona o se teimi mua lea ua wala awina ai ona tai mo se whailo inga whaapitoa ma le Presidente o le United States. Pe tai e tā pena le tātou pōr kalame le nei, ai o lo whaanga solo pētala noanga i le whaatulanga ina o le tau tinonga le nei e lei uma pe lei maea. Nā whaaria fo i se li poti a le vaenga whaasara lau le ABC a Amerika e whapea. Ua uma o na whaailoa ane le malo le atu Solomona i isi malo le Pasifika o loo iei nei Washington i aro lātou manatu e lātou te lesa i nia i ale malienga le nei le vāma Amerika. Sa ta ua i se tusi aloa ia Solomona na tu inatu i tai o isi malo le Pasifika. E whapea e mo mia lātou se teimi e sanga mawhau wa tili ai i le ano moni o le tau tinonga le nei a o le i whaia sa lātou whaai unga mautu. E mai whapea le tau na ave e lātou le mata aupule nei e tala noa ina e la lātou parlemene i Honiara. O le nei tūlanga e ono wha mautu ina ai i atunga lunga ma popolenga o loo iai o Washington i a maise foi i a Canberra o Australia. I le tūlanga ua ngā i ai le whainga māloa Solomona i lalo leo le teita inga le li o loo parlemene i suafa i a Manasa Sogarave. Lea o tele taimi ua ia wha atua na iai
ia na paanga masani e pei o Australia ma New Zealand ai whaalata atu i le malo saina. E pei ona silo fia o le amatanga o le tausanga le nei lea na vevesi ai le tūlanga to o Mālia o le Pasifika ina ua saini e le malo le atu Solomona ia se whenga inga tau le pui ngai le vāma le malo saina lea o le a whaatanga ai saina e awinane ia ni ana fita mani ana vainga au e whaamautu ai du tonu o Solomona. Ewi ina ua tele taimi ua whaalia whaalaua i tele ai e le pālemia le nei o Solomona o Manasa Sokarave o lātou e le whaatanga ina o le a lātou le whaatanga ina i saina e awina atu ia sana vainga au i du tonu o le atu Solomona. E le mai loa nei po o le a la se a afianga o le whaai unga le nei a le atu Solomona i taranoanga o lo whaia pea e tusa o le wha opunga o le tautinonga e pei ona tā ua i le wā o le Pasifika ma le malo tele o Amerika. Ai o le mea ua mauti noa e tele malo o le Pasifika ua lātou talia ina ma ua fia i le si tia leo le afianga o le malo Amerika i mata upu i le tonu o le itu langi le nei o le Pasifika e fua lava i o lātou mana onga taitasi. Na whailo mai e le Presidente o atumotu o le Federated States of Micronesia, e po o le vainga hul nei o le au Micronesia, o le li e sofa ia David Panuelo, e tele ia se ngā ruenga sa whaia i le tau whaatulanga i no le tau tinonga le nei, e pei ona tau la mua ai le whale pae i Washingtone. Ia mai o tele hui teimi wāruai, ina ia whaamautu ina ma tāla whea ngai le wha upunga ma mana onga o malo o le Pasifika. Na ia whalia fōi o le autu lava o mata upu o le avanoa lea ngā rulue ma tutu whaatasi ai malo le Pasifika i se tūlanga whaai tūlangi. Ai le ngata i lea o le a fia umoi ni Polu Kalame mani ngā ruenga whaapitoa tau i suinga o le tau le whaale leia wāti nae o le tamau a inga, ai mai se o le langolangoina o Polu Kalame tā pena e mo le tali atu ini whaala me lave whaale natura e ono tutupu mai. O lo au fia ai fo i isi vaenga e le tauona mawai se veso swani e pe o wha mai e au fia ai le COVID se furuiva maona fianga ai mai se o ni taua e ono te tupu maari ni mai i te tonu o le Pasifika i le lumanai. Ai whapela atina ina o le tāwhia ma le whaasaina o le fausia ma le whaongaina leo mea tau whaaniu kilia. E le o fia Washingtone i le whaalau teleina o le malosi tau tamau a inga, a toa ma sotanga wha military o le malo saina i le tonu o le itulangi le nei o le Pasifika. Ona o le taofi o Amerika e ono lamati ai le tūlanga sa loto, ma le tūlanga tūma oti o nisi o malo. O le amatanga o le tausanga nei, na tau mawhai ai le malo saina, e whaia se whengainga tau i whewhaatau o inga, a toa ma le saonga le mū, mania tunuu se fulu o le Pasifika. Ai beitai na toe whaapawhala le fuafuanga i se whailo inga tai o saina ma tai o malo le Pasifika i le masina o me. Sa whaadia maila e le tamaitai pāle mia o Samoa le fionga fia me na omi ma ta afa, e fōlinga tusa lava le winga ma le wha moe o tautinonga po o marienga nei e lua. Ai o le esenga, e sili atu ona nau le malo Amerika e taranoa ma malo le Pasifika i se tūlanga tū whaatasi. O le tūlanga na iei mua, e nā o malo mātunu o le Pasifika, e iai sa o tanga aloa ia whaalewa o malo ma le United States, sa wala awina mo le wha moe le nei Washington i le vaia so nei. Sa le iau fiai le atukuki po le Cook Islands, Niue, New Caledonia, whape fo'i Falani Polynesia, French Polynesia po Tahiti. Ai peita ila na muli ane ona toe wala awina lea o atunu nei e Amerika, la lea ua Hawaii, whaatasi e fo'i ma Australia ma New Zealand, i le fono lei Washington ma Joe Biden,
Ona o le tau anau, ia ma le manao o tai o malo o le Pasifika. Na whadia mai fo i le fionga fia me, sa whai loa atu i pa anga uma mau o le Pasifika, a whai e fia tala noa mai i tai o le Pasifika, e ta tau o na wha awala mai ia tūlanga i le fono a tai o malo le Pasifika, ia pe o le forum e pe o na sila fia, ina ia mauti noa e au fia umai atu nuu i to tonu o le li o le Pasifika. Na ta ua fo i le tamai tai pāle mia o Samoa, o le taimi na wha ailo mai ai se mana o wha pēo le malo saina, sa wha pēo na wha ari manino atu i ai le Pasifika, o le awala le tau na uia, ai bitai, a tonu pe le e mana o ai pe le mana o ai saina i le atu langa. Wha adia fo i e fia me o le tautinonga po le murienga o lo mana o nei i ai le malo a Amerika, e mā tele lava i nāo fia ai le tūlanga lau tele, e ave ai le wha mua, i mata upu e pei o suinga o le tau, le o lo numera tasi, i wha awhita auli o ngonga o lo whea ngai ma le tele o tu motu le Pasifika i le teimi nei. Aina i ta ua, e tele fo i tala noanga sa au fia ai le tū tau i le saunga le mū, wha pēa la manuia o le sami ma le ngata i whale o tu motu o le Pasifika, e le ngata i le pui puinga o ia ma fingota, ai o le pūlea le lei, ma le pui puia malu o tua oi o le ngata i whale, ma o ngā sami o atu nuu taitasi o le Pasifika. Na ta ua i fo i le saunoanga le pārimi o Samoa, le ta ua leo le tausia o le file mū ma le nofo lei i le tūlangi o le Pasifika, ma ia whaalia manino ai o lona ia fina ngalo e le manao ina ia sitia, ma te le se a fianga wha military o Amerika i do tonu o le Pasifika. Au o lona winga o le a mauti noa le a ngai mai ai i do tonu o le Pasifika o fita mani vainga au a malo te tele. O isi malo le Pasifika o lo latou una ia le sitia leo sosani a Amerika mo ati na e tau i le tamau ainga. Whaai lo mai le Palestine o le malo Palau, o le lii e swa whaai a Suran Kel Webs Jr. e whapea o le teminei, o saina le atunu lea e au pito tele ana polo kalame viso swani mo ati na e tau i le tamau ainga i le tonu o lona atunu. Ai sa le tau o na tupu le mea. Whaalia fo i le lii Palestine o Webs Jr. E le aise i so tanga alo ia whaalewao ma lo i lona, i le vale o lona atunu o Palau ma le malo saina. Ai o le tele lava o ati na ai te tonu o Palau i le taimile nei, o lo a awhi ai tangata mai saina, o lo universia la tu se leni. A o le i tula i mai, i le wha mai COVID-19 fruiva, o saina sa anu me le tasi, i le au pito to o tele o tulisi, e malanga asiase aniai i le atunu le nei o Palau. E pei ona silo fia, o atumotu nei o Palau, tele dausanga o i lalo pūlenga le malo tele o Amerika, a o lea ua avema atunu tuma oti i le taimi nei. Na whali ho e le li Palestine o le malo Palau, o suinga o le tau, ua te le lava se a whaina ai o le tamau ainga o lona ia atunu, o ni e wha maalo losi se tolu, na la vea ai Palau i tu tonu le se furu tau sanga o mawai atu nei, sailonga o na wha ina te le ai o na laufanua, maana ati nae o le tamau a hinga. Sa ia wha alia fo oi o teimi umalawa e fo ringa manuia ai tau mwhainga o le ati nae o lona malo, e wha peo na wha ina ai swinga o ngaonga o le tau. Ta ua fo i le li Palestine o Palau, e talo sia o le whailo inga ma le Palestine o Amerika ia Joe Biden, i le whale pae le nei vai aso, e le na o se awa noe ta pu e aini o lato wata, ai o se tau o fianga, o le ama waise au ngā ma se so soani, mo tunu o le Pasifika. Ia ai usi mai pēle whaafonga.
le toi tali mo yai la le tatou fa se longa e va vai foi o lo tatou ye pe ile to fianga le nei Washington i la sona nafi fa pe mo le so ile vale le Palestine America ya Joe Biden ma tai o malo le Pasifika o le fa moe ina ia fa mo tu inai se fuanga e ngā lulu ai fa pa anga le malo tele le United States of America ma tunu o le vasa Pasifika. O se whaatasinga tā ua lea i le tala whaasolopito, taluai o se teimi mua le nei e whapea ua a apa mai ai le United States of America i tai o malo le Pasifika, ma whaalia i a lona manao ina ia o lātou ngāru lue whaatasi, ini tau mwhainga sa so whaatasi, a wale whaale leia o le tamau ainga, ia maise o le puipuinga o le saunga le mu ato ai mani por kalame ve so nyai ma fatianga o lama ti ai le tele o malola iti le Pasifika ona o swinga o le tau i le nevai taimi a tonu o se taimi le whaunga le nevai asa o la tātou mawai se talau pito la tamai i le tulanga e tau nuu i ai le fontanga le nei Washington e pei ona talo ina mai e le li Palestine i a Joe Biden ia tai o malo uma o le Pasifika. Ai pei ona au ta ua mua, o le fo i ua mua ona whaai loa mai e le malo le Solomona, o lātou te le sainia le tau tinonga le nei, ia po se malienga o tu whaatasia mo le nei wha moe, ona e whapea se i ave mua, e tala no ina e lo lātou pālimene. Ai o le e tūlai mai, e to tele lava i tai i isi tai o le Pasifika o iailo lātou fina ngalo i talia lea fuafuanga e pei ona ngāru lue ai le malo Amerika ma le ofisa o le fono a le Pasifika po le forum e se furuma le tasi la whaaioni ma tā upu o lo whaatulanga ina i do tonu o lea ta utinonga o ni ati nae mo manipor kalame o le a ngāru lue whaatasi ai le forum ma le malo Amerika i le whaangaio ia lea ma le whaataunu ina a wā se manuia o malo o le Pasifika. O se fina ngalo whaalia o le whaatonu o le polokalame mo le Pasifika a le whaalapau tonga whaalwa o malo i ngoa o le Lowy Institute o le tamaitai e soafa ia me Keen na ia tawai o le fontanga Joe Biden ma tai o le Pasifika i le nevai aso i Washington o se laksanga tāua tele, mai e tāua na maua mai ai ia ni mea lenei ma le mautu mō tunu uma o loo a fia ai. Nā tāua fo e Dr. Keen, o le saini ai o le tauti nonga lenei, e tāua tele awa o se whaailonga lea o ni mea lenei o le aari ani mai. Ai o le mea o pito isili o na tāua, po ani ati nae mani whaamanuianga o le a maua mai ai i le a ngai atu i luma mō tunuu i le Pasifika. Nā i e tāua fo oi o tele fololanga ma tau tinonga whaapenei aso o mawai e moane le ata ia e le ititi ni mea le leina maua mai ai. Pei tailana i e tāua o se tūlanga e whaafia nai ona o le mai tawina o se suinga tele i le manatu ai mai se o whainga whaamaya le malo Amerika a ngai ia tunu o le Pasifika i le neiwai taimi. O lea o le a te talaina ni ofisa fau o le malo Amerika i te tonu o tunu o le Pasifika e pei o le atu Solomona o Kiribati ia ai whapea ai fo i matonga. Na taua fo i le tamaita ai whaatonu i a Dr. Keen o le whaatupeina o nisi o folfolanga ma polo misi a Amerika e pei o nā fia ai le tautinonga ma le Pasifika i le nevai aso a tonu o le a whaawhainga tā e Washington e o na whaatino. E tā awhi o ia o folfolanga umanei e te taulava o na whaia ma whaataunu ina ia mai mana o mi ai se vai ngā tupe tele o le tulanga e mo o mi ai o na tuina atu i le fono a wao a Amerika le Congress e wha mau nia mai ai. Sa ia taua fo oi o le porkalame pei o na wha tula i mai e le United States mo le Pasifika
e iai ese senga te tele ma le pol kalame na mana o ai le malo saina e ngā lulue whaatasi ai mātu mautu le Pasifika. O le pol kalame Amerika, o lo ave ai le whaamamafa i la tina al tamau ai ngā ai whaamama i le tūtau i le pui pui ngā o le saunga le mū, e pei ona mamafa i ai i e fuafuanga ale malo saina, lea na talea ma le talia e tai o le Pasifika. Ai o le a tātou i loa lava i se teimi e le o mamao le taunu unga o le fono tāua le nei i Washington i Amerika, a le li pele stene i a Biden, ma tai o malo le Pasifika, e pei ona whaamai ai nai le so i Washington, e ai usi mai pēr le whaafonga. Ia malolo vale on sa mai o tato ye pea i le polkalame le nei tau tuale si fongo le lumua o le lalonlangi o aso nei. O le sitala mai le Pasifika mo le nei vai aso. O lo ofea ngai i le taimi nei le atunu o Vanuatu ia ma se palota whaanatinati mo to finga o la latou pare mene. Mai na whailo mai i le vai aso le nei e whapea e lua se lau se furu mo le fitu la whaai o sui tau wā ua umo na whaaulu o lātou suafa e tau wā ai le whai ngā pālota le nei whaanatinati. Nā whaai lo mai e le sui o fisa sili whai pālota o le li e ingoa e a Gary Tavoa e whapea o le teimi nei o lea ua whaanga solo o na siaki le leie le ofisa ia sui tau wā ta itasi uma ia ua whaaulu atu o lātou suafa pe iai ni vaenga o le tula fono e ono lave la vea ailo lātou a vea ma sui tau wā o le lātou pā lota. O le vai aso taruai na amata ai le vaenga mua o ia sa ili ilinga sa whaapitoa lea mo lātou na a vea ma whaipule o le pāre mene a o lea o mana na o toi tau wā i le pā lota wha nati le nei. A o le vai aso nei na se ea ne ai i le iloina o isi sui tau wā uma o lo fia tāma moe i le pālota. O so enga nei e le ofisa whai pālota o le mālo Vanuatu o lo ngā rure whaatasi ai ma isi mata ngā rue ngā le mālo i le siaki ina leo whaamau maunga o tangata ia o lo o fia tau wā i le pālota. O le tula fono a lea fo i malo po o lea tunu o Vanuatu a whai e mawane se sui tau wā o lo o iaini ana ai tā lafu o sili i le lua māsina e le i tutongia i so o se ofisa o le malo o le a wha lea o ngai na loalo nā vanoa e a vea ai mo sui tau wā. O lea tulanga e au fi ai vai ngā tupe fo i nei e mana o mio na tutongi i le malo e au fi ai lisi o whanua, o me o leisene o pisinisi, a toa malafonga o le awala, me fu ile tau o le road tax, ai na o la tau o si lia i le lua masina, e le i te tongia ia i tu ai ngō tupe, i le malo, e la vea ai le tu la fono, ma le mawhai ai, o na vea ma sui tau wā o le pālota. La so mua la o ki topa, o le a whapeon na whailo ai alo ia e le ofisa o whai ngā pālota a Vanuatu i le lisi a toa o la tau o whaamau nia o le a tau wā ai le pālota whaana tinati le nei po le snap election
a lea fo ia tu motu o le Pasifika o Vanuatu. O mafua o na whaia ia le palota whaana tinati le nei, ia ono se whaai unga le palemia ma le whai ngā malo e whaata ape ai le palemene, ia ono o nisi o whaafita auli sa tula i mai ai i te tonu o le palemene o lea tu nuu. Ai i lesi vaenga o le tātou tala i le nei lava polokalame, sa ta ua i le tātou polokalame le vai asa o mawai, ia se lipoti mai le tunu o Lucia, le ana ta uai le polo ia le Pelestene o le malo, le lii o Vladimir Putin, o le awina atu i Ukraine o le tolu se lau afe o le fita wha leo leo. Ia po o reserves alona tunu e vesosoni ai i le vaenga au masani e Lucia i le taua mo Ukraine. O lea tulanga e pei ona tātou mori mawina i lipoti, ma wha asera launga mo i whafo, o se vaenga leo fuafuanga a Putin e si tia ai i lunga i leisi tulanga i le taua le nei ua ato nei le ono masina talu na whaia i le vāma Ukraine. O se laksanga ua manatu le to tele, ua mafua ona ua telea ina whaato i laloina Lucia e vaenga au a Ukraine i le tele o vaenga i se sae o Ukraine, ia sa whaoa mano foia wha malosi e fita Lucia i le amatanga o le taua. E peion sila fia e le manu lau whaafonga, e o mai nei lava e le o ta ua e Lucia le vevesi le nei ma Ukraine o se taua. Aua e peion sila fia foi o le aso lufu whao Februari, le ana amata aio na awinane i tonu o lau ele o Ukraine, ia vai ngā au ma le fita Lucia ma lātou mea tau, i le mea sa wha ingoa ina le li Pelestene o Putin ma na taitai au, o se ngai o inga wha apitoa wha military i tonu o Ukraine, se special military operation. O le wha aupunga sa tu ina mai le nā taimi e taitai o Lucia, o le anganga o le ngai o inga wha apitoa le nei le lātou fita i tonu o Ukraine, ina ia ave e se ai tangata e ai tali tonunga wha Nazis mai le pulenga o le malo o Ukraine. Ia pe ona ta ua fo inisi o tātou por kalame ua mawai. O lo iei pele tali tonunga o Vladimir Putin, ia ma le whainga malo a Lucia o lo iai, o Ukraine, o se vaenga o Lucia. E ui, ina ua lewa o na tū maoti, ma tū to tasi, ia le maloa lea tunu i amata mai le teimi na malepe ai le whaalabu tonga fo i le nei ngā tunu komunisi o Lucia ia santa ua o le Soviet Union. Ia ai pangalea o lofa penao na iei pele te tununga o Vladimir Putin, ia ma taitai o malo o Lucia, e le o se malo tuto tasi ia Ukraine. E ui lai whai tionga mai taitai o isi malo te tele o lalalulangi, a to fo i mawhautuanga mai le whaalapu tonga a malo au whaatasi, a e sa whaau o peo na awina atu vai ngā aua Lucia i te tonu o ele o Ukraine, e ui ina ua so lia ai i a tula whono whaalewao malo, i le aia fua i mea tō tino, ai whaapea tangata, a toa ma ele malau whanua o se atu nuu tū maoti. E talo ona amata le nei vevesi, si lia i leono miliona le a whai o tangata o Ukraine lewa ia, ua lātou tu ua lo lātou o tu nuu ai so solane i isi atu nuu tua oi, a toa ma isi atu nuu i whafo, ona ua whaatama ia i os wha inga fita Lucia o lātou whale, ma a aisa no nofo ai. Ailenga te lea, e whaitau miliona fo ista ngata ua whesita i solo, ma i leisi tu o Ukraine lava, ona o tūlanga ia e pei o nā whaina i o so whainga a fita a Lucia. E whaitau fia awhe fo i tangata lau tele o Ukraine, e au fia ai, mo ta maiti, ua whasi o tia ai le nei taua, ma mafu ai o na tāro sanga mai Ukraine i mā lois sifo, mo se so sonia atu e te te i a Lucia ma ona winga fia pule,
e pei ona whaalia i le nei o sa whainga. Ma e rangata ina whaia whaai unga malo o whaatasi e whaari airo lātou te ena o Lucia malana o sa whainga o Ukraine. A e sa whape fo i na whaatino ina ai e le tele o malo le lololangi ia ni sā ma ni tapu tau fe whaatau inga ma le atunu o Lucia ia e o mai lawa i le teimi nei o lo o whaama malu i na pēr. E tele fo i malo le lololangi e pei o Amerika, Peretania, Falani, Siamani, Peretania, Kanata, ia a mai se ai fo i tātou i New Zealand nei whapea ma Australia ua lātou awina atu i Ukraine ia ni mea tau whaapitoa. Ia o mawhesoa soani fo'i i le au awina o le fita Ukraine i le whaau ngā ina o ia mea tau. E tau whesoa soani ai e lātou tau mo whainga e tari atu i oso whainga a le fita Lucia. O le vaenga la leo whesoa soani mai whafo wāni di mai. O tele i nā whaina ai ia vaenga au ma fita Lucia. Ia o tele i na solo muli, ia o ma sola ese mai nuu ma ai o Ukraine na lātou pūlea ma whaoa whaamalosi i le amatanga o le taua. Tanuai o lea ua maua le malosi tele wha fita o Ukraine e tali atuai i ia o so inga. Ai, o le mea mauti noa, e matua ato tele foi le fita Ukraine lātou ua mali di wai le taua, e pei ona whaia nei. E amata, e talo ona amata i le uswhainga Lucia i le aso luasfu malwhao February, o lo whapea ona wha mau le mtanga rengo le puipuinga, le Ministry of Defense a Ukraine, le a whaai ona fita ua whasiutia, ailenga te i lea o leo i li linga o fita wa mea taua Lucia ua whasiutia ma whatama ia ona o sa whainga a vainga aua Ukraine. Ai pei o le fesili o loo tu fesili ai nei le to tele. Ia pe whamata e to o fia la whai ni fita ale malo Lucia ua maali liu talu ona amata mai ia le nei taua. O aso te itasi e tu ina mai ai e le vaenga o le puipuinga ale malo Ukraine ia se li poti e au ili ai e le ngata i fita e maali liu. Ia ai whape fo i mea tō tino o whaatama ia a tō maisi mawhatianga e mawhua ona o mea nei o taua. O whaamaunga la le vaenga o le puipuinga Ukraine e tali ai le fesili le nei pe whaamata e tō fia ni fita Lucia ua maali liu i le taua. Nā ta ua mai e whaapea e o mai i le aso lua se furu ono o le masina le nei o se tema ua tusa male 5 se furu fitu wafe lua se lau le a whai le fita Lucia ua maliu fosia ai te tonu o Ukraine ona o le taua. E peita ai o le a whainga e matua ese mamau fo i mawhainu mela mai le vaenga o le puipuinga a le malo o Lucia la tau. Lea nao la tuta ua wha loa mai ai le minsta o le lato minsta le o le puipuinga o le li teitai au e ingoa ia Sergei Shoigu e whapea e o mai i le whaai unga o se tema ua tusa maleono afe la whainga o le fita a Lucia ua whasiutia i le taua mai Ukraine e tusai o se lipoti mai le vaenga a le Reuters. E ai pei ona tā ua, o aso umalava e tu ina mai eise li poti e le mtanga aluenga lo puipuinga a Ukraine, e le ngata i la whai o fita Lucia e maali liu, ia ai whapea i fo i masau i li linga o mea tau, ma upenga a Lucia ua wha tāma ia ma wha lenga ina i le taua o loo whai nei. O se whateita inga, na tā ua i se li poti mai le mtanga aluenga o le puipuinga a Ukraine, e whapea o mai i le aso fitu o kuso, ua atoa le lua afe, lua se lauiwa se fulu la whai o tane taua Lucia, ua wha leanga ina ma wha tama ia e Ukraine. E wha afe, valu se lau 5 se fulu fitu la whai o ta vale wha apitoa e wha au ngā i le taua, me o armored vehicles, wha leanga ina foi. Aerenga te ilea, e lua se lau ono se fulu la whai o ni vale le tau jets,
ua whaalangaina o Lucia, male se fulu male lima o ni manuao, mani wa tau. O le tele o au penga, maisi mea tau o Lucia na whaawa ma maua Ukraine i le taimi o le taua, o lo o whai ma whaalia whaalawa i tele i do tonu o le atunu o Ukraine, e le ngata mo le sila fia o le mamaru lo tele o le atunu o, ia ai whapefu ina mawai se wha malo si au, ma se wha maa whana anga mo i lātou i tau ma whainga o lo o whenga i pēa mo le fita Ukraine, e wha asanga i fita mo se whainga ale malo o Lucia. I le ono o masina talua na amata maile nei taua, o mai tauina le halu pēa i lunga o la whainga o tangata wā whaina ma fiai, ma e lei loani aso e ono umai le nei tū langa le manuia. O le mea moni lava e whai tau 4 biliona tā la Amerika, tupe Europa o le euro, a maise o le tupe Lucia o le ruble, ua li wefu nei ma whaatama ia i laufanua ma ta wha o loo tau waile nei tau i te tonu o Ukraine. Ai longa e aise tasi na te sila fia sa taimi e ono uma maola aile nei taua. O le taunu watu i te tonu o Ukraine o mea tau mai Amerika, i e whaingoina o le HIMARS, o le whaapupu lea me o le High Mobility Artillery Rocket System, e pe o whana te tele hoi nei mo whaina o whea vea ai, e ta whana ai lo keti ma pulu mano losi. Ta ua whapea o se whaaola tō tonga lea mo le vaenga au, ma le fita le malo o Ukraine, ma ua atangi ai le vave tele o na iai o le swinga, i le whaonga ina o ia mea tau whaasanga i le fita a Lucia. O se whaasa launga i lunga o le Twitter, a le minister o puipuinga a le malo o Ukraine, o Alexei Resnikov, sa ia whaafetai ai le maua atu e lana fita o mea tau nei o le HIMARS mai Amerika. Na ia whaalia foi, o matua le leilava mata ma mai le fita a Ukraine, i le whaonga ina o le nei a upenga le lei ma le malosi. E te tau ono mana tua, i le tuina mai ni wha mau ngalo ia, e sui o ni malo o loa a fia i se taua, e masani lava ono masalumia le sao a to toa, o nai masani lava i mea wha penei, e ona wha au popo i ai malangona wha i tu au o le tangata lava ia. O isi whainu mera ma wha maunga na maua mai le mtanga ruenga le pui ngā le malo Ukraine, e wha tau lea i la whaina o tangata lau tele ona o le taua. Nā ta ua mai e whapea, e talu mai le aso luas fulu ma le whao Februari, e tusa ma le se lau wha se fulu afe, se lau wha se fulu afe la whai o meo whale te tele, ua nuti palaina ma whaatama ia i o sa whainga a fita a Lucia i to tonu o Ukraine. O la whai o tangata Ukraine ua le aini mea no whai, pe ua le aini o lātou whale o malepe ma nuti palaina i purwhana e sili atu i le tolu ma le afa miliona. E tutale o se whaaringa mai le minister o puipuinga a le malo Ukraine i lunga o le Twitter. Nā whaino mai fo e whapea i tonu o le 5 masina o whetawinga ma mafa o le taua le nei, e siri atu i le varu se lau tolu se fulu le a whai o whale mai, ma no whanga mō tonga whitinga whaafo mai, ua whaatama ia, ma whaaleanga ina i whainga sāwā a Rusia. E silia i le 5 se lau, le a whai o ni whale talo mai, whape nā fo i na whaaleanga ina, ato ai mani ta vale mo ngā ruenga la vea ai le whale mai po o ni ambulances e tusa male lua se laula a whai ai to o se fulu male valu a lii ma ta mai ta i fo mai ua maali liu ma leisi wha se fulu tolu o fo mai na manu nua ona o le taua. Ai i le ato ai o le ono masina taru ona amata le ngā yoinga wha a fita a Vladimir Putin i do tonu o Ukraine. O manino mai, e le o le leise taunu unga mo le li Palestine ma lana whai ngā malo i Lucia.
I le tele o taimi ua malo ai vai ngā au a Ukraine I whetawinga o lo whiapea o lea ua amatau na alien mai ain mani whaale tonu I le pulenga le li Palestine o Putin. E tele ni whaetionga mani te tee ua whaasangasanga atu nei a ngā I le li Palestine o Lucia ona o leo sofa inga o Ukraine. E o I lana woma mai le palemia o le malo initia o Narendra Modi ua ia matua whaitio ina lava Vladimir Putin I lona amataina o le tau le nei ma Ukraine. I se lipoti o le Reuters na ta ua mai eise tanoanga Modi ma le li Palestine o Putin e whapea sa ia whamamawhai nai I le Palestine o Lucia o le vai taimi le nei o se vai taimi e le mō ni taua ma ua te tau o na tau mawhai ai le Palestine o Lucia sa ili ia se awala mō se file mu I le vā marona atu nuu tua oi o lo o la tau I le taimi nei o Ukraine. E o lama foi I le malo saina o se tasi o pāanga ma woma mai a Lucia o lea ua la tau whaailoana I a Putin lo la tau le fia I le tūlanga o le taua I Ukraine. I se whailo I ngā Putin ma le Palestine o le malo saina o Xi Jinping na whailo mai ai e saina o la tau atunga lunga ma popolenga ona o le taua le nei. Mai na ta ua foi se lipoti le BBC na ioina e Putin I tūlanga le fia o le malo saina e pei ona whaailoa ne lona Palestine I le taimi o ala ua talanoanga. E pei o se au te lenga le nā o le tūlanga e pei ona tātou mōli mawina I mai le taua o loo wha waupea I le vāo Lucia I ma Ukraine. Tele nā whainai I tātou uma I le tau o loa I matulanga e pei o nā whainai whawhatau inga ona o la le taua e pei ona iai. Ea mai o le tātou polka lame na o whai ona whamao popoina mō le nei fo I vai aso. Ea ai whawa moe ia o le ato maua lama fo I sisi whao poponga teimi le nei tasi I le vai aso o mua. Ia ai ma lola fo I le whafonga mai. Se wanga nā I sisi mea o lo e fia sauno iai I lau sunga mari. Le eva tai lo fionga la wan ma lo fo il ta penanga fo ta po kalamin mea so for really mana tur tele fo yo mata puia le ua no fo il fa fo mer ta tu tunu me lo tu pu la lang mai pe ona tata no ste mu solo ele misi ase va yaso ma se swing of foam development fo I tu lango me lo tu pu la lang nei ai ole e lo ni vai ngala o fionga la wan o te fieta no tu ai pe ole tu langa mo mo na mai ta tu tala mo mo pe tu langa le la tu solomona ile la tu le mana ole sainia le tau tinonga political declaration le vao o malo America ia maisi malo o Pacifica ia il fontanga le o fai le temi nei I America le vao o presidente ia Biden ma tu langa tai o tanto Pacifica e pe a mafufo mai to telo tangata pe o le fatu ato filosofi mai ia le malo telo America tau mawhai e toi ye se lato sao fu ile tulango fai ngā pāanga o le fisosoani fu te mau ainga o tātua to Pacific ina ua wawai atu a matana tele atu le sao o le malo saina I tutono le Pacific pe ye wa levana nofo a ia le malo tele America le fatu atu filosofi mai ina ua tūlai mai tūlanga o le malo saina ia lātu ati na e ma fisosoani mo tātu pe o vanga le mana tu I Solomon. Ia mantu ho I Solomon le na vevesi e nei taloi nei la voi le lātu whenga inga le masaina. Ia o le itupu na me se o le vāo na iei saina le Pacific. O se whaate inga o tātou I sa mo le mau whale te tele ia na whau e saina. Mali. Ia ma le mau fisosoani na mau e sa mo. Ia tele I fui whai tionga. Ia al mesi o lau mau le mau whale maan na ia. Ai pei o le upu monia na o e sao no e o le mea monia na le tupu. Pei o le ua si sila mai loa Amerika o le a tau au e.
e mā tele mai seina i le fo ia pe o le manatu fo ia na le ia Australia ma New Zealand e pe le mana o ia seina o mo el Pasifika ia o le tali ala na fo ile le o ala me sa fo ia tau sanga i tele ai le e so ni nai malo vai e pe e fa penale tu langa ale o si lo mo ilo o le ia ona fa penale ai pe la o le e fo ia o ia malao ti tiro ia o se mele le tele le o tupu moni tu so le o langona America o te le la vale mena po ai pe fa le tonu ai pulenga i tau sanga tele o mo vai America i tonu le Pacific so te ingo le tunu le palau tu hoi palau o tele o tunu ia sai lalo America tele o tau sanga ile vanei ona mutua atotona tu ma oti ia le mo maul pele stene le ai o le tele o investments la mai saina le ati na o sio na tunu o por kala me saina ai le ai se la to va alo ia ho ele tu so le ele se diplomatic relations ele tu se le ai se suio saina i tono palau ele ai foi se suio palau i tono saina pero pe o va da to ma New Zealand le ia ile hai komisio New Zealand ia pia o e wala tu ai ia manatu malo New Zealand ia fa ali fo ia sa ni langono Samoa pe ele la se me va pe ai o il moni mau o Palestine le o palau ia o sainale te le lo na sao ia ti na e lai fai lo na tunu ia au le tupu fo fa mai e au pito to te le atu lisi mai saina e malanga ta fa tu i palau ia o te longona o le tele ana o motu ia wa ta to tele tilo ile au ile linga o le fenga le a Solomona mo saina le ala io no popole le oli ia fa mai ora mai le fita ia mo le leo e man tu la Solomona sa ve vesi tele ve vesi alta ngata le tunu la to le na ma fu ai no fa ia leo ho ia al Pasifika ia ga ia tu so so ni ile mo le file mu ona feta wai mari liu tangata bevesi ia masalo la o se me fa penale na o foi ia saina ia Solomona ko kupu mai la va tu fita a saina e pui la o io la e pale mi ia pe lo sili foi le sainia la le declaration le a Biden mal Pasifika ia e pe fainta te leona talitonuina le me le manino al sa no nga palmi Samoa o mata upu mai a fiel Pasifika tau na fa tala no ma ui mai le forum sa le le fa pe e alu to tasi se ma lo e fa isona sona loto ho le masana ia pe el kau fa pe na ia wingo Solomon i hui pe o la tau e pula la tau ile ia pangale o la tau o sui ole o le fono na ta el Pasifika ia tai pe ia o me oma po le ale ai a oro i lalo fa amalu fa la botonga tasi i tau ona longo sa ia foi se stonu ole la tau foi fa tasi foi le ia o fia itanga ta uma ai le fa pe on vieto tasi pe fai to tasi foi le me loto e ele sui pi mana fa sana ia o manuia lo tele le e tala no i la o mai tau le pe le winga le leo le ali mai o swinga nei i la lo pulenga Biden ia o le amata ona to o mai e Amerika o le o winga o tupe tama ai o le foi la o fa lia malino mai e Washington e fa mama e la to ia me tau le puipuinga foi le no vinga ele a wana ngalo ho mon tu foi o tutuila pang o le tau langa pito le leia le Pasifika Atua mo tu langa ia taua pe a faise taua mo ia o mea Amerika ele la se si va o Amerika pe a mai na manua mana me tau i tuila ai tu oimo ai le o le o manatu la tau e a fia ai isi malo Pasifika pe ona mana oi saina le malo
O le siva nga muri le o fiona wana o le palota le a watu le ua fou mai. Ola le. Pe mana ia foi tūlanga foi o le ilo nonga ino foi le o sui tau wā. Ia wa wa pia foi e nei New Zealand e foi tūlanga o criteria mawanga e wa ai sui tau wā e tamo e pe o tunu ia tātou Pasifika pe te leona tu oi tuenga ilo ilonga nei ona le pe e le whatutu ino tātou tangati tūlanga foi o mela i o whape o ta lafu mawanga whape e tongi tonu nātunu o wanotu. Ia, pe mali foi ai masaro la to wala tu la fono. Me fai nga palota. Po foi. Io tu so me o me foi te tongi il malo o la isene o sala. Fai le te le tongi nei le fai na te mo il palota. Ia o la o mai tau tu le ia. Pe mali foi le anda to o ele anime fa pe il tele o tenu po la il tele o ai ta lafu ele fa sa ai o mai lo walu se palota ia pe e ma li foi me a Vanuatu lanto pe ole winga silio na mali o le mafo anga o foi ai le palota fa to tope le nei po le snappy mo me se a no de tupu se va na o se me a fia il sa ngale mu lo tele la o foi tau tu ia pe ole o ma fona fai ele pa mia ma le fai nga malo o mo musu ho ele e fai le lafo i tono le pa mene o le fa tu ina sa le ia mo on ia ilona le fo nga e fa ta ape va vel pa mene le io il taimi o ma il no fo inga a pe lo winga na le me snap election talo siala o lo il fa tu nga le tunu ele po le ala vai Fenga tā te le ona tali tonuina le me pe awhai mo. Awa kusa le ua alo. Mai le me tau ona whai. Awhai wako kele le si tūri. Tai peia ona tātou māsani ai o le pāti ma le vāing wha opwhai ai le whai numera. Fulisia. Tai peia whai tātou le leipa le tūnei. Te le ala mau whai tionga ma lea. Alma ia. Ai le ma whai na pānota ama i oe le tunu. I sui whai pula i e ono se furu on sul tolu e ole leipa le ia mali ia ele i tupu mo se me fa pe i lalo le MMP e pe telefona la le mau fa opu ai langa o le tulafon e halu ai le fina ngalo o ipo o le foinu mela le o to tele o le tu ai tele ia le la to palo to po la to sui foi puli ia o ina malo o taila wano o tu mana tole uto tol minuto ta por klame ya la tu atu ai fa mo no ta tu liva ngo ta tu por klam ma no fa tai mari so ni mai te lagona ia ole tau ngana nei foi fa o ponga ole la langi os nei mo le nei foi vai aso fa mo ia la to e filo fo il vai aso mo le lo fa bala le le te pa u langi mo no tele le fa ungo le nei vai aso lo malo la fa fonga ia fa to fa so fua Savali ile alanga
sai mai ia whaatasi mai o lo mana lilo ia tu mawai langona nili tino e o fua tu lo unei ola mo oela utau tunga sili si oe le aululu ulo choi ele ima fai ele poli uli ona tau fia male mala lasio ave ole lana ia suluia no una watu e mamoli atu olo ualofa ilona matuia uma mama fai olo upolonga ele ngalo lava leitu la utufia le ufita ia ngona au pau ole va filia uole lilo ai wa fanga ngana ta upumatala olo alofa na tatongo ai o umalama olo alofa na tatongo ai o umalama Nai whawhiwhianga nei teimi o lea wa uri tau tua si whonga le lau mua, si whonga na le sunga mauto tasi e suao masiona a inga pio na pesi atu i fo i whawhiwhianga o le nei teimi. O le 5 minute ua te nei le lua, 5 minute ua te le lua, nau mai al por kalamena ana a soa tu ele fionga la wano ati ilawa ma le sunga ya mawi whaivalu. E le voila o se mai e tau awe whasa leunga nei teimi se pa i voice teimi o tatu telefou. E le minuto i luma, ia ona whaafonga lea por kalame lau telefou ma le whaanga i le lima i le fiafi. Ia, tatu tonu o solo ngale ringa nuinga le nei aso lo whamanu manu fo i le tau, to file mula fo i Wellington le teimi. Tatu tonu fo i o lo whapena isi tu o le tatu tunu. Ia ringa tu fo i le aso se vaenga o langi o mo me tau tua le nei teimi o le awa oli. E tau no le aso fo roile, ia o le aso e tau runga i le tele o ngā ruenga le to tele, o nisi whenga ruenga le asto nai. Ia pe to tele o tatou le so farile malu lori le iai e le afia mta pena tu ai fa un le vai aso o le to yaso fo le wa on al fa na un tu fo le mo le dua vai aso a ta pena fo lo to tamaiti na vai aso mo moa ia ona to ya ele wa on tamaiti ia pe umala sai tolu ia ona e ile mo le isi a valu vai aso na tu uai le ele umi ana turi atu o fo ya on tamaiti. Ka mea ma lo la tamaiti fa tai foi la to ma tu na fa yenga luenga le moli o tamaiti e ma toi piki mai le onga i tonu o le iva va yaso le o mai atu o le tonu tonu o le onga lo fai tau le tala i le aso na fio lo o moli mawina mata ua i fa pea o le ua sainia nei le lakapia Samoa se kon kalate ma le Spark o le company telefoni le ani usila e tolu tausanga ua sainia ma le la fasa la ua i le Spark ia talonga le manu Samoa i tonu o le tolu tausanga na ufano noa la mufa pea lo no wingala e le to e saula i le Sky talonga le manu Samoa a le tele o tatou Samoa le whaoinga le Sky ni usila o le lau te FFC le te foi na tunu peto tele ni si o tau whaonga i le Sky le Spark Sport ia o tau mai mo ai o le wasa ini le whiaringa ta tele lope te ilo ai o lai le tupe Samoa i mawai fuale ala laka pia Samoa fuale o la tau avio le avano i le Spark e whasan la wala tau taloa whai unga whale tau sanga nei le anu le tua al tatou matu Samoa no winga i le maua tatou le Sky e maua le Spark e ma le whelo whailo mai pe tele lo pe to tele ni Samoa whanga i le Spark pe le ai pe fia fo to tongi le masina e tasi foi la le to pe fa popo ya tatou pe fa pe o le Spark to o le Sky ya o le tūlanga na le mai tau ina le temi nei ia fua oi fa ya Elton fene me tau mo e wai le mo mi tatou so na fa alo tu pe isi me ai va nga tau so i fuanga tau fa nga il malos
Malu minuti o te dei le lua fa tala fatu ia ta vale uma lava lunga la wal tele ma lo le foi ma lo lava ta wa ta ife am nga lo le fo yaso ma le va yaso o to volo to do ai nga lo ferai ma le fatu ai nga tausi so se va nga lo langi mo me tau tua ia e se tau tua sa moa ia lu fa tasi ale tau tua le ai nga le matua le lotu ia ma tele o va nga te tau tua ai ia me foi lana o lo fai le fatu ai nga tausi ma lo mo uti te fai tono le ai nga al te mine nei fa fianga so ife filoi ia pese le mu ia fi ili si va nga ia pese va fi ili si va nga ia la vai pese le Oski band ina o vanu minuti o te nei le lua le tau tua le si fonga le mua
Talofa, si ufofonga o le lau mua. Spaioa, solo uloa, o sofo ilela, a o ita, maile maunga, to o manga. Fain fie, fain ta, lelo fale paanga, atumua, telemotu mafutanga. Pasolo maya, leolanga, ba ayalola lele, teletama, via avea, oi faimose. Ele tawai, lauba ai, tauna faisa omai, e aluaso, te iane wa fuli tumai. Mea manomi, atamai, ele foila uva ai, a ole aso, emo watu, toyo omai. Epuna mepea, uvai manino, lelo fana faifa asili, moli atu, o fofonga, naya umiti. Natali ilangi aloyo faiva o tenofo matapuai lela lolani e matalasi suya yo upu matali a ole faiva to ilalo masiasi telemana Whawhiwhanga Jamie mai le sunga ia waino pese na tu si an se tu whare moe ia nau tue langi na le sunga waino matoi te uteu ia wa fo whawhanga le tunu o le si whawhanga lau mua neu wa sfuru vanu minute wa te nei le lua e le tatou whase le silanga nei mo la tō umai tatou tunu wa le se ai kutia le se ai nga le sta vale lua tolu whata vale isi ai ia mo mia pa uta vale e le fale pa ule fale fai pa uta vale Stasio alo le tatou tunu ia o le sunga le ia tali pua o ia ana le fale fai pa uta vale le nei Wellington e la tu ai Louis Furutasi Vivian Street Louis Furutasi Vivian Street o faina o tu ai mai na so fu ile so fa ile o le valu le tai ao ile lima ile fiafi
valu le tai au le lima i le fiafi. O le astona i e tauna whaile appointment e te alu e pia whape te alu e whaipa ua lau ta vale. Ia waso anai lima le asong fua le asfraile ia. O le valu le tai au lima i le fiafi. Ai telefoni vala u iai o le valu o tasi iva, tasi iva. Valu o tasi iva. No mela nau telefoni o fisa. Telefoni fea vea i o le olu o fitu, lua o fa, lua ono valuiva. Olu o fitu, lua o fa, lua ono valuiva. Ia o nanga la le tatou fale pauta vale lea. O le ingo le fale o le Good Ear Autocare. Good Ear Autocare. Pape mai e li tuala le ia le fale voile o le pipi teki tai Wellington e Vivian Street. Tu se fe la ta ia ma le fale voile o KFC na i lungo lisi a wala le fasanga ma le tu ngā tai. E lata foi le Mo Wilson. Ai tele ala paka i lumo fale lea. Lo tele popole ala koe fai pa ula uta vale la tele paka i lumo paka ia na fai ele o pa ula uta vale. Fai foi na la tau fa sa o wili uta vale wheel alignment. Fai na la tau fai ele vaanga na e sui foi maa uta vale mo foi ala tau maa uta vale. Ia fai lana e sua tu ia iso steimi. Ia mai le son fu le so for reile ia o le sto nai. Ta tau ana vili telefoni na fai si appointment. Ia bonisi o sili vala foi emaili ete emaili dia. Tali at goodearwgtn.nz. Ia alo. Le sina tatou fase silanga fa business le wa ngai mer tatou di tio fa sana le watu wa le tau tuai no le tatou tunu. Ia le. Ava pela te fio ia. Ia pe te sui fa pa ula ta vale mai mi se tau tua pe no tolo lo wina. Ia fa ile sa fa fonga mer si fonga le mua tal no vol sunga tali. Ia o te lolo po inisio na nau fa ngalwenga na Louis Furutasi Vivian Street i Wellington. Mana tuala wana leo Vivian Street, ole one way street. Ele mafaina o ele mafaina latu o to e sauta avale tu sai e luatu alo ta avale nei i porirua luatu a moulu ila lo le tu low la volitano ea te ea le fa volitano la waitai a la wai lungo le Vivian Street. Ia la we fa sanga i tai la wana le alu mla vale le ia lo tu tam tau na inu mela lus futasi tu sai te fai tau atu no mela lus futasi. Ia la talta to pese ia o le taimi le lus futasi foi la minute o te ai nei. Ia le hitu la lua. Tale tolu fa fonga le fa poponga o tantu telefon. Talofa tam teni talavou wa o tono pilongi a faio te mafaio. E te mafaio fo. Si fonga la mua i Wellington.
se matangi se imomoli atula utali amau uatatauna faatalitali o te tatalo ile atua ai lofa mai mo taua no une itino Fofonga ole la mua. Lady love, we're still waiting for you. 24 hours a day and 7 days a week. So call up the Fiji man, we want to give you love. Sing! Neyandi saruindende na no muyali mai beya au maira rawa wutumu ena no muyalitu Neyandi saruindende na no muyali mai beya au maira rawa wutumu ena no muyalitu Nauna daba meka daruna beirai Nauna daba meka daruna beirai Sarundere Nauna daba meka daruna beirai Nauna daba meka daruna beirai Sarundere Oh Malili tukoiau ai lulu na yalongu isalei na numia mai ena nungu tu bakaongo lebu tu na baka isa senika utava meka amboida isalei na numia mai ena nungu mai rawa Nauna daba meka daruna beirai Nauna daba meka daruna beirai Sarundere Nauna daba meka daruna beirai Nauna daba meka daruna beirai Sarundere Oh Baby, put your foot on my shoulder. Make one feel you inside. Wanna rub up on me belly. They want me your juice and jelly. Isalei mbunamba unanumia Isalei mbunamba unanumia Nauna daba meka daruna beirai Nauna daba meka daruna beirai Sarundere
teke waka mundu Tangi tito kasengani mundu Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Baby, this is serious. Serious. Are you thinking about you? Oh, yes. Baby, don't say what you're about to say. No, 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 no. Look back before you leave my life. Be sure before you
mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decide de una vez, me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quieres, ya no se lo dices. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Nieto loco, Ricardo Nieto loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quieres, ya no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Lau fili-filiga iletoi amataina ole tamafutana ina ia mauasewina ele sua malie beafaingofie beatutu sataua ileloto malie Leioba salo-saloma emonina oloalofa olea faia uba-uva maolonga Susepina wale Aveia oi fai mose Te uvi manuia Uenei fau alula lenei Enayo manaona Tavia faatalofa Ya oile woso sepina oleva atasiolo uola Pe anaya iso mana Na
te au mai alo wanganga e tu mai le fia mai I o mata nei o ma salo salonga e monia lo alofa olea fai au ba ufa ba olonga susepina olele aveia oi fai mose te ufi maluia ue nei fa ualula te ufi maluia ue nei fa ualula te ufi maluia ue nei fa ualula Ala e whawhonga mai tau tuar si whonga le na mua, nei teimi o le hafi ia po le fu teimi o le aoli. O le ua toi sifuru minute o le tale o le tolu, wape o le teimi. Ala i pes pesenga nasa mo le mana o mai nisi o le tatu tunu, un pese whaali mawhau whaunga o le whaai ungo le wai aso, e to tonu whaamle ina ia utau whina ngalo. O le wele wha moi o le aso lulu o le aso forward por kalame le si whonga le na mua. Por kalame le wha tau le fionga la wana o le ato whiwa ili ai. O le ala tau mawhai e whaonga le por kalame na wha tumu i tatou pepa o le palota. O le winga o le whaamitalanga. Tu sa o le ala whai atu al por kalame i nei le tatou li tio. Ma le tua, pe ese uma pepa palota ia me se fo le wha tumu o pepa nei. Ia ma le ia lava e mana e wha tumu i la so lulu pepa o la pepa palota ia. La e muri mea le wha te inga le la whai atu nei le tatou li tio. Ia e ala natou. So lulu la le vea so fau pe a tatou au lia. Ia o le whaia ia le tatu whatu mga pepa o le pālota. Ia whaia i tamaiti sole, ia sa uni la so lulu le tālu sifuru le tai au le la whatu mai pepa o le pālota, le la sauti whonga lau mua le whatu teinga. Ia, le la. Ia ile le tua le aua le usila ese ma le o le pereki le alu le whai ingo le tausanga. O le manangata amilo la le ta o le New Zealand 15. Ia po le All Blacks 15. Ese mai le All Blacks. E se foi All Blacks 15. E lua la ta alonga i e fai o lise fai a pani o lise fai o i e i foi le ta alonga sa te fasa e le ta alonga ta alonga le Barbarians ma le ta alonga ta alo i male au po o i lani e na e ta alonga le au le ani usila pe o le au lona lua le ani usila o le lau filifili ai ia le sunga ia Leon McDonald o le fai a onga le au le Blues o ia le la ata ia le malanga le nei. Ia mai o tele o tama ia e manatu le whaia onga Ian Foster. E i tama i le All Blacks o le au mai i le aure. Ivo i tama i le aure o le awatu le All Blacks. Ia ona ua mana o mia le All Blacks e isi au e lua ia na au vole le. Ia e mai i tama i whata aloa i a le lei e wa watu lunga. I tama i wha le lei lunga wa mai le aure. Pe o le aulo na lua la le New Zealand. Ese mai le Maori All Blacks ia wal Maori All Blacks ia o tatou ilona yuso Maori e le talo ise tangata le iso na pito Maori. Le la malanga ta amilo fo le whaeunga o le tausanga. E ai manatu nisi o lau tamalaka pi le leia ni usila. E anga va ai fo Julian Savea ia ma le tama lea o TJ Berenara tauna o le au lea. Ono lo mai tauina le leipia o la ta alo. Ia i
le tūlanga o lo iei nei le whaasolonga o la kapi e whaaloto i whale ni usila. Ia, o le tuala na alu le whaaiunga o le tausanga, ia pei o le development squad, fo ingale pulu a le autele ni usila. Ia, autele o te tene nei fo ina tau samit Samoa, ile o mauni avana o Black Stay Mine. E o i le tuale, mana ia tele, la fo i alu le tua le Australian A, po le au Australia, ia e tua na ia pani na o fo ile o i Europa. Ia, mana ia. Pe o la wala le o ile tama le le au le fa na lunga o tama le le ia to me mai au le fa ta loi o le sunga ya kini ai ya mal fa fianga o le tatala ia a mai ele eu te lo le ula talata vol te mi o ta fo le la tal tolu to tu ar si fo le mo sola i fanua ua i so ai le tau tai toto awe le laua manu o sola i fanua ua i so ai le tau tai toto Sia ita e nei mafaufuna Te whea la i foe Le ai se wha moe moe Ua o mana tua oe Ua no ule ana I la ta ua mafutanga Mole mole la foa ne I funga vaa Whaamanga loa u Wa o se o le manu Ua o le vaa
Toi whaatalo whātol whapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mo lenei aso. Fōlinga mai whaate ia le tunu o le wholesanga leo leo i le so o le atoi eli ei nisi pūlo loto se fulu i le Mainol Pike River. O se vaenga o la lato su enga, pēna o fia le whaalawlawe lea na tupuni ngā yoinga whaasolto la fono, ina ua pāle maina ia Novema lua se fulu. Ma mauma waiso i fua tangata eli maina e to olua sifulu iwa i le moto i saute, e tā ua tele lea fuafuanga ina i whaamauti noa. E maua uma i lato lea whaia le suenga, whaamatalanga mo umia mo lato suenga ina ia ilo ai, po le ale mafua anga nā lai o na pāle maina i le taimi mo mua. Sa whaia se whaamatalanga leo i se taimi o tuanai, e whaapea o le ale toi eli ina le maina pe toi whaia iai nisi ngā luenga whaapea. Ua tele tau sango whaatalitali ainga mo se tali, ma ol whaanaunga i avelea ngā luenga u fofoina, e mau se isi whaamama avenga i loto mahafatia o ainga o e na malili wai i lea whaalawelawe. Ua saoni le United States e whaatinolo na tau maunga e ala le whaau popo ni sifsosoani mo le Pasifika, o se taimi mo mole o whaiese fono ale United States o Amerika, ma taitai o malo le Pasifika le na tau alunga i le so, i se tau mawhtanga tele, Masafa ilo ini fsosoni whaatase maniati na e tusalia malevalu se lau se $10 miliona tala Amerika. I se pepa o whaamatalanga na whaalaulo ina na tā ua i le United States o lo na tau maunga po le commitment o lo au whieni se fuafuanga i whaamalia ina ini vaenga o ave i le whaamuamua le Pasifika o se vaenga tele lava o lea folfolanga o se malilienga lea mo se fsosoni le tamau ainga le tusamaleono se lau miliona tala Amerika. Mai se fulu tau sanga le umi o la whaasoa i eilea vai ngā tupe, mai pito tele lava mo le malilienga i lei o le tuna i le Pasifika i saute. O le malilienga le o lo whaatulanga le lei e awanoa waafāngo ta Amerika i o ngā sami o malo le Pasifika. E se lau tolu se $10 miliona tala Amerika, o la atau mawhai e whesoso ni eile suinga o le tau, ma se tau maunga sa ili se isi wha se lau miliona tala Amerika. Mo lea lava whaamoe mai vaenga whaatuma oti, o la filifili so lato sui le fono malo le Pasifika, whaapopo le iei o la lato au nanga of sosoani le USAID, ma toi whaafo i pisi koa i le Pasifika, o le amaufo i ni awa onga mota i tai Pasifika i a matona i lunga lo lato tula i mai. O le alo ia fo i le United States, le iei o pule ngā whai ngā malo a tunuu, iei lalulwa ainga New Zealand pe o niwe, ma le ato kuki. E tatalaina i le so le whale mai mota mai te titono Wellington le te wao nui ma o le ama whaione tu whaatsia au nangal soifua maloloina mo whana witi i lalo se whale e tasi ma o se whausanga o whainga whaona pone e tu sai Marie Boti le staff i le so. Na whaanauloina le polo keti le asos fulmaleiva i ulai le lua fes fulfitu ina ua yeini talai whapea e 5 miliona tala se fua i tautupe. A se ali i whai business i New Zealand, Mark Donatschek, peitai na amataina le polo keti i se tausanga mua atu, pe ona ta wal taitai fono le whaalaputuputonga o whale mai o Wellington Bill Day i le Dominion Post. Talu mai le tausanga e tasi iwa valutasi, na whaiele whaawonga day, ma lea ta maa whai pisinesi, a o ngā lulu e whaatasi au nanga helikopa i Wellington, ma sa whai ngofia i le taitai fono, ona ia talo sanga ina Donatschek, mo le whaatupenga o se whale mai fomo ta mai te Wellington, o le aso tolus fultasi o mati tau sanga nei, na tau a awina tuwai ki o le whale mai i le pūlenga whale mai o Wellington, porirua makapite. Ua whaasilsila le maloni whainga fawesa i lea i lātou po kampani e leanga le whainga o tangata whainga alwenga mai fafo. O le pili o le puipuinga o tangata whainga alwenga, le Worker Protection, Migrant and Other Employees Bill, o le whaatulanga e whaamalo sia atile i whaasalanga o lo i le taimi nei. Pe ale tala whenga i le wainga o tangata whainga alwenga mai fafo, whaata se mala fola sio se polokalame fo, e awa oina i tangata mai fafo e winga i a ia tatau, a tangata whainga alwenga. Sata ua le minsta lango mo mta au tau whalwhainga alwenga ma le saunga le mō. E mo omio na whaamauti noa, e a awina tangata whainga alwenga mai fafo, ina ia iloa lātou wa ia tatau. Ia lele iei fo i le puipuinga i lātou ia ua a fia i whaafi tau li whaapea. E ala i le tu ua tu ia ionisi avanoe mawa i le lango ma le fisosoani, ma whaasala ina i fo i kampani lātou te le muli tai, ia iei ngole tau singa wa ia tatau, a tangata whainga alwenga mai fafo.
E silia male afe ono se laulea fa ingo ni awala po mga alai tutono tama ki makaurau i au kilani. O le asuia, beto e fa aititia le sao fa atulanga ina o ta avale feo iai. Ina uatalia ina ma fa amaonia le komiti fa atono. O fela ua inga au kilani le asoana nafi. O se tasi leo vaenga le pol kalame le fela ua inga au kilani. Mo le sao fa atulanga ina. E saunga le mumu feo inga lau tele. Le anatu ina atu waile silia malevalu afe o finangalo fa alia o tangata o le ai. Ile tau sangata le wai. E tu samale iwa se lau valu sefulu ni awala lo si o mia ina ai. Le silia malefito sefulu a onga o le a afia i e suwinga. O le asuia fo ile tapula alu sao ta avale i marae nu uitua. O awala e pito silo na whaingofio na tutupa i whaalawelawe o pito nu ue peo takapuna, Devonport, McLean Ines, whaatasia i mani awala i manurewa. O ia suinga o le a whaamamaluina i le vao te sema mamati o le lua whelua tolo. E ese tau whaasese fōwe ala i se whiautus to si e telefoni whiawea i ua whaatutu i mātua. O le tau whaavalele whaapea, hi ma'am, sa whaasese i na itangata i se taime le i mamao atu i Australia. Masai i se whiautus to si e whaapea. O le tangata le lafo i nā atua i le atus to singa, o ia o le tama le ungali i po o mātua i e lafo i eile a whiautau whaasese. Whaatase masi pepelo, wa le ilola na telefoni, o mtuamo mia lava se tupe, na whaalia Sean Lyons o le net safe, wa ieni ripoti o le atau whaasese i totono New Zealand, wa whaao o atu ia i la tau, e te tau i tangata o na mana tuna tulelei, ma ia māsalo fo i po o se mea moni, o le isi la asanga e whai, o le saili, po o aina la fo atu waile whiautus tusia, e ala i le toi telefoni i ai, ma whaatala noa, pe ona ta uele sui o le net safe, o na apopole ni mātua pe āwhesa o ta ia tu whaapea so la alo, o na whaiele o nisi tūlanga au normale su elelei, po o se mea moni, wa whaamana to mai le net safe, ma le Search New Zealand ile atu noo, ina ia whaamau ma li poti atu, pe ala atu wa afia ini whaafita au li whaapea. Wa whaalia atu noo i Europa, o la whaapopo ina la tau tāpenanga mo le puipui ngai whaatatau le whaapipi inga o kesi masua o, ina ua masalomia, e fōlinga sa iese ngai o inga lelele ina whaia na nai paipatitele i e whaalua i le kesi, o le finangalo whaalia le Unia Europa, o le United States, ma le whaalapatapatonga le neito e whaapea, o vaenga i na leanga o paipai le vaolu usia masia mani, sa whaia lava ma le loto iai, peitai, e le otu usa o la tau whaiti o ngai whaasanga i a Lucia, o omana tau tino i Lucia, e le isa la tau mea na whaia iai, ai se i fesili pele o Amerika, mua atu sa tua i na i Lucia le whaongang o le sapalai o le kesi, o se au upenga e whaasanga taua i malo i sisifo, o na o la la tau lango mo Ukraine, o le liki o paipatitele ia u whaingoina o le Nord Stream 1, ma le Nord Stream 2, o whaalo i le kesi, na i loa i le asonga fua ma le aso lua, e le iola ia paipai le taimi, ma o le Nord Stream lua, na tau fia ina uoso wha i Lucia le malo Ukraine, ma tāpuni i Lucia le Nord Stream tasi, i le masino se te mai whaapea, o loo whaia i eini ngā luenga toi wha le leia, peitai, o ia uma o ngā paipatitele, sātu tumu i le kesi, le na pupuna e se vaenga le whonga tai, pe ama le tasi le kilomita le lau tele, na tā ue whaapeo no o atu le vaiaso le umi o le liki o ia kesi, se i o na uma le kesi o lo i tutono o ngā paipa, wa amataina nei se su e ngai lea mata upo. I ta alonga, o le a whaulu whale alo ia le tamaita i longa i le ta alonga la kapini usila le taito asfulu lima o fiao o wha mausili i le Hall of Fame o le lakapia le lalangi o wha ayayanga ia mo i lātou wailonga lo lātou sao i le ta alonga ma o le sauninga wha apitoha le a whaiale i le taimi o le ipo lalangi a Novema wa wha ingo ina wha apeo se tasio numera lua po huka pito i longa o le lakapia tamaitai ma e 5 ta amilusanga o le ipo lalangi na ta aloi wha mausili e whana siampini ai le na kapteni mo le taimi muli lua fisfulfitu e le ipo lalangi ai alani o wha mausile pito la ititi le to ono i lātou ia o le a wha ulfale wha apitoa i le aso ma e na o ia fo i le tangatani usila ia o ia fo i o se alo Samoa. Tala fo ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
talo fatu telefoi sa isi le nei ona wha o poponga e le wha ai unga o le nei vai yaso. O le tae au nei le afo le tu lai fitu, wha tau te iei se solo o tangata whainga wenga uma le malo, e so se matanga wenga mwha la po bitonga tu oti, e wha ta ue nai le aso wha bitoa o unanga tangata whainga wenga le malo i le atunu. O le aso wha bitoa ua wala aua tuai le whainga malo i tangata whainga wenga uma, e ao fia ma poto e luma maoto le malo, e avatu e le nganga wha aftai ma le wha malo si au ia i la tau. E na ia wha au au le tautua wha maoni ma le au nanga i le atunu, e so se vaenga ua tautua hai. O le fionga le sui palimia, le fionga tuala i o sefo poni fasio, o le amol molia le se upu wha aftai, e a vea masui o le malo e wha aftai e tuaia i la tau. Wa wha au tuina le aso wha bito mo tangata whainga renga uma le malo, o le anganga tautua. E iei nisi o wha la po bitonga mtanga renga le malo, o lo wha tatia lava la tau por kala me ese mai le fuafuanga le nei, e au fiel matanga renga wa onga ta alonga maanga nuu, le wa wha tatia lava le la tau por kala me, e wha tau tia lea il falta le malo le tau me sena resort. O se tasio vaenga o la tau por kala me, o lo whaata wai nai ni whaia o ngai to luas fulma le lua lo te toe ma soi fua pea. Na soi fua mai ile awhiv se la wonu se fulma le lua. Le tausanga na tuto ta selu tātou malo. O le anganga o le vaenga o le porkalame al mtanga renga o onga ta alonga maanga nuu. E whaamana toi pea le anganga o le atoanga o le ono se fulu tausanga. Talu o na tuto tasi ilo tātou malo Samoa. So ai mani whaai longa tu inatu ia sia o ngai to se futbol lima lo soifo pe o retire. Manisi whaai longa wha bitoa mo isi whaia o ngai to se fulu. O le ato e te tala whai toto o le ofiso New Zealand le aso kufua le vea so fau. E a mata toi tu inatu ai pe patalo sanga tangata Samoa mo le kuota e a vea aima tangata Citizen i New Zealand. O le aso lua Novema wa fōfō le teimi mulimuli le mō tālu sanga. Mo ava noe lima hawhi iwa se lau, wa tuina mai mō tangata Samoa ma tangata le Pasifika. E le whaasila silanga le Minister of Malanga inga New Zealand Michael Ward. O le ato e whetu na iei se fōfonga mo Samoa, mo le tālu sanga i o tātou tangata mo i ava noe le kuota. E le i wha e loe Michael Ward, le tūlanga o i la tau na tālu sanga le kuota taluai. Le sa wha manuia ina ma wha talitali a wanoa, au le ia a fia le tātu o tunu umale lorangi, i le wha mai o le COVID-19 funuiva. O le sei o le kuota wa wha ingoa le Minister of Malanga inga New Zealand, o se tasi lo vaenga o le whainga pa anga lo lātu ma lo ma tunu o le Pasifika, e au fia i ma Samoa, wha lia Michael Ward, o se tasi leo vaenga o le awso soani e tangata o le a laki le sei, i le uti o ngā luenga maua e o tātou tangata i le Pasifika. E o mai le solo o tausa i lia e Frank Lu, o le pule leo le whalitali malo o le Sheraton, le tangata whai ngā luenga na whia sa i meri mamamori le utu stala, o lo o lisia tuai ni whainga pio ma le tala whiangai, o lo o wha tino e le whalitali malo. O tua inga o le tatongi o nisi o lau whai ngā luenga, wha afa tutongi, wha ea nisi o lau whai ngā luenga, tā puni pēle whalitali malo a ua lewa na tatala isi whalitali malo e lea tunuu. O whainga pio le tongi tupe ai leo nisi o tangata whai ngā luenga le malo i me manao mia, ma le wha au ngā leo nisi o tama i ta i Samoa, i ni pisi nisi le tala whiangai. O loo te enai Frank Lu ia tu o inga le wha vaea, e ala i lea i meli wa wha alao i loa. Whai loe Frank Lu manisi o lau whai ngā ruenga, e leo mai loe la tōpo ai tonu le tangata na whia lea tusi, ai o se i beli wa taulanga i nai le whalitani malo. Whai loe Frank Lu, o le vahe ai o nisi o lau whai ngā ruenga, wa le mawhai o na alo fia ina wa a fia lea tunu o le wha amai o le COVID-19 funuiva, mai e te tau lava o na whaia lea tūlanga, e o fo i tutongi, ua fua lava i tupe maua ma ngā luenga o lo wha atino i la tau na tutoe, ona ua wha solo i na matuale ai lava ni tangata po ni malo, e no fo ia le whalitani malo. O lo tāpu nia le tū maut whalitani malo mo le teimi lenei, ai o lo ngā lulue wha paanga ma le Aki Craze,
Ina ia toe whaola ma se itia le tūlanga māwalunga sa iai i le teimi mua. I le report le ofiso numera whaamawino tupe maua mo le tausanga le nei lua afe lua sefulmalitasi, lua afe lua sefulmalelua. O lo whaamawina ai le fitu se lau valu sefulmalelima tesi ma le 3 miliona tā la. Ai ua palasi i le 1 miliona tā la tupe maua. Pea whatusatu le report le lua afe lua sefulu, lua afe lua sefulmalitasi. O le palasi e lalo lea foi numera, o le whaititia leo tupe maua sa māsanio na au ina mai i oloa, lea na o le sefun ma le whātesi ma le tasi miliona tā la. E wi o lo o i lea reporti le tupe wha au popo e tasi tesi ma le 3% o lo o maua mai fesoa swani. Ma le fitu tesi ma le 3% o lo o au ina mai le la fonga, ai leo taitai au sia i le tūlanga o le tupe pa u, lea ua wha mawina nei reporti. E le reporti wha ale kuata wa wha mawina o le nei tausanga, e tupe maua lo o maua mai la fonga o tau mafa ma au nanga, e tolu tesi ma le 5 miliona tā la. Manuia le wha i unga le neva yaso le tātu o tunu o tātu talafawia wha soifoia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. José
o tamo o moonga le chualo fa ia umileola se choe alo achu lo chapa pao awana moni mau mai na sala ucha ai sa tonu pechai longola upele fa acho ese fa amalo mai Te whaatala whātua whapoponga o telefon mai le si o whonga le lau mo lenei aso. Pōlinga mai e whaate ia le tunu o le wholesanga leo leo i le so o le ato e eli e nisi pūlo loto se fulu i le Mainol Pike River. O se vaenga o la lato su enga, bēnā o fia le whaalawlawe le na tupuni ngā yoinga whaasolto la fono ina ua pāle maina ia Novema lua se fulu. Ma mauma waiso i fua tangata eli maina e to olua sifulu iwa i le moto i saute. E tā ua tele lea fuafuanga ina i whaamauti noa. E maua uma i lato lea whaia le suenga whaamatalanga mo umia mo lato suenga ina ia ilo ai. Po le ale mafua anga nā lai ona pāle maina i le taimi mo mua. Sa whaia se whaamatalanga leo leo i se taimi o tuanai. E whaapea o le ale to e eli ina le maina peto e whaia i aini si ngā luenga whaapea. Ua tele tau sanga o whaatalitali a inga mo se tali. Ma o le whaanaunga i a avelea ngā luenga u fofoina. E mau ai se isi whaamama a venga i loto mawhatia o a inga o e na malili wai i lea whaalawe lave. Ua sauni le United States e whaatinolo na tau maunga e ala le whaau popo ni sifsosoani mo le Pasifika. O se taimi mo mole o whaiese fono ale United States o Amerika ma taitai o malo le Pasifika le na tau alunga i le so. I se tau mawhtanga tele. Masafa ilo aini fsosoni, whaatase maniati na e tusalia malevalu se lau se $10 miliona tala Amerika. I se pepa o whaamatalanga na whaalauloina na ta ua le United States o lo na tau maunga po le commitment. O lo awhia ni se fuafuanga i whaamaliaina ini vaenga o ave ia le whaamuamua le Pasifika. O se vaenga tele lava o lea folfolanga, o se malilienga lea mo se fsosoni le tamau ainga, le tu samaleono se lau miliona tala Amerika. Mai se fulu tau sanga le umio la whaasoa i lea vaenga atupe, mai pito tele lava mo le malilienga i lei o le tuna i le Pasifika i saute. O le malilienga leo lo whaatulanga li lei e awanoa waafango ta Amerika i o ngā sami o malo le Pasifika. E se lau tolu se $10 miliona tala Amerika, o le atau mawhai e whesoso ni le suinga o le tau, ma se tau maunga sa ili se isi wha se lau miliona tala Amerika. Mo le ala whaamoe mai vaenga whaatuma oti, o le a filifili so lato sui le fono malo le Pasifika, whaapopo le iei o la lato au nanga vsosoani le USAID, ma toi whaafo i pisi koa i le Pasifika, o le a maufo i ni awa onga mota i tai Pasifika i a matona i longa lo lato tula i mai. O le alo ia fo i le United States, le iei o pule ngā whai ngā malo a tunuu, iei lalulwa ainga New Zealand pe o niwe, ma le ato kuki. E tatalaina i le so le whale mai mota mai te titono Wellington le te wao nui ma o le ama whaiona tu whaatsia au nangal soifua maloloina mo whana witi i lalo se whale e tasi ma o se whausanga o whainga whaona pone e tu sai Marie Boti le staff i le so. Na whaanauloina le polo keti le asos fulmaleiva i ulai le lua fes fulfitu ina ua yeini talai whapea
e 50 miliona tala se foa i tautupe, a se ali i whai business e New Zealand, Mark Donatschek, peitai na amataina le polo keti i se tausanga mua atu, pe ona ta wal taitai whanol wha la putuputonga o whale mai o Wellingtone, Bill Day i le Dominion Post. Talu mai le tausanga e tasi iwa valutasi, na whaiele wha awonga Day, ma lea ta maa whai businessi, a o ngā lulu e wha atasi au nanga helikopa i Wellingtone, ma sa whai ngofia i le taitai whono, o na ia talo sanga ina Donatschek, mo le wha atupenga o se whale mai fomo ta mai te Wellingtone, o le aso tolu sfultasi o mati tau sanga nei, na tau a au ina tuwai ki o le whale mai i le pūlenga wha whale mai o Wellingtone, porirua makapiti. Ua whaasilsila le malo ni whainga fau e sa ilia i lātou po kampani e leanga le whainga o tangata whainga alwenga mai whafo. O le pili o le puipuinga o tangata whainga alwenga, le Worker Protection, Migrant and Other Employees Bill, o le awha atulanga e whaamalo sia atilia i whaasalanga o lo i eili taimi nei. Pe ale tala whea ngai le wainga o tangata whainga alwenga mai whafo, whaata se ma le folasio se polokala me fo, e awa oina i tangata mai whafo e winga ia te tau, a tangata whainga alwenga. Sata wale min stalango lango mom tau falwhainga alwenga ma le saunga le mō. E mo miona wha amauti noa, e a o awina tangata whainga alwenga mai whafo, ina ia i loa lātou wa ia te tau. Ia lele i fo i le puipuinga i lātou ia ua a fia i whaafi tau li whaapea. E ala i le tu ua tu ia ionisi avano e mawaile lango ma le fisoswani, ma whaasala ina i fo i kampani lātou te le muli tai, ia ia ingole tau singa o ia te tau, a tangata whainga alwenga mai whafo. E silia male a whiono se laulea wha ingo ni awala po mga alai titono tāmaki mā kaurau i au kilani o le asuia, beto e wha aititia le sao wha atulanga ina o ta avale whioa iai, ina ua talia ina ma wha amaonia le komiti wha atono, o whila ua inga au kilani le asoana nafi, o se tasi leo vaenga le pol kalame le whila ua inga au kilani, mo le sao wha atulanga ina, e saunga le mumu whioa inga lau tele, le anatu ina atu waile silia ma le walu a whio fina ngalo whaalia o tangata o le ai, i le tau sangata le wai, e tu samale iwa se lau walu sifulu ni au wala lo si o mia ina ai, le silia ma le fitu se fulu a onga, o le a fia i a suwinga, o le a suia fo ile tapula alu sao o ta avale i marai nu uitua, o au wala e pito silo na whaingo fio na tutupa i whaalawelawe, o pito nu ue peo takapuna, Devonport McLean Ines, whaatasia i mani au wala i manu rewa, o ia suinga o le a whaamamaluina, i le vao te sema mamati, o le lua whelua tolo. E ese tau whaasise fo wea lai se whi autus to si e telefoni whea vea i ua whaatutu i mātua, o le tau whaavaleele whaapea, hi ma'am, sa whaasise i nai tangata i se taime le i mamau atu i Australia, masai i se whi autus to si e whaapea, o le tangata le lafo i nā tua i le atus to singa, o ia o le tama le ungali i po o mātua i e lafo i eile a whi autau whaasise, whaatase masi pepelo, wale i loala na telefoni, o mtua mo mia lava se tupe, na whaalia Sean Lyons o le Net Safe, wa ieni ripoti o le atau whaasise i totono New Zealand, wa whaao o atu ia i lātou, e te tau i tangata o na mana tuna tu le lei, ma ia māsalo fo i po o se mea moni, o le isi la asanga e whai, o le saili, po o aina la fo atu waile whi autos to sia, e ala i le toi telefoni i ai, ma whaatala noa, pe ona ta uele sui o le Net Safe, o na apopole ni mātua pe āwhesa o ta ia tu whaapea so la alo, o na whaiele o nisi tūlanga au normale su ele lei, po o se mea moni, wa whaamana to mai ele Net Safe ma le Search New Zealand i le atu noo, ina ia whaamau ma li poti atu, pe ala atou wa afia ni whaafita au li whaapea. Wa whaalia atu noo i Europa, o la whaapopoina la tau tāpenanga mo le puipuinga e whaatatau le whaapipi inga o kesi masawau o, ina ua masalomia, e fōlinga sa iese ngai o inga lele ina whaia na nai paipatitele i e whaalua i le kesi, o le finangalo whaalia le Unia Europa, o le United States, ma le whaalapapatonga le NATO e whaapea, o vaenga i na leanga o paipai le vaolu usia masia mani, sa whaia lava ma le loto iai, peitai, e le otu usa o la lātou whaitionga e whaasanga i a Lucia, o omana tau tino i Lucia, e le isa lātou mea na whaia iai, ai se i fesili pele o Amerika, mua atu sa tua i na i Lucia le whaonganga le sapalai o le kesi, o se au upenga e whaasanga taua i malo i sisifo, o na o la lātou lango mo Ukraine, o le liki o paipatitele ia u whaingoina o le Nord Stream 1, ma le Nord Stream 2, o whaaloa i le kesi, na i loa i le asonga fua ma le aso lua, e le iola ia paipai le taimi, ma o le Nord Stream lua,
na tau fia ina uoso fa ia Lucia le malo Ukraine, ma tapu ni ia Lucia le Nord Stream tasi ile masino se te mai fa pea o loo fa ia ni ngā luenga toi fa le leia. Peitai o ia uma o ngā pai patitele sa tu tumu ile kesi. Le na pupuna e se vaenga le fonga tai pe ama le tasi le kilomita le lau tele. Na ta ue fa peo no o atu le vaiaso le umi o le liki o ia kesi. Se o na uma le kesi o lo i tutono o ngā paipa wa amata ina nei se su e ngai lea mata upo. I ta alonga, o le a whaulu whale alo ia le tamaita i longa i le ta alonga la kapini usila le taito asfulu lima o fiao o wha mausili i le Hall of Fame o le lakapia le lalangi o wha ayayanga ia mo i lātou wailonga lo lātou sao i le ta alonga ma o le sauninga wha apitoa le a whaiale i le taimi o le ipo lalangi a Novemba wa wha ingo ina wha apeo se tasio numera lua po o huka pito i longa o le lakapia tamaitai ma e 5 ta amilusanga o le ipo lalangi na ta aloi wha mausili e whana siampini ai le na kapteni mo le taimi muli lua fisfulfitu e le ipo lalangi a Yalani o wha mausile pito la ititi le to ono i lātou ia o le a wha ulfale wha apitoa i le aso ma ina o ia fo i le tangatani usila ia o ia fo i o se alo Samoa. Tala fo ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Whatalo whātu te le fau se isi le nei ona whao poponga e le whaai unga o le nei vai aso. O le tae au nei le awhali tu lai fitu, whātau te iei se solo o tangata whaingaruenga o ma le malo, e so se matanga ruenga mwhaalapo bitonga tu oti, e whāta ue nai le aso whaabitoa o unanga tangata whaingaruenga le malo i le atunu. O le aso whaabitoa ua wala aua tu eil whainga malo i tangata whaingaruenga uma, e ao fia ma potu e luma maoto le malo, e a watu e le nganga wha aftai ma le wha malo si au ia i lātou. E na ia wha au wau le tautua wha maoni ma le au nanga i le atunu, e so se vaenga ua tautua hai. O le fionga le sui pālemia, le fionga tuala i o sefo poni whasio. O le amol molia le se upo wha aftai, e a vea masui o le malo e wha aftai atua ia i lātou. Wa wha au tuina le aso wha apitoa mo tangata whaingarenga o le malo, o le anganga tautua. E iei nisi o wha ala po pitonga mtanga ruenga le malo. O lo wha tatia lava la tau porkala me ese mai le fuafuanga le nei, e au fiel matanga ruenga wa onga ta alonga maanga nuu, le wa wha tatia lava le la tau porkala me, e wha tau tia lea il falta le malo le tau me sena resort. O se tasio vaenga lo la tau porkala me, o lo whaata wai nai ni whaia onga to luas fulma le lua lo te toe ma soi fua pea. Na soi fua mai i le awhiv se la wonu se fulma le lua, le tausanga na tuto ta selu tātou malo. O le anganga o le vaenga le porkalame an tanga renga o onga ta longa maanga nuu. E whaamana tui pea le anganga o le atoanga o le ono se fulu tausanga, talu o na tuto tasi ilo tātou malo Samoa. So ai mani whaai longa tu inatu ia sia onga to se fulma le lima o lo soifo peo retire. Ma nisi whaai longa wha bitoa, mo isi whaia onga to se fulu. O le ato e te tala whai toto o le ofiso New Zealand le aso kufua le vea so fau. E a mata toi tu inatu ai pe patalo sanga tangata Samoa mo le kuota, e a vea aima tangata Citizen i New Zealand. O le aso lua Novema wa fōfō le teimi muli le mo tālu sanga, mo awa noe 5 hawhi iwa se lau, wa tu ina mai mo tangata Samoa ma tangata le Pasifika. E le whaasile silanga le Minister o Whemalanga inga New Zealand Michael Ward, o le ato e whetu na iei se fōfonga mo Samoa, mo le tālu sanga i o tātou tangata mo i awa noe le kuota. E le i wha e loe Michael Ward, le tūlanga o i la tau na tālu sanga i le kuota taluai, le sa wha manuia ina ma wha taditali a wanoa, au le ia a fia le tātu o tunu umale lorangi, i le wha mai o le COVID-19 furuiva. O le sei o le kuota wa wha ingoa le Minister of Whemalanga inga New Zealand, o se tasi lo vaenga o le whainga pa anga lo lātu ma lo ma tunu o le Pasifika, e au fia i ma Samoa, wha lia Michael Ward, o se tasi leo vaenga o le awhiso soa ni e tangata o le a laki le sei,
I le uti o ngā luenga maua e o tātou tangata I le Pasifika. E o maile solo o tausa Elia e Frank Lou o le pule leo le whalitari malo o le Sheraton, le tangata whai ngā luenga na whia se I meri mamamori le au tūstala, o lo o lisia tuai ni whai ngā pio pio ma le tala whiangai, o lo o wha atino e le whalitari malo. O tua inga o le tutongi o nisi o lau whai ngā luenga, wha afa tutongi, wha ea nisi o lau whai ngā luenga, tā puni pēle whalitali malo a walewa na te tala isi whalitali malo e lea tunuu. O whainga pio pio le tongi tupe ai leo nisi o tangata whainga luenga le malo I me mana o mia, ma le wha au ngā leo nisi o tama I ta I Samoa, I ni pisi nisi le tala whiangai. O loo te enai Frank Lou ia tu o inga le wha vaea, e alai lea I meli wa wha alao I loa. Whai loe Frank Lou ma nisi o leo whainga luenga, e leo mai loe la tōpo ai tonu le tangata na whia lea tusi, ai o se I beli wa taulanga I nai le whalitali malo. Whai loe Frank Lou, o le vai ai o nisi o leo whainga luenga, wa le mawhai o na alo fia ina wa a fia lea tunu o le wha amai o le COVID-19 furuiva, mai e te tau lava o na whaia lea tūlanga. E o fōi tutongi, ua fua lava I tupe maua ma ngā luenga o lo wha atino I la tau na tutoe, ona ua wha solo I na matuale ai lava ni tangata po ni malo, e no fōia le whalitani malo. O lo tāpu nia le tū maut whalitani malo mo le teimi lenei, ai o lo ngā lulue wha paanga ma le aki craze, ina ia toe wha aolaola, ma si itia le tūlanga mā walunga, sai ai I le teimi mua. I le report e lo fiso numero wha amawino tupe maua mo le tausanga le nei lua fe lua sefulma le tasi, lua fe lua sefulma le lua. O lo wha amawina ai le fitu se lau valu sefulma le 5 tesi ma le 3 miliona tā la. Ai ua palasi I le 1 miliona tā la tupe maua. Pea whatu sato le report e le lua fe lua sefulma le tasi. O le palasi e lalo lea foi numera, o le wha titia leo tupe maua sa masanio na au ina mai I oloa, lea na o le sefulma le whatesi ma le tasi miliona tā la. E wi o lo o lea reporti le tupe wha au popo e tasi tesi ma le 3%, o lo o maua mai fesoa swani. Ma le fitu tesi ma le 3% o lo au ina mai le la fonga, ai leo tai au si ai le tūlanga o le tupe pa u, lea ua wha mawina nei reporti. E le reporti wha ale kuata wa wha mawina o le nei tausanga, e tupe maua lo o maua mai la fonga o tau mafa ma au nanga, e tolu tesi ma le 5 miliona tā la. Manuia le wha I unga le neva yaso le tātua tunu o tātu talafawia, wha soifoia.
se matangi se imomoli atula utali amau uatatauna faatalitali o te tatalo ile atua alofa mai mo taua no unei tino ua
Ia ueno. Man pese fe faiaso. O le ua 5 minuta tale o July fa. O le July fa, o te masana matana e masana na matala tatu pokala me tupulang talfo. Ia le ua mata ona tau fa me mai lunga tatu te. Ona ia pauawa. O me foi na uma tatu news tatu talfo. Talo fa so mar. A talo fa tia ele uso te wati ia sa o leia ia o te lo o le ua o pala fanga wa mata ia malolonga alo fa na o le malolo mai foi el kwatalo ton 2 weeks holiday fa malo to fa talo fa tia alo fa na o tato tunu well done for making it to the end of turn 3 popo mai popo mai langa hey amu ia fa na o le mo la to malolonga ti fa per fa na mana ia leo langa e aloa malolo aloa malolo ele lo e matutu ai fo oi e fai ngā luenga tu asi whangana tatu public holidays sa o leia ta ua i o le teimi o le maua se whasini ngā malo si alon whanau to e ta pena e fo i mo le kuata muli o nei tau sanga ai te lo fo i le uso te wati o se teimi fo i le malolo e fo i mama daddy le mori no whangau i le aonga o le whainga o tau lunch o le taino lava aonga o le tele o ngā luenga e le ngate e whenga i whanau maa aonga ia au ngā luenga matua le whai atu i tua e matua o matua ia e le whengo fi so la malolo fo i la matua e le te iwa what te lea to le stress o matua te minei na le ua tu ua maiti oi o te iloa ia e ai a mea vai whengo fi e fo i e a ua le songa fosia fi fo i whanau le teimi ia wha malo manatu ia le tau le uso e te wati ia wa ia tu whaforitato ofisa wha salauni ia o le tau ale o le weekend wa vai atu tau timu mai ese o Wellington te le lo ia o tau na isi vai ngol tatu atu po la mai o tau fai message mai ngol tatu Facebook tau mai po la tau na po la po timu ai sa foi o te mini ia se va tu tatu fa tunga nei ia fa se ke tatu was for ele va vasa sengi matesi telefatu
Ia telefetu mana ia pese le. Ele se pese vave. Ele se pese telenge se foi. O se pese tau fa malu tatou vai tatou na o vela mele la. Oh, pese la le. Ia tau sami lau vai juice. Ele se ava malo se fa mole. O le juice. O le juice. Le uso te wati te lo le ua tatou anga tu fo ile. I malolonga alum whanau. Ai u te loai. E le te tau ana malolo i tātou ia le ia 13, 12, 11. Ia, mo ia lo tātou i malolonga ole. O le tuanga wa onga. Ai, e mai alo le tuanga wa onga luva ia sole. Ia, whetau i whaleima masuenga whai o tau sanga i le kuatara na wha. Ai, mana ia lo uso te wati na iei nisi o peso soani e mwhai ona mau e tātou alum whanau i lunga o le study it. O nai tips. Ia fiso swani yalam whanau ta pena I fo I lātou mō tūlanga o suenga whai o nei tau sanga. So if any year 11, 12 and 13 young people listening in right now, go to the Study It Tips website. So it's www.studyit.govt.nz and it's on tips and tricks. If you say fiso swani fo yalam whanau tūlanga o lātou awa. E isi fo tuanga e whamai. Firstly, there's some stuff that you need to do before you can start studying. Eli amatalia. Take good notes and save any handouts from your teacher. Vai ia pepa na te leo na tufatu o whaiaonga. E leo ni pepa na e te wai tātou api. Ia. Pepa na, o I mea tāua. E lei loa po na ua pace mai ele. El whaiaonga I suenga I lunga o pepa na. Opo e I stadi mana ia tōna. Fesili au wo ma whaiaonga pe ei nisi mea te leo malama I ai. Awa on mea leo, o te malama le mea leo tabau tamati aonga. E mai fesili. Te wei le te taimi le whaiaonga. Any questions? Au lesi. Kwa kumua I whai ai I fesili. Ai leo mana o. E ma. O tātou I tauna tūle mena. Tūle mena e leise fesili valea. Tūlol whafoma tātou tunu. There is no such thing as a stupid question. Ole lei sole. E tūlanga voile. E tāua I ai se fesili te leo malama I se vaenga o te leo malama mai. Fesili, always ask your teacher. E tāua mele ua e tano mai leo so e te wati. Mana tua pepana. La I whamatalanga o lea, mata upu male mata upu. So it's going to be useful for revision. Te mele lai tu ala tu study. Tu e mai uma pepana I whawhai tau, uma points ia na. Mana tu ele ma whaina tu e mana tu e ma whau mea na whai mea January. Au pepa la na note take notes na if so ani mai at o te fa manatu ya o ni vanga ta hua o le si vaenga look online or in bookshops ma ni vo ile te me fai tau tusi e lista mai titi le ele io o se library tusi pe o fo le library ele fai tau ni tusi e ta fa wai ta hua ia le ngai e tusi il mata so it's very important that you read up on all your relevant readings. Fiso swani ya te oe e tūlanga o lau suenga whai o nitau sanga. E si vaenga le on the section of work smart, not hard. Yeah. It says, make a plan on how you would answer an essay question. A te tenga la I si fesiri lau au mai. Yeah. Tau whai fesau polo kalame like a plan. Yeah. A structure of how you want to do things. So, first of all, make a brainstorm. Fuilea. For the mata upu or mata upu tūlanga o tau meo ta'avali. So in your brainstorm, you put down everything you know about cars, the purposes of a car, how a car functions. So a whai ole urutala, o le au ngā o le ta'avali, ma le whao ngai no le ta'avali. I te nofo la tusi umai lalo, me umma tau ta'avali. Me tauna e tusi e tona lau tala le la tusi. So all of that's very important. And also, make flashcards. Sa oso. Fai neu fasi pepa voi e tu sei tali. Tu sei tali le spito. Ai fesili le spito. E tele ata me te o vai o fa ngā le methenga. Yo vai atu la tu sei la tu fas pepa fa peso. O pe atu e te wati. Sa ore le. Ngā ula leu te lo tali al fesili la rai o te oi. Sa oso. 1+1. 2. Pe na le ya te au tali. Ai mana ia fai neu. So uso tu fini. Help me out. Manela wala pe sta longa. Te wa fa pe dai la va fa me on ole mata no le va ai note ele se mana ia. Ole wala na em fa una te pe ole fe pele. Mana ia. Mate tu pu. Mate mana ia. So there's a lot of tips. So
Ai o lunga lo penga tawai langina. Studyit.govt.nz. I really recommend all our young primary school kids. E o fo ila tau e vai wai e fu suenga. E leo na la vanga ma tu e suenga. E fu suenga la vanga la iti. Intermediate. Yeah, so it's very important that you prepare yourself for the exam. O le si vanga le a mai le usu te wati before the exam. Yeah, ta ua yolo ole. Or I say, you know, what you eat. Make sure you have a lot of fluids, water. All of those things are necessary to help you out ace the exams. Mena tau brain food. Brain food, i. O tui na tau mawhana e whewsuani le mawhau. Awai e le angalo ai McDonald's, snack lunch, snack box. E tala noa mai au snack food. Awai e sa alau tala. Ai tau mawhana i mea i mawhana. Ia. E whaalonga tua. Ia, tau fia moi atua. Mela na ai fruits. Ona va pele au ngal ele e sa fia mai le toinga filosofia na i tulango mea onga e sa le ia wa e tule moela. Ia le se mea onga. So be careful of what you consume. Yeah. Maybe when you're starting to study, you know, keep those foods away, but when you're finished, that is a treat for you le mo oi. So tele yo fiso swan na lungo le website na studyit.govt.nz. Waftai fo matanga lungo onga mala tu so mo faifu ile e failo ni fiso swan ni mo alung fa now. Mana tua there are past exams. Man tua e pipa su e ngau sanga mo vai. Yeah. Tu au tiloi. Tu au tiloi man tua ele tu au mai fasili na. Yeah. But they may change it fully adapt. So it might be similar to the last year's question. Le fasili tu sanga ni. That's how walu don't find practice exams. E nga mo tato. Mana eu tato study tips na. Tato fa nau se au fa vai. A faina tau fa le tonu tato tau sanga le. Ia tau sanga nei ia tau si ilunga tato pa. Au fa vai. A vai atu fo ila wo na tau a matan tau se male a fai uso. Tu fine uso. Sau I tato mai filia nga wa le nga mo tato. Sa ole. E toi loa, e te toi matua ifu, e toi tiro e sole. Ana I loa, tu le altu te whau I tai. Mana tual whai ngora tau sanga lusu te wati. Ia. Life ata tali, mama tua vo ele tulanga po. Lea se tali mai alu whanau. Ile tau sanga a tua ia o. So, ale o se ipu o lau ripoti. Ia. Wai ele o lipu, ele whapeo o mau lipu o na whapele o lai. A sau fo lipoti mai le whea onga o lai sara pasini. Yo le aile na mo tato. Te fa peo le no le momolia o toi mama te le nga tu fu le o tu le o le ta pu ai me fa. Sa oli. A wa te fesilia tu lo mama te. Ya, o fe ta tu le puti. E sa e mo ya. Fe ya fa ko ma o ko sa. E mo fa la le pe lo mama te O le sta me titi le e ta wa tu le pusa me le o yi Tanga lo tonu le Ai le lo e tu ya lo mam fesili fa ya o o fe le pot ya ta malen. So I will alo for, but if you do your work, you know, be focused in school. E tali fa ali fo. Mo vo tali fa ali mo e le mo mo lo wai. E te tali fo ya mame mana ya lo tali. Yo e mam. Lea. O lo li potilia. Confident na. Confident. O wa na wai lo. Nena na le le o finga me a nga tau sanga ato. Mana ya. Na tato pese. Bueno, JMs, you to me. Some other way to make you see. 'Cause if it takes my heart and soul, you know
seem so far apart. Maybe given time you have to change your heart. 'Cause if it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. So I say, yeah, the sweetest song that I can sing. To you I guess I'm just a clown. Wish you I be standing down, oh baby, oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Yeah, Boricua, morena, Boricua, morena. I'll be right here waiting for you, yeah. Oh, girl, let me see you like Boricua, morena, Boricua, morena. I'll be right here waiting for you, everything, the sweetest song that I could sing, baby, to you I guess I'm just a clown. Wish you I be standing down, oh baby, yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to get you holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Yeah, 'cause baby you're my everything. Ain't no bigger that can say. Boricua, have me right here waiting for you. Ia leo sia waino JM's You to Me my everything. Matua taro sia o tau sauni e tau silfa nau. Il vai taimi le awa leo tua onga. E isia onga ele faisela tua onga nei that's right. Anaua fifi tuiloni taiau a mata tuana tumu ia i tatu fale o chipmunks o tatu moles falti fanga a failao ele booking and tickets multi fanga taimi lo nei fai lo lau booking Te lo lo su te wat. O na me alu tupi a ele po kala mele fata no ina nei por le so luar vasco. Ia. Ele se tau e stupi alu. Free of charge. O le holiday event na e fai ngoi no le sa ili malo fresh coco Samoa. Free holiday event. O le po kala na mo fanau alo alam fanau le valu fulu atu sanga na le fumal valu. E fai ele la sofa o atu la son no october vas fo la son luas o atu la tofi. Ina le Porirua College gym. Ya lo no vinga o le gym le la tatua o male ko lisi Porirua. E le iva le tau se o atu le tolu e le au. Mo la atu ele o sila fiel address o le tatua o ngal tatu ko lisi mo. 64 Drivers Crest. Mania. Porirua. Ele never lo mo Porirua. O le vaenga tau o mana yo pokalamene nei. O la ele Music Academy. Ia. O lo tua ya ele uso ya wino le mola ai o Nathan Lopa. Ia pe la ua ia le la taita ia tu langa o musika. Lo no vinga o le pokalame o le holiday program. Ia la fa ini ni pespesenga o ni musika. Ia. Fa la lo i futa linya ne tamati le o lo au il pokalame le. Sa o le. O le si vaenga tau o le Volley Academy. Ia o ta longa o volley. Ia te lo alu fa na o fia te le ta longa o volley. Te lo foi o te wati tu e tu o le o tanga tau no volley vo le fia la te mata ta longa le volley. O le mata. O le siva nga mana o le Siva Academy. Ia. O le tautua dance. Ia o le ha o fo le fingo le Siva Samoa, o le maul ulu o le fa tau pati. O la to tanga si. O le ai lau. Ai lau o le fa fifia nga Samoa. Ia o le fa tino ni le fa mo le. Ia. Ma le Academy na muli le lus. Ia ma le Art Academy. O ti fia ro le. O ti fia away po kala mene. O le art le tu siata. O tu siata i le taita i Polynesian concept. Maninga. O ira le fia away le po kala. Talavo. Ia. Matua ma le tu ola vano. E ele va hanga le o le link in faina fa so taile numero le. O le olu atasi 5 fitu iva tolu o lua. O lua atasi
lima fitu iva, tolu o lua, vili whafsua ta ila leke si Pasifika. Ia matua i lalo le sua folo walon malau whanau. A fe wha o ngā lewa noa lea whanau tupulanga i fulu lua na i le siuman varu tau sanga matua. Ia pe asiasi lungo le link le na le forms.office.com. Ia na i le tūlanga o whamamunga le stala i alon whanau. O le whamoe lo langolong ina malo sian matanga luonga o ngama le Salvation Army pori rua. Mantua, fully. Fully, free of charge. Free. No le trapa o lausan, ma lau tota, ia, al whinga ruenga. Pe talo e whai au whai au, pau ware me toi whai, o le toi piki. Ale la, a wao le jaiu ia Wayne Manifin. Ta ula Wayne Manifin. Ia o alo ia pori rua. Ia. Le i tono o whaali leo kaseki. E mawai fo i pe whawhea, pe mai pe whawhea na whai me o pese. Whawhea na pu e pese. Pe oani ni au wala so soani fo i le pe e pese lumo tangata. Ia, ai au atu au to rua ia. O le pokalame leo lo o fatu te e so ni Lisa Washburn. Ia male Pacifica Thrive. Tolu aso le pa moe, it's a great opportunity. So ana ta ye le nga tupulanga le le so te watu puta to e fo ina le tupulanga le. Ta te o pukala. Ta te mua yo. Ta te mua o te fialo le art male avoi. Mal music. Ona lo te fialo le voli. Te fialo to e fa ila la ta le voli le wa le vana tu. Awa wa le va sona. Io so ful matua la to i vole to sususa so pe no vai. Ba le alon fa nau ia matua ma nei pokalame nau fa ngoi no sa ili malo fresh cocoa free holiday event. Mai la so fa o topa atu la sono ma nei ave fa nau ele am stupi. Ele alo se tau ngofi o te no fer me ai. O eventia. Ele te ona fa ngole fresh cocoa. Ia. E ma le coco sa moe. Ia. Te fo pe ale se coco sa moe. Pancake. Lunch. Awa a ta lo le iva taia. We na ile breakfast. Nga iva stars fu lua. Ta na fa se ta to lunch. Te wo te dia ta wala wa tu fa no ele va se. Au te lo ye. Ai de ta tu wa se si ai fa ba lo ya lo fa nau. Ma wala va no tu tiang i fa mo modna. E all fresh cocoa free holiday event ila so lua vas fosi o tele soft. Mana ia. Ia e le tato pese fole o tau no mai. Fatu nga fole mai le fa ili le o tau oski band. O le vai le to fin fatu nga ale uso ia. Ale la o ila to fatu nga fo. Le la o le tatu fa fo ia. Mo nei itula. Lunga ole. Pukala me tu pulang talvo. Oski band. Fainga tā na ngaloe. Na ova aia I au folinga I lau ata sau te uina Pe asa sae ea Pe ave tu ui fea Ae ono lo ua loka Mu oe le mo whai ona uma Ta oto I fo I le pongisa Ma whaangalo le whaingata Ae tu maupe o fōringa Ae ono lo ua loka Mu oe le mawhai ona uma Ua au I loa e anu E whaingata na ngalo e lo whatu E tama whai e whaangalo E mana tua pēr o e se aso Pea e tau talele sao E manu malo lo manao Ua o I loa e anu
whaingatana ngalo o e lo ufatu. E tau ane o la uva ai, Wulu tutu whaatasi mai, Mala uva alongo wa e whaatofa mai. Ai tu mau alo ualo fa mo oe, Iu uaso o tutoe. Ta o towi fori le pongisa, E whaangalo le whaingata, Ai tu mau pea o folinga. Ai ona lo ualo fa, Mo oe le mawhai ona uma. Ua o iloa e alu, E whaingatana ngalo o le lo fasu. E tama whai e whaangalo, E mana tua pea o e se aso. Pea e tau tale le sao, E manu malo lava o manao. Ua o iloa e alu, E whaingatana ngalo o e lo ufatu. Ia le nā Oski Band, man whātunga whingatana ngalo oi. Ia mana e fwoi sina whātunga na. Hei whātunga fau e update ei tato playlist. Mo le weekend. Te rolo le wan download. Ua le wana sefe lisi. Pōle na out mai whawhol pesen na le Oski Band. Ia. Ia mana e fwoi le nā fwoi whātunga mo i tātou, e le mawhaina ngalo. Le mawhaina ngalo oi uso. Manatu, ole... Nei te mo le tātou polkalame lo te wati e le tātou li potina le ua mai whafo. Ma ne tātou tan no ai. Ua le misi lava se aso ma se vai aso tātou te tano ma tāpule ram rates. Po tūlanga fo i osfa inga ia atu pulanga talavu i olo o whai e nisi o pisi nisi nunga au kilani. Mei se au kilani. Putou i au kilani o tālo whai. Hamilton. Sole. Ia. Ele ia mata wa o mai tasi pe fa lo pe fa tolu ni Wellington ele peila ole. Ele tele. Mata o tio mele tula mai nunga o kina ni tulanga o sfa inga ye. O sfa e fo ile o fale o loi ta vali. Ia. Te ole o sila fia le wing old ram rates. So ole twinga o sfa inga le. Ela tu sa o ta vali tu tonu fale o loa. So alele. Ma le perfect toa. Ia o atu ela wali, o wali wotu tonu ta vali tonu fale o loa. Filosofi au mai. La o mai meo. Ia toi o la ia ta vali. O mea fo ie o la tau ni tala vau mo ngā o i o meo wati. Ia. Mea tau mata. Mea tau mata o meo. TV, uisi mea. E fo i ram rates i fale pia. Vai ngā pena lea ngā i fo i tala vau. E ila li poti leo o mai nei e le Police National Youth Team. O li poti le leo tu whatasia mo le komisina o whanau. Malam whanau le Children's Commissioner. O lo wha malam mai le relationship between family harm and youths identified in recent ram raid events. Lolo winga e le so tanga o le o sawanga ma tulanga fo i o le violence i tonu ainga. Ma le telo tupulanga ia wanga i whail tulanga le o swainga whapene. Ma o ngā oi. So i ele mafuanga la le u identify mai li poti lea. Mana tuelo leo te lenga lea, but the report says that there is a relationship between family harm, sa wanga li tono ainga, ma le tūlanga o ram rates po su whainga nei. Lolo wingo whanau nei o lewa wa ai.
mai le whao tausanga, 5 tausanga le wa ai le, na ini sa wanga I tono ainga, a le o le tamau facility na, ia po o violence fo ili whanau. Tio whaapea lesi, ai longa e awhia te le se tamaititi pe a wa ai me whaapea, e lei e te lea la whianga, a wa o laua tilo iei mata o laititi, e matoi fua o lea lai to tonu lava o le mawhau ia, tu ai ngā oinga ia. Le le fai mai fo le stala, e ese lava tamaiti ma awala e ono a fo e whawhitau lea, ese lava response, o ista maiti e file mu, o ista maiti e o pui ala tu whawhine ma la tuangane, e o ista maiti, ia e o fai winga whaapea, o isi la tala e fai mai. Ole matau tia o vanga lea ma li poti lea. O nisi neo whanau, they've either been 62% has been part of a missing person situation or at least one occasion. Lo ngongo nisi whanau nei wa o so solo ese mamainga. Yeah. And they've been reported missing. So 62% is a big number. Yeah. Ma overall percentage o tangata I tono le vanga lea. Maori were the heavily overrepresented people. 50% o le group lea. Yeah. Ia o Maoli. Mana tōli poti le sa au fia mai elo loi Christchurch, o le Bay of Plenty, o Aukilani, mo Waikato. So there is seriously something going on for ile Tupulanga Te Lavo and what they're being influenced with. Tūlanga for ile. So a lot of these young people, they protect their siblings. Like you said, that they look after their own. So in order to look after their own, they weren't going to get a job. But they rather go steal for it's le level fa ele is stupid le level fa so they want to get it the faster way. And so they turn to this. So it's ta o il tatu ai vanga nei tatu tu sila po le ale le anga I lumo nei fa fitau le mese tūlanga lo whenga I Tupulanga Te Lavo te mini. Awa fu ilma fu anga ua so lai ma ainga. Te wale tu fia iai tonu ainga ona ai wo sa ua aina. Ia pe ai o tilo atu. Ele leile matou o ma le keni lea. E mauteo e oso whae awai maua e matou e mauteo ngā oi mai ia o loa ia. Whaatau atu I tangata. Ona mau e leo tupe. Certainly. E whaingo whiatu nā lo le su e fuol ngā luenga. Alo I fuole tai me whainga luenga. Usul vave au to e saule po. Ai o la wala lea. Ia. Ai e lau te whaapea ia. Ai e whaingo fie atu mo I mātou. Ona la o le lava se leni. Pi lava o le mafuanga le nā. Ele ole leil faso ino se leni I lalo I tuainga areas e no foi tangata ia. Ta ua teli I talo sia. My only hope is I want you my nei Wellington por road to nga vanga pe polo hat. Po fia lava to nga tulanga le tula mai Tupulanga Te Lavo. Yeah. Ai api mindful nga pisinisi vo nei o a nei tangata. Ele whaingo fie fo le whatu paino nei au nanga. Ia le ua tatu Te Lavo whatino tūlanga ne tālo sia I le ini whanau Samoa. Yeah, sa au le so. O anga I tūlanga whapene. But again, a mata mai tonu lainga. Le whamau ni repoti lea. It starts, there's a relationship between family harm and youths identified in REM rate events. So, tatu wa ai tūlanga nai ale le tatu no tatu ainga mau te lo tatu whanau Te Lavo ni I Wellington ne me se tatu whanau Samoa Pasifika a oina le upo le tuole launga e wona le tui lea sam lea sa le ngata mea whai le ka le sia le anga sam au Te Lavo lo te poe ia au tonu fo la inga lai ele o misi le tu ala lo mantua ele o muta le ai oi mal fiso soane matua o fautuanga ia ola manuia ia lum whanau. But if we turn away from that, then o tūlanga la nei e tūlanga mai ele tu ngā uswhainga nei ma tūman yanga ele o te tau mestamas tēn Samoa. Awa I lista mai titi a wa ai atu I Ram Rangers e fia au wai ai. Pisa mea fo ile le wha oso fia ele. Mana ia sekia le wali ia leo avela tau ta avale. Drive tonon mea maua mai mea fua. Ele mea fua. Ai lua mau e leo. Ai mana ia e wharapui ia. E wharapui. So anything you do, there's always gonna o ngale mai I lose te wati. E te whaia se mea I ele ona tau. I ele tau I ele la fianga e tupu mai. A whaila te ale whaitulanga nei.
Ia e mauti no mai malam lam. O nei la e maulau tau i... E le tau i, on wharpipui. E tau na bafu foi tātou whānau. So we've got to look at all both sides, the pros, the cons, and make informed decisions. But when you ta ina fo tātou i ta inga mamia pēnā lai au mai, ma vai nea wōle lei. Look at the correct friends why you show wō nei, o la tau nei. Nei mā fua mai, man tō foi oi, au what's whatai ta i tamo le ata. O le tamo le ata. E le tamo le ata, e o ti tamo le ata, o le ata. A tātou o le foi pui pui, oi. E se a le ata, e se le mea mo. It's reality le mea a. A wata tau le, there's a lot of influence for you. Nei muli ala i. Yeah, I. See, talk for yeah. So but as young people make right decisions when tu ai. O tātou mātua, anai te anum ave falling o lo ta mā, o lo tina, o lo ai. O se atari oi. Sa osu. O whea se ka le se lotu, a oi se ai. All of those things will be reflected in our decisions and our choices. E man tō fui oi a mai nei News TV, e tau mai loa. Si wha atali la pe a tau mai le no tangata le ua. E tau mai lo le ngā Samoa. Wina sa oli. Su e lo poi ai ngai. O e lo o mai Wellington e tangata. E lei masisi Wellington e le masa ni ris. E lo lis tangata le wha ai ulo tau mai. Pole ngō mō mō. Ui. O le atali o la whai la le ua. Ui ka lo whai. So it's whai se mea i tau le lea i ulo ai ngā mō mātua ai a wale. A wani tātou o tā inga mā whapenga whapena. Yeah, so it starts on the family and be grounded and be rooted in what's right. A wani tātou muri ni vai whapena. E tau lea ngai tātou a hinga tātou. Tātou li. Tātou pese. Mānaia nei advice i wā watu. Mānaia. And also tuai au tafa. E pure lama tamuru mo tuai. Yeah, got to move on. Semi Atua ma le uso ya vanya tuloa. Le ua 5 minuta te ila afale tu lai fa.
Hey, Mr. T. Ata mai si. Ata atu lesi. Awa ni whanonoa se si weekend le nei. Vai tatu whanau. O le o tatu I lo, o le lotu tamaiti le, o le a sau. Umalor vaso nei. Lesi atu vai aso. Oh. Tatu paha o fo ile le tatu White Sunday. Tatu sau ni fo ile fai tatu solo le sau mai tu o falsa. Tasi le laina pe lua laina. Tamaiti vave mai a ke riso ia olai. Iluma ese oli. O present nai. Sa vale mai tau tia. O te lo foi lo wa sauri te wa te mana tau loto. O te pole maritu langana.
Le ua maua tau roto se uso. Masalo au tangata matua le tono matua gosa. Au teilo e pe matua e le se. Teilo o ta pela fo I ainga ma lato e tema o whawhiwhianga o pespisenga fo I lea. Ngā tau whaatino ino skit o e toi morto whinga o Yesu tau sanga ni. O le tau sanga la ni, le ua me I lalo ia mose. Awa e tau, ai matua tua, sau i lalo le levo o lau ro. E koe fo i kui se whenga koia. E o me fo e atamu. Vale ia. O te lor te mili. O le lau tau loto. Tama mal teni tala vo. Au e te, o te poli. O te mi foi nel fa se e vo le. Ai McDonald li la sa. E fa sufi nei fa lau McDonald ma tu la vo. Ma skulim. Ale le figa lo tau loto e le fa tau of fo. Le se o foi fa ka. Pe ai foi le umber to ai. Pe yo va kanda e. Te mana tu langa o loto mai tia o te lo la sa. La sapa e pae mo alo whanau. Ta ua te le fui lea I alo whanau. O nisi o le aso mua. Le aso fau. Ia o nisi la tu atu le. Tu atu le aso na lua o tuanga a onga. Whetau ele umala sa nama aso ngafua e a onga. Ia le aso fau. O te leo e kale isi. Le aso fau le sa o lo mua so. Ta pena fo tata po klame le aso fau. Ia mai ni pespisia ka fo. Ia mani. Se so mani tala vo ni la tu tau loto e. E o mai lunga tatu le tia fai. Tu la tu tau loto e lunga. Poklame tu bola tu. Fa mole a mita miti bo mau le pepa. A fai o le fa fonga mai o nawa. Bo leva na mo lo pepa. A mai lo le pepa mai fa le tua. E pol fa ya nga sa. A o le si aso mau le si aso. O le tauna e sawe. Ta o atu Wellington. O le lo act. O lo vesilia tu le uso te wati o te lo no mo lo tu roto. La le befer vo le meti te fa nga ina vo le e a o le tu roto. Pite no fo tolu upu e a momole le lisi upu tolu le mua la se meti te whangai pa ftai la mo fa fasile maru ia o lo talu ona o tau ave ina ia I tu ainga characters ia po Rose ia mafa po Rose o apura amo mose o ni tangata nei taua tele tono o tala tu spa ia ele tu mama ina lai lo tangata e tau la ona o channelinga ia pupunga tia na o ia tu inga tangata nei awa ele a tau ia Abraham ia o tama la fatu tu Abraham tama ran fanau to tele e to tele na a tau mose ia mose na fai ele vai sa ore mose tar papa sa ore vai na vai luina fo e mose sami kolosi ele tangata mai ai kupito la Israel o kanana Alo vinga o sa ngala utala picture no fo chano mai o pe o e tangata mo ia le a fa pe o una u vai lo ina sami o la sa ulangona e tauna iai o te fia po te fa no le act mai la ia mai e no walu la i te taipe o no te mafai le e fa atino e o le fa no normal ele mfai o no tanu la i imagine e fa fia una vai lo ina se sami ele me fai awa mena tupu ia sola a tango foi tale papa e fiu tale papa ele se vai na tinga aina yo lo talima o Abraham te mala va tu ia o te le o ina tu nga mea a tango la memorize le script fa pela lo mele script o vai atu le laina mua o lo tusi ai le ngo Abraham ia mo lo ngo e te wati la le laina fa pea o no tango ia su el tu spaia po le ale winga le tala mo ile fai mai no tanu la ia memorize line by line by line e va ver tiela ai fai mamele il pot poisa no le molinga oa o le pepa molinga o pau mala tu spaia son eu mai fu ele masim e next level a fa bari ta to lu so le tapenanga e o fengo la pipala o lo fatino no le o tata le mo se ma o te lo so le ma ni ma lo o te lo e va de ana mo pa fa le metina o resta la vo e mata mai vo ile e vai me e komai da mata mai le to koma ma lo ko ya o mai le la mtanga te koma ya na a mata mai le si ma koma na le
So pe ho pe na fenga ole o tau loto ai te lo to forta ngata male ai o fenga foi la fatino ina foi la leo fenga leo ia leo tele ia manino upu awane I vave awane I tele ngese foi but right on time foi le ia ba ia manino foi la ngona mai foi le matua au te lo foi tanga fai tanga ia ma tu foi ai tau tala I manai tanga na ia lo fionga le tupu oi le tupu tau na manino o te milona o te mana o te miti umale fai le rona lo fionga le tupu ia fai lo la tala na fa alongo mai umale le loto le malo bola to mata lo fionga le tupu le ima se pisa o le mena te loi o na ua o tau lia lau laina mali la o fiong pe na la o fiong ar tupu la o fiong ar tupu o la vana ai foi la waskulim la mata no male tu fini ya ana le si por kalame ia fa tu le ya uane le ya uni so fa foi la tato ina wala voi ya misa tu borsti engalongo fi ar tau lo to vole vai tu I foringa facial expression voi ya tato ma tu tu lo va mo tato tu pe yo sina me pi fa finga tai lo fa lo le ai ngal ok te male per tu langa na pi so live le wa lo ma fo o te metiti le mele I falling or ti la ai pe ngal lo mo tau rotu ai lo te metiti le fresh la you know o te mini tato la te mo fai at least la te mo fai pe ru pe tu no po la te mo fai la mo fai na fai se tal oni siva foi na tema ni pese o le simiana se foi tato yang anu le lo tomati le ngato le act o le siva me lai e matu tua I futa miti Samoa mata miti e Pacifica wa tale nia te le tale ni o le drama e o te foi la onga e te fai onga ia o le la fai tato play o le mea fua ia tato o lo tamete isia ma nei foi la tu lo po la tau sanga na mata il tato white sunday le po ne mea na o mai ma missionare po tu lo leva tu lo leva au fa lo voi ma tu o leva na ia ta tu sa ma tu no mai sa mo na ai o te lo e ta hua tele ia o le te mini ia ta pena le fa nau o te festi o te pole fu o te mata muli fu practice public speaking am fa na tu mo to e khalisia ia o se avanona tu e foi lumor tu te lo istangata pi tu wa veo e head boy o tu wa ia dai lo ala ia tan o te meti le kwa head boy a wale manino le lan pe ma le ia e uso te wati o le uanga tu I malolonga o a onga le lot vai aso langa ia tu I fa nau ia nei fa manatu mo fa nau safety ta o yo sango le mu ta tu fa nau longo la la tele ia man tu le uanga me timor sama o te lo foi la o le onga samia ma ta fanga la nga I fa nau so mi pu so la tu la ta o yo ma ta tu vanga yo sango le mu alom fa nau be careful on the roads, be careful on the water wherever you're going. On the train tracks, make sure you're looking after yourself on that so you're safe and you're protected. O lisi mea lua o tele no va ai lunga o Facebook. O tangata missing. Sa o li. Tele te va e pe e tofu alva yaso ma tangata e ono sue. Sa o li. O va ia tulunga missing pe po feana pe neva ai lea tene titi po lea tamai titi. Tato sila le iai. Fa pe iso walo o lo alu se mea po lo alu e fa tau na o ia o masesi pe o ave ta vale wale le ona o tamiti a wale lo ala van mel tup e tinga pe tu sa po le ala o fie le aso le lo ale ia tangata le anga ia so nei tato fa tete la ia turanga le ta o tele tato mate tu vanga na ma woni tato anga ia fa mole be careful on the streets and area we go and just have a good time of school holidays manuia le nga ia tu li malolonga lova ia so hope you have a good time to rest malololeli ia tu tu langa onga ia mol kwata lona fa I have time level no so to what's in Elias for really e ba tatu proclam to tatu lo malola maria leo le tau lunga il tatu proclam Elias for really tatu leo umale le onga leo tu le onga holiday time holiday time foi wala so onga fire tatu holiday
Awa e leanga lo holiday ngalo atu mai si mea na study na tinga ai na yao. Ma tu foi o le fa pe ona lo ta fa ma ta fa o toi lo langa atu. Tau lava no toi fo e mai leao. A mantua ata toi o le beach. A wani yo man yo wo fo i le lo au. Tau lava nei se lo au pe o le beach. Wa au te le lo au mal soli. Mena te le tai o le beach. Taola se ia olo au. Awa ia e mo i lava no whanau nei o la me Samoa. Ia. En o alu fon mata fanga o no titi. Te le lo lava au. Pe esia. Ia ai paua esia fau sanga o ni tangata. Soli. Leila tau. E te wati. Tau ya o le uso ta teo se i o le o te o le fingola au langa. O te pole tele moi e fela tele mata fanga ai. Pe le tele lo au. Ta teo a mata me mo mole takpon. Ia. Me le pa Ta teo e me hoi fingo fi. Ia. Float. Fa float ma pe na matan. Ai lo fatu mo tu va te mo le vai nglas for really. Ia tato por kala me na mo ne aso nei vai aso fa tai la vai mai le si fonga la mua tau tua nei mo Wellington tasi on tesi mal tasi ia nai pese ia tau fa mai vai leo tua nai tu ua ma va. Amanatu ia so lava la te Ele mawhai na ngalo e ui ua leva Sa tau mawhai e matua so talu manai Lenei Samoa ua I una e tu to atasi So far, inai tua Salato wa samai le vao fita So far, inai tua Ile alo famoni ia Samoa Tau vivi ina maua so ai pasili Ao aya le matangi you so e pailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga I le tini So far, inai tua Salato wa samai le vao fita